chết tu nei ma o mana tua leo langa tuai na o lai o le polonga sai ai talulu vai vai Yesu o tele toi pio po I ai pita I le tua na e fa sinu mai o le ala ele lei o te olai o le alo fo Yesu nei ua o sao ai le ua o pese ai nei Yesu pa petai I lo alo fa mai I lo utangata na sala mai ai le ne wa o iloa mama utinoa e matango fielo alofa tinoa ole ase anga tate maua umai le lalolangi umanei ai tate whanoai Tunei mava ai I le unga e ai Be awhai tate tu mau I le o langa tu ai Uso sauia ma ia Italia O le alofo le tua le neua whaalia Namaliu Yesu bo e mau Ia tamaua le manuia O Yesu papetai I lo alofa mai I lo utangata na sala nai ai le neua o iloa mama utinoa e matango fielo alofa Yesu papetai I lo alofa mai I lo utangata na sala nai ai le neua o iloa mama utinoa e matango fielo alofa tinoa
O te whātara whātu le nei tai au, le whawhanga le tino, u whamano le wholau manuia, malo le soifua, tātu e le asonga fua, o le aso sifuru ma le iwa o me lua afe lua sifuru ma le lima. O le amataria fo le tautua le sifonga le laumua e peo na masani ai. Ai alo mai lo le tātou sauni ngano tu o le ataita ia le sunga le whawhingainga, Reverend Yoapo fono mai tu Asiata, mai le Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley, i usi mai lo le whawhonga. Malei fua mai ai whanunga le nei kai au mātango fie Sāmoa, sa malo le folau manuia, malo le langi mātafi, Sāmoa i lau whaponga anga i le nei kai au fou, ta lofa lava, i tātou tāpua i le atua, o yeo vai, o loo malama ia, a loo o la tanga, o ai ea se o te fefe iai, o Yehova, o le malosi ia o lo'u ola, o te matau ea i a te ai. Tātou te tālo. Mātou walau atu le nganga whāloalo, nganga pa iae, whamole whapa ia, ma whamanuia le tāpua inga a whaia nei. Ona o lou lava suafa Yesu Keriso a mātou wole ma te tālo atu ai nei. Amene. Te o tātou te tālo. E pa ia lava lau a fionga. E siri ese, e matautia, a wao le atua, e le mawhaa matala ina. O le atua e mai le vavau e o lava i le wha vavau. E au ngā tupulu ngā, a wae a le tū, e a le tū lava oe. Whaftai ta mai le nei tai au mātango fie. O maleifu a mailo watunuu i whanunga le lei. Ta mātou momoe ma tō whawhalo watunuu i le pō na pō. Peitai ua fōtua i mā lama o le aso fōu. Mā loa fua ua maua i lo alofa ma lo wanga le lei. I lau tau singa, i lau puipuinga. A whai fōi mātou te tū, ma tō e tepa i le sāwalinga umi o le nei tau sanga. Na mātou whapea i folea. Whawhetai tere ta mai lo alofa ma lo wanga le lei. Awa manuia le lau tele o le nei a ai o Wellingtone. Karitonu o whapea nā fo isi o mātou watunu o Sāmoa. Whawhetai i lau a fionga pa ia o mai mo i mātou. O tapa sai nai lo mātou wola. Whawhetai a nganga pa ia. O mātou mano losi ai whale a nganga. Whaftai siri lo waro pele o Yesu Keriso. Mane kaulanga. Sa ia ta pena ato atoa mo le tangata. Aua whasifo lo watunuu i o luma i le nei tae ao. O mata lava o maasiasi o na o mātou angasala. Pamangalo o mātou sise maleanga. Na wae valea ma vai lava le tangata. Whamole ta maa whamangalo le ifonga lo watunuu. Lo lava toto na masaa ina ia sausauina i o mātou whare tonu. Pamanuia Sāmoa o ao mai maunga tele se ia o atu lava i maunga iti. Pamanuia ele nei atunu o mātou no nofo mau ai. Ilona trofi, ilona tamau a inga o mātou wola ai. O ai o whata autolia, i so se maota ngase, o a inga. Pa mole ia o atu iai le mana o la mātou tatalo i le nei tae ao. O ai o la whai mai i loi mata malingi o na o whaanoa noanga. Pa mawhanawhana i a te i la tou. Pa manuia i le nei a la leo ma le au nanga, le li pule ma le au whai ngā luenga. A mātou whai tau ia ua fionga pa ia. Pa malama mai. A mātou whasoa i lo fina ngalo. Fe soa ni mai. La mātou te talo lea ta mā e ala ia Yesu Keriso lo mātou wali ima lo mātou whaola. Amene. O le vi inga o le atua.
le maua mai lea le whenga inga fou, mahatai o lo na mata upu e iwa, o te whaitauina mai le fwai upu e lua se fulu, whangata le fwai upu e lua se fulu ma le tolu. Whafonga mai ai le whaitauina o le ationga pa ia le atua. Whauta foi o le whawhine na iai le puna toto I tausanga I se fulu ma le lua, wa luane ia I o na tua, wa ia pa iane I le taupa, I le tupa o lo na ofu, a wa ua whaifo o ia I lo na loto. A whai o te pai atu tau o lona ofu, o te ola ai. A ua whaliu Iesu, ua sila fia o ia, na whape atu lea o ia, lo wafa fine, ina wha loto tele ia oe, ua e ola I lo whatu tua, o na ola ai lea o le whafine, talu lea lava I tu aso. Talo lea nganga o lea tua, ki whamanino, a whaapupula, le winga moni o ana afionga pa ia, ma ia tu mau ia te ia lona lava vi inga, e io o I le whavavau. O le manatu au tu, o le neitai ao e whapea, sa ili I le atua, sa ili I le atua. Aua whaanga ina le fwoi upu e lua sifuru maletasi e whai mamatua o le tatou whasoa I le neitai ao, e whapea lona whaita wina. A whai o te pai atu tau o lona ofu, o te ola ai. E fia whaonga ai na pea le manatu au tu e peo na whaasino mai e le tusi whaita waso. Ta ili I le atua. E le o whai mai le tātou au tu, tātou te o e sa ili le atua. Sa ili po fea o iai le atua, le ai. Ua lewa o na tātou iloa le atua. Ua lewa o na tātou iloa le mea o iai le atua. Ua lewa o na tātou wa o ao ia fionga pa ia le atua. E mai le whai salamo, o Yehova o lo leo ma moe o ia, e le ai se mea o te mativa ai. Rona winga, o mea umalava ua I lea lii. Le oa, le tamao a inga, le poto ma le atamai, le fia fia ma le oli oli, le alofa ma le loto ma walalo, le tofa ma le whautanga, le manuia ma le manu malo, le fealofani ma le fefaaso ai, le loto mama ma le loto whamangalo, le mamanu ma le paia, o loo I le atua, o loo whaumasoloi I le atua, o le fesili ua tula I mai, ai se au a tātou sanga maki tiva ai, o loo tumu le alii I mea uma, ai se au a tātou sanga mamai ai, o loo tumu le atua I whamano longa ma le alofa, ai se au a sanga ngase whale tino ai, ai se au a tātou ngase ai whale ainga, o ngase a ekalesia, o ngase a malo, a o loo tumu le atua I mea le lei umalava, ai se au a whaatupula ia ai, le vevesi, e whasi o te tangata I Sāmoa, a o loo tumu le atua I le loto maualalo ma le loto whamangalo. Ioi, o le whakita auri le o loo tupu, e vai lo tātou sa ili atu I le atua, e vai lo tātou wola anga poni matuli vai atu I le atua. O le tala lea sa whaita wina, o le tala I le whawhine mai, ua se fulu lua tausanga, o sa ili fofomo lona mai. Pāpea le tala o le whawhine o nu ese, ua uma na tupe, malona tamau a inga, ua mativa ona o le taunga tau vai la au matonga fitinga, na whai ai e fo mai. Pei tai ua atili ai lona mai. Na ia whaalongo I le tala I le alii, o na ia sa ili lea ma whaatari tali I le alii I aso uma, pai mai le tātou matua. A whai o te pai atu, tau o lona ofu, o te ola ai. O upu ia le whawhine o nu ese, ai le iwa ai pe wheilo ai I le alii.
Asa ili ya le fafine maua Yesu mapai ilona ofu na faalongo tali tonu masa ili ile alii. Pawale o le maenga o lo misi ia i tatou o lo tatou wola sa ili ile alii. O le maimainga foi le o le tupu o tavita o tatou malama ile tala ile e pa'u ai o le tupu o tavita o le molimau o le tusi o le aso lea o lo'o alo tau le nu'u o Isaraelu ia Sāmoni masuria ai le ia fio le tupu sa tapua'i lona maota e tatau ona sa'ili le tupu i le atua mo lona nu'u e ala i le agaponi ma le tulivae atu i le atua peitai ua lē o lea le savali aua savali solo ma va'ava'ai lona nu'u mai ia va'ai atu ai i le fafine o patisepa kavita o le tupu e sa'ili tele i lona atua peitai o le taimi e sesē ai le fa'amuamua e alu ese ai le atua ai ulava ina fasioti e tavita lana fitafita o ulia ai seā ua lē sa'ili i le atua ua leva ona iloa e tavita le atua a o le fa'afitauli ua lē sa'ili i le atua o le iʻuga na fasioti le fitafita o ulia ao lana avā mulimuli ane ua fasioti e le atua lona atali'i o le ali'i o āiga a o le fafine na sa'ili i le atua e le gata ina fa'amamā na agasala ae na malōlō ai ma lona ma'i pai mai Iesu lo'u afafine o lona uiga ua fa'amamā agasala auā ua avea ma afafine o le atua aluia ma le manuia ioe tatou te maua ina ua tatou sa'ili ma le fa'amaoni i le atua o le fe'au fo'i lea o le tala lelei mo oe ma'a'u i lenei taeao tatou te lē maua le filemu a tatou le sa'ili ma le fa'amaoni i le atua tatou ua tatou iai lenei vaitau le vevesi o āiga i kalesia o le nu'u ma le atunu'u aisea ua tatou le sa'ili ai i le atua tatou te maua ai le filemu o Iesu Keriso na fio mai e au mai le filemu ma le loto maua lalo ma le loto fa'amagalo ma le filemu e afai tatou te sa'ili ma le fa'amaoni i aso uma o lo tatou ola i le ali'i afai o te pa'i atu tau o lona ofu o te ola ai sa'ili i le atua ono le suafa o Iesu amene ua mai ai o matou luga lou alofa tunoa le atua le tamā e alo ma le agaga pa'ia nei o i le fa'avavau lava amene Ua whaafonga le tunu i te tātou sauninga loto le tau nei na taitaia le sunga le whaafinganga Reverend Iopo Fonomai tu Asiata mai le Theophilus Church of Christ is tau Xiveli. Le nganga le whaafutai mori atu whaamano lava tāpena ia whaamanuia le tua le nei sunga le nei aso fuafuanga le awhenga iai whaafutai tele lava. Ua luas furu minute ua te aine le fitu a whaafitu o le porkalame le atau le tai au. Pesa whaale nganga ia o le pa i o le whaatuatua ma le sunga siri veta kurene. Swinga,
tangata Ualua tuai ole mana le fokine puna toto Na whaatua tuai lo na suafa Tanu whaua tau whaapiti Ina waliuli walo mai reali Malolo na ona to atuli for my baby. Malo eno nasi ufafonga na wafafine tula imai olofa atua lena ua e olai. Lina tele na paia. Tutto e luna sua fa Lima teve na paiai Montu o tangata fetu leni mai Uai e ale tangata Ualua Pina puna tota, na whaatua tuai lo na suafa. Lefa pina puna tota, na whaatua tuai lo na suafa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o lau walaunia. O ki tāu sa ngāti nei. Ia li whai lotu. Tua inga e se umai Sāmoa. O lea tātou si whaftai i le tua. No maua tā malo. Lea, la su mai au tau su ngā li whai lotu. Kaita ia le Sāminga. Ala momoa o tuatu o tau finagalo i le o le amamoli i ele nei whaftai le atua le alo le atua le angansa sumai au tau sunga li whailo ala mata tatu sauninga ia le atua e ona whamosu brau ia whamanu ina o swafa mwaka Namo! Sa nga aso le tua la talo. Ha!
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. It's 10 Fifi Fallo. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel. Sufong alo mua. Atau le tayao. Tato polkalame le ata o le tai au le nevu tato te whelo ai lungo pēr ule pe yo nā tu o mai whasalunga le anso whareile. Tai au le nei o le anso fua le anso sfulu mariva o le masina. O me, ia au vai turu kalena o le nei masina, uma le masina i le astona i ansau, lono minga toi lua vai aso i tutoi. Ona mai ai lo le wholonga tono le masina o me, ia tato walo atu le wholonga le masina o yuni, wha malo le wholau, wha malo le tau atai. Ia te le tonu sa manuia malo longa o le wha. Ungo le vai aso, e renga te leo ngā luenga sa whenga ini, si o le tautua le nei, si ufonga le lau mua. Leu a matari au te o wholofa atu, ma whata lofa atu le tātua tunu. Whamalo le soifua le lei, whamalo le soifua mnuia. Sunga i whawhenga inga mwhaletua, nei tamam tina mātutua tupu mai o le tunu, nei tu vai u tina malo tina. Ia renga te leo le whanau tāpena moa onga o le nei aso. Ia leu a matari le tautua le nei aso, se pa ia lea wauri tālu tasi. Kolosi fo ileo whasalunga sa mo le sunga tase sa wale tautua mai. Ia mo tato umalava, ia a whangasolo tu tau le tolu i le afiafi. A talo fatu i paanga umalitio, si fonga lau mua tono Wellington, manu ula tabai, nutua oi, New Zealand nei, Australia, Amerika, Hawaii, Sāmoa, ia o Amerika Sāmoa, o Afrika i Saute, o Alaska, Kanata, tele usi vai ngalo langi lo mo mi fasa longa de tatu tautua ia faftai tele lava sunga ia ropeti mai la talo fatu ropeti es felina vaoa ma fiti vaiunga manui la so vaiunga ia solusi le atau sa ia tina matua ia Rosalia se foi pali ia media famona ia lo fitele atu por kalame le am telia tatu por kalame atta le taiao ina utoi luas full vale minuto na talo le valu tatu tala mai sa mom telefone ile tātou no le valu. Ma lor soifua, ma lor tau atai, manuia wheu ma ngā luenga mata le nei vai aso, te foi a onga le whanau. Ta mo se sila i le whaafanua, olo nei tā oki o te mua mua. Sili e se o umai whanua o loko ia i lea mai ana mua. E wha amaoni e le wha apea o se tala patupua. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loko ia i tama o lea mi Sāmoa, ma leia e wa o le si ua moa. Ula to ia ua eva ua peini ali I mau oa. O le pizza va o le nei o le makusanga. Umalanga umai lucia mai pe au ala. Olo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea. Pei o le tio ata le manino I le sua sua mai o le tai. O la usi ua moa, o le ua atoa. Olo o iai
tama o le ami Sāmoa malei aeva o le siku amo Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa Sa fai isi o unu o le poula I le mautsa lena I fonga seunga O faa umatia langi o pu apu a ele siva lena ta maula O le au tau le ua malama lama I Sāmoa uma O la usi ua moa O lea ua atoa O loo iai tama o le ami Sāmoa malei aeva o le si ua moa Wila ia ua eva ua peini ali I mau oa O si o tau sala o me kotangi vale Sa tangi alo fia fai sona fale Le fale le na o le siku a moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I ole ia au le aoa O la usiku a moa O lea ua atoa O loo iai tama o le ami Sāmoa malei aeva o le siku a moa Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa O la usi ua moa O lea ua atoa O loo iai tama o le ami Sāmoa malei aeva o le si ua moa Wila tongia ua eva ua peini ali I mau O le tatou tala o le tau si mai le whaafonga o le so le wha malu ma toulu na I timu I le aso le nei. A mata leo na toe langi le lei le tau tai au wha solo atu I le aso wharaile. O tatou mai tauina lei wing o le tau Wellington e alu lava le munga la ia ia le teimi timu ai. Ia le fo alu le fo I timunga ia le teimi ala le ala a mata la tai au tau le aso wharaile. Ia ma le tua to ia le swing o le tau le isi luas furfai tula o iluma. Toulu timunga I Wairarapa, Hawke's Bay, Marlborough, Taranaki, I Whanganui, Manawatu. E vai ele mateo le lai tau po. Ka piti I le so e ina I timu na mateo na kilia malangi le lei le tau. O le malulu o le eo lo whamawina o anga I lunga I le lima. To ese le tasi o lo e Wairarapa malulu la Wairarapa I le so le vea I mastone le nuia. Au kilani e whamalu malo lava ufitio tau leo pongsa. Ia vai ele mateo le lai steimi. O le moto I saute I le so. Langi le lei le tau I lunga I moto inu ue pito I lunga I ine le soni ia o motueka Picton manu ulatana ia I langi le lei le tau Queenstown mo Dunedin to uluti munga I le nuuleo ina vekago o kala I stete susu ia I wingo le tau I le so maluru e le moto I saute to ese le tasi kala I stete to lulo I Queenstown fa solo tule I lunga le valu ea mafadfana lo I sfulu anga ia tulunga le sfulu mo le faa o pia I le so e fai titilia le aso nei I lus fulu lima le fo le vela ea mafadfana lu fulu iwa le e vela o le angoto ifo le lai le so Wellington I le sfutasi minute te ele lima na le fiafi e o soa el la tai au lu fulu lima minute te ele fitu I te tai au a tai au fu le malulu fa mawina I Wellington manutua o yolo ia I le sfutasi fa solo I lunga le sfulu lima ea mafadfana sfulu ono anga e tulunga lua sfulu o le tala o le tai le so Wellington e sua le tai to sfutasi minute se fulu le tai o nei pe le tai le tai fai le fiafi to sua le tai I le tele tete o le se fulu na nei o le tala o le tai mo polirua pe le tai le toi valu minute I le valu le tai o nei sua le tai se fulu minute te ai le lua I le awa uli
ia ona toi pe le o le tai le tera i titi o le valu nā nei le fiafi ia o le talana o le tau ia mo le tala o le tai mo le silifia i le tunu swinga o le tupe le nei asa o tasi tala ni usila maula o tupe Australia iwa se fulu sene tupe Amerika e 5 fitu sene o le tupe fiti tala tolu fulu sene o le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le so tasi tala New Zealand maua lau pa angatonga tasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga i le so. Ia o le tupi Sāmoa le utala 5 sene i le asoro nei. Ia mahalo la malanga le leina i tatu ainga. O manuia na, ia o le avano whamanianga o soifua. Ava peo nei lo was soifua i manuia te le lo was whanau lo tu mau lava i meli na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau lo maua le tusi lea luka e se furu tasi fau po ilu furu valu lo ilu whaitau nei. Ua whetala ia tu ia e moni ai sili o na manuia o e whaalongo i le fionga le tua ma tausi iai. Tausi iai lo na mingo le usta iai. Ai ua whetala ia tu ia e moni e sili e manuia o e whaalongo i le fionga le tua ma tausi iai. E nai whaatusa Yesu i na ufetala ufai e tangata ia Yesu. Ia, e te maua le mtaapuna sufutasi. Ia e whaasanga ma Yesu a whaliule li mwhetala ia e sili lan manuia o tangata. Whaalongo i le fionga le tua ma ustai ma tausi iai. Ia manuia lo was soifua, ia o pesel nei ma le tati ana e whaamanuia i lo was whanau.
Ia tala falava sweva fonga tala mena tupula langi le aso tato dia le aso sifuru ma le iva o le masino me o le solta usanga e fitu tasi lima ia na tula i mai ia pope krekri le lua ia femtaitai o le ta e kalesia katoliko o le aso le usanga tasi fitu valu o ia o le aso pouli udi le mo ingelani tu sai afal se fulu tai au ua peia la ua lewa le po mtua mafia le puao e mai se foi ia o le aso ia ua lafo ia tu ai foi le si tu saio le si tu e fia ile tu saio kanata ia matua po liuli i le aso nei i le tausanga tasi fitu valu o au afana sfuru tai au o le aso nei i le tausanga tasi iva o ia lea ia po le tamale o le au le soni na taunu i Sāmoa o August Niels Peter Castel Nelson ia o le so ia na maliu ai ia pia ia o ia foi lea o le tama o le taitai foi lea o le mau o Ole Frederick Nelson o le so i le tausanga e tasi iva tasi whaana whaavai ai whale tupe o Amerika Samoa po le Bank of American Samoa na whaavai e whainga malo o Amerika Samoa na no ta inga le ia whaasau ai le tupe a tangata nuu ia o Amerika Samoa o le aso nei i le tausanga e tasi iwa whaatolu na whalauloa i le palemia o Peritania na taimi o Winston Churchill o le aufo atu le sosoni a Peritania ia Amerika i le taua whaasanga ia Japani o le aso nei tausanga e tasi iwa tasi na palota i le atunu ulea o Croatia ia i le lato referendum sa whaia i da ia tuto tasi o le sol te usanga luafe ma le tolu le lo longa te tele ya Amerika Samoa na solo el palapala mali waitanga te toa fa ia ma le toa valu na manunua ia na fola i loa e le kovana o Amerika Samoa tongi ola tula fono ia o le amata o yei nei Amerika Samoa i le tulanga o le mata i tu mai tulanga o lo longa ma so longa o palapala mtapunia umai ngā luenga ia maonga i le aso nei te usanga lua afe ma le tolu. Ia o tātou tala nā, e toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. O le whawhanga le tautua le siwhonga le numu nei teimi o le tai au, ia le whaasa launga le porokalame le ata le tai au. Ina minuti le whawhanga le tātou tala fau, mai sa mōm tala fau fo ini usila nei peo na tāpina ina le tātou whenga luenga. Ia, toi whono whātou le porokalame ia toke tupai, ia malo lava le whawhanga mai ma fo Eric e se vangai whawhtai te si Augustino sunga ia pasta ta au mai Augilani lo whatu ia oa mai Augilani ia malo lava le sai fo i me tupol neso i fuanga lo tatu ia whawhawina tani elu ia tina ia se whirina vau Penelope leo ta lo whatu sunga alive melei luenga lea so live al pati le la ulu ma futo mai manurewa ia lo whatelea tu wha lele mati lo whamoe ma lau whainga luenga whawhtai lava ia le sunga pasta matamua pali anai Fraser lo fitele atu mo emel faletua i Australia sunga mati maranga o ma a lo lava lo peti mai lata whaftai ia nei whawhiwhianga le tai au ia tāria tātou telefone minuto iluma sunga Aaron Sila lo fitele atu Aaron a lo lava lon sa ili nei aso whawhiwhianga ma le sunga ali seto whale moe ma li le pese ina uto isfulu 2 minuto na tāna le valu tautua si fonga le namua.
Manuia tele au ngā tōt whanau nei aso ia tama leim teine lei o le mea wawea tau sanga. Le wa umana tō lau lau le lisi lau whao University of Victoria na nawa iaso ia le whauaua o ngā le whanau ia tō lau voi lisi a te sema. Ia ele ngata i leo nisi University tonu New Zealand tele University o lo whai wina i tau mwhai o nei tātou whanau ma lo le whinau le ngata o whanau ia o nei mātua la e tō i o le aonga ma tātā ese ia ma onga so se au nanga o lo whaini au onga e o whai melo le maua lai se ne avta vale le matua i le lei matango fiera na tūla wal tā ua i o le maua le melo lai se ne avta vale ia tu seu le ua whatanga na i wherua i mau wherua i wha tu la fono ina i lunga o la tele ne tu no New Zealand nya fa pele se le se ne ia e maua la leo sala ia tele o tupitia ia fina wana e fa na e moto le se ne ia mara o matua pa fa ile i famina o le vaenga lo fa tu e kam o e fa tai manu ia tele o tinal sunga lata le mafuta mai taneti Melbourne pe sa o le ngol no na ia mila to alof tele tu masini Australia sunga risati ia ma lo la va se filino va fa tai tangai ia tau tasi, ia tu le epa malo fau matautia, lof tele mo le tama, fa pesunga pesta mani na toi lofa, ia malo lava lon sa ili tai au, fa aftai, o as fa timtimu fa penei e, fa tutunga ta, ia aso io, au, tai Sāmoa le titi foi va ile au matua, timu lo te fa mai e la le o tato ngā luenga le aso i, tu lopo le maumanga po fela fa ona o le timu, ia o tfoi tai au timu to tolo fo, ia ai, o le tele au teimi e timu oi, ma tolo ngā luenga ia o le telefoni nā le la ngona le tangata lea ua sa taunu whaini ngā luenga lea songfua e toi o tu lea so tofi po lea sfoili whao so songa tā la wala tu langa ngā luenga ia o le uta toi loa ngā luenga lea tunu e le ma whai ana to loa pe atimu e ngā luenga whai tono fale e ngā luenga whai fafu o man fua le ila toi porka le meina ngā luenga whai ngā luenga ma se la toi ngā luenga fafu e whai ngā luenga fafu pe ala e whai a timu fai tono fale ina ia fa au pe nga luenga ia manui a tele nga luenga ofenga ia sunga tango ironi ia lo pona te mafuta mai Sāmoa ia sa ola ia lo tele atu tama le Sāmoa lo tele atu e lo lota fa tai na i fa fianga o le tai au ia le utu pena mai nei tatu telefo o le de yaso o le ta u o le ola o ina ma sunga ia a fai ia ma tama o banana o le ngona lo pepesela
fine tau mawhai pea ia o onga Mana tua matu sole suma se ia lolofa Tau tua na maoe Lota isa i te imi unga Lea tua olunga o i lama o le tali mana o Awane i e tia ia Lo sane ia fatia Malulu atu tātou tunu o i o no lewo o teimi o tātou telefou ai umano telefou to e tātou pesere na e au si mai lor whafonga I tala mai Sāmoa mō le nei a sopol nei tai au. O te whiawhi lava te whaatala whātu e le pa ia ma le mamalo le atunu ma le au whaafonga e le isi whaopoponga le neo tala I meolo te tupu isi o tātou atunu I Sāmoa o se mai ele whaafonga. E tu mo atu e tātou telefou, o lo tau sa elia le pūle ngol tine mua Sāmoa, le mafu anga na whaatama ia e le afi nisi o whale o loma pisi nisi le taulanga I salolonga, e le vaveao le so, na whaai loa se tase o pā anga o telefou sa ia le vaveao sa uli e malanga mai e pia le vaausu, e le ngata ina tuai o na taunu wane I le vaengo le tine mua, ai na whaatama ia fo ia whale le malosi o le sasao le afi malona tele vave, ma ua whawhainga tai le au whainga ruenga o na tape le afi. O lo tau whira mo ta ngasi ulum totua, le tino maliu o se tina na maua ua maliu I le afi ongo tula ele. Ta ore komisino mtanga ruenga leo o wapaolongo I tino Filipo, o le tina e mai le afi ongo a le sa, a lo no to lue mai le afi ongo tua mua. E maua le tama na whae loe le tanga ruenga o leo no o watu le mata opu, na nga I su e sala mea ai ma le tina, pe ta I e fo I ane ua maliu. Ma o le tino maliu o le tina, o le lisi le nei o ta o tonga wha apitoe sa ili ai, pe le o iai mani whainga wha asoli tu la fono, wa umailo na soifua. O se tausanga tūlanga esele nei I le wha ngā solongo ngā ruenga o tanga ruenga o leo. E le tele o ilato e whaasala la wina e le ngata o whanau e sa ilia, ai o le au soli tu la fono o loo sa ili e leo. Mai I le tele o mata aupu na o lato wha tino, wa a fiai le lau tele o le atunu.
O talo sanga fo ilm tanga luenga leo lungo penga te wha ilangi malana I tūlau, il mamano lea tunu e sa ili aile li o tanken mai le fio angola lovaya. Na sola ese I nau taunu watu leo ai tia I eilana ta vale, e se tasi o maotai uloloa na ia tau mawhai e o sa whai e le whale o se tina whai pisi nisi lea no fuanga. Sau no awa pa au na sa ilia mtanga ruenga leo ia le ta vale, ma maua I se paipai ulai nai le aisa, ma ina ta ue wa pa au, o le tele o soli ngātu la fono le teimile neo le ngoi ta le pe whale ma le whao lima, wa iei lava maso tanga o fuala au whaasa ina. O le anganga o le whaaftai ma le fie tina ma ta māma tutua, o le tu malo whaasa le anga numera 5, e na ua o lātou sao whaia no fōwha ta vale fau, mai se leni whaaua o le poloketi miliona tā la, e pi o na fuafuaina I le komiti o le whonu whaavae, e tusa mamana o ngā tā ua o loo iai nuu mafio anga o le fo I tu malo. O na fōwha ta vale ia e lata I le tolu se fulu, wa whaatupe mai I le miliona tā la lo na tolu, whaalia le ofisa sili o le whonu whaavae le tu malo, matafeo le saisa aero pena matafeo. O e lava o loo wanga waa a mata mai pua sa wilano ia whapena masanga. O le o loo o tufa uma ia tātou na fōa whaatawal vali. E iai le polkalame le iai le mtanga luenga o tinam tamaitai. Le o loo tau mawhai ia le whono whaavai ina ia muli ta iai pea. O le tūlanga lea. A whaapea mai ale a avele talo sanga fo ile mana omia ni wheelchairs po tulang whapena e whaalele iai ia lea vaenga I e lo mana omia ia mana onga whapi olo iai mana onga tūmau e muli ta ia langa e uma avele talo le tupe on tala noa lea I ona mailo le whautuanga le whaongan Whadi fo ia matawheo e tolu nisi ati na e lo ta pena li tu malo e whaatino e au fiele fausia leo se no whanga mo fale ainga po le canteen, mo le whātawi nātua tau mawha nisi o le tu malo, o se fale ai mo whanaua onga, ato ai ma se malai la kopia le tu malo. O le vēso nei o lo ua whaatawe nai e le soifua malo loina lalolangi po le WHO, le lava leo porka la meuna I nai whaamtalanga whaalawi loa, e puipuia mai e o tātou tangata le ngase o le toto maua lunga. O se tasi le nei o ngase ua loa o na whaalawi loa whaalawi tele, ma le tele o porka mea soifua malo loina, o e ka le sia nuu ma tatonu fo I o a onga, I le onga o a afianga o le toto maua lunga. E le ngata e whaingo fio na afiai fatunga au, nofo le tata o le fatu, po le stroke o le whai ai. O fautuanga ma le soifua malo loina le nei fo I vai aso tā ua, e te tau o nā ngai tangata o mai whaia siaki māsani, e wawea na whaatino tonga whitinga, ma lawea I nai soifua, ai puipui ai fo I lato ua fia. O tala fowia, manuia la mtango neva yaso si o tato o tunu fa soifuia. Talo lava I nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua, o le tala mua. Ua whautua ina le whainga malo e le whalapo tonga o whautua whaapitoa le New Zealand Association of Councillors ina ia whautangia se ripoti o loo whaitio ina malo si ai le toe whetuna inga e le malo o ngā ruenga whai matupe ale matanga ruenga e wa aia tamaiti le oranga tamariki. O lo wha whaina I le ripoti a le sua tu Sicilia le malo le Auditor General o le swinga o whengainga po konkarate I le wā o le amtanga ruenga ma nisi o whaalapo tonga e whaatino ina I au nanga po providers sa telea ina le aini mori mau mani mafua anga te tau na whaavai ai. O le neimana atu alo ia mai le ofisa o le sua tu Sicilia le malo e pei ona whaai mai na tauai o le suia o kon karate ato ai fo ima vai ngā tupe e whaatino hai ngā ruenga whai ia sa whai e le tausanga na tenei e le ai ma se malamalama o la tau na whaia ia a fianga
Mawhaina e mafua mai ai mo te maiti au pito silio na fia atoa ai bao lātou ainga. Sa whailo mai e le presidente o le sosi o whaufutua whaapitoa o Sarah McDonald o le tulanga o lo whaamawhaina mai le lipoti ua whaamalosi ai a tungalunga o loo iai ia whaina e awala mai swinga o whaia i le so longa le leo au nanga mo te maiti nei mau lātou ainga. O lo ta o le lipoti le suetu sili o November le tausanga teruai le ana whaatonu i nai le Minster mo te maiti le matanga luenga le oranga tamariki e whaalu i a lātou tupe i le nā o ngā ruenga ma mata whaioi au tū ma i a sua e se vai ngā tupe e whaasao e ono ma le awha pasene mai le talo le tupe a le matanga luenga na pāsia. O le taununga o years winga uma o le whaititi ai leo la whainga ono se 4 miliona tā la mai tupe whaalu ma le to e wha wawinai nisi o polo kalame mga luenga tāua sa re tau na whaia mo te maiti i lalo o le tausinga ma le wainga a le nei mata ngā luenga a le malo. E lua ni whaawelawe tau ta mane na tupu i le tu malo Hawke's Bay na whano ai le soifua ni tangata se to lua i le wawe ao le sa. Whailo mai e leo leo e whape o ia whaawelawe e tolu i tu la i a le vā. O le whaalawe mua na tupu i le pita nua o Wairoa i le te ale titi o le tu la tasi i le wawe ao. Tō tasi i le tangata na malanga i le ta avale lea na la vea i le awala o le Kopu Road ma uma ailo na soifua. O lona rua whaalawe na tupu i le awala o le Race Course Road po o le tu la whae le wawe ao le sa mai tō tasi i le tangata na maliwai. O whaia ne iai sue ngā leo mafua anga o ia whaalawe lua. I le tu malo le Wairarapa, whātu sanga le matua o le li, le ua mōlia leo, ua tu ua ia i lona whaapongai i ni mū se fitu i le ai o Masterton, i le amatanga o le tau sanga. Fitu la whai o mōlianga o le sunuina o ni whale, ua whaia leo whaasanga i lea tangata, ona o ni mū sa i a whaatupuina, ia na awhiai ni whale sa se ono, ma se whale maliu tasi i le masina o Februari. O le so e tu lai ai o ia i luma o whaamsinonga i Masterton i le wala aunga mua o lea mata upu. I le nuu o Featherston, i le Wairarapa lava, to tasi i tangata na tāwhia i leo i le sa, ua masalomia i lona whaapaina o se whana i lea pito nuu. E le aise tasi nā whaina pe manua ai i le whana na pā, i le wala ingoa o le Fox Street, pe tusa o le se fulu i le tae ao. Whaalia mai e leo e whapea o stasi o tangata no whai lea vaenga o Featherston, sa i whaalia e iai tangata na pisa e wholinga na misa ma so ai male pā o se whana. E le umi se taimi ai tau nua tu iai ta avale 5 leo ma tāo fia mai ai le tangata e pei ona ta ua nei. O lo walo i mai lo fiso le tauti mua mamafa a to ma wila ma whai tili a fi ai nisi vaenga o le motu i mātū. Ma o ia tu langa wha le tono le tau, sa i longo nā whai nai vaenga i se sae o le tu malo le Bay of Plenty. O la pata inga moti munga a fi ai le tu malo le Waikato, ma mātū o Taranaki, sa de tau o na whaamuta i le tu la iwa i le pō le sa. I le motu i saute na walo i le pa ua le kiona i le o le tele numela fitus fultolu le au fi ai le Arthur Spas whapea ma le Porter Spas. Ai i le pito i saute o le motu i mātū, sa i ele pata inga moti unga mamafa e a fi ai tu mongo le Tararua Range, whapea le tu malo horowhenua ma le Kapiti Coast. Wha ilo mai fo i lo fisa le Met Service, sa whaamawina le whaunga le vai aso i a savili ma matangi na o le malolosi i le se lau fitus fulfa kilomita i le tu la i le Mount Hutt, ai o le Mount Kaukau i Wellingtone, na o atu i le se lau ono se fulfa kilomita i le tu la de Sāmoa sa whaamawinai i le Sanafi. Sa i longa fo i na mamawhati munga na palasi i Mount Taranaki mani vaenga o le tu malo Tasman. Peitai na whaadia mai e se sui lo fiso le tau, o le a whaasalo ina lao fie ma toa i a wing o le tau mo se vaenga tele o New Zealand i le anga i atu i le fiafi. E nai tala mai whafo
I le Vaticano i Roma, o le pōna pō teimi New Zealand, sa whaiele mi sa e ano i ai le tula i mai o pope leo se fulfa i le tofinga te tai o le Kalesia Katoliko le Lalolangi. E whai tau fia se fulu wafe tangata sa mwhai o na awai whaatasi i le sauninga i le St. Peter's Square sa awhi ai matai o le tele o isi malo le Lalolangi. I lana launga sa whai tio i nai e pope leo se fulfa ia tai pule tutu ia mafua i taua ma fe vai inga i tu o le ke lope. Sa ta uai le tupusa o lona tiu te tau ave whaatai o le Kalesia wao o le pui lea o le lafu mamoe ma te malosi atu i winga fia pule tutu e lamatia ai i lātou. Na ia mawhainai lona whaanaunga ina ia veo ia ma au na le au whaatutua e awalai vaenga au tu e lua o lona tuwhinga o le alofa ma le tu whaatasia o le Kalesia. O le pope o tūlai mai nei, wonus fuliva tūsanga o le soifua, na soifua o ia i le ai o Chicago i Amerika, ai e tele tūsanga o ngalua i le tunu o Peru, e le ngata o ia le urua i Amerika ua vea matupsa, ai o ia foi le urua i tangata mai Peru, ua se e iai le tuwhinga. I Engelani, ua lipo tia mai iai le ono o vea o se tangata suru fai na soifuane i le tunu o Iran, maurua i tamaitai e tūlai le tofi aki e pikopo Canterbury. O ia lea o le tamaitai whaiwhi au e sofa ia Julie Francis Decani na ulfale i peletania i na ua se fulu toru tausanga o lona soi fua. Mai ana ta ua i se lipoti a le newspaper le Daily Mail e fōlinga mai o ia lea o loo lau o lunga nei i whaiwhi au e ono whaia ia ile filfilinga mo Stasi e sui tūlanga atu i le aki e pikopo o loo iei nei o Justin Webb o le a malo loli taia i le tausanga nei. E pei ona sila fia o le tofinga le nei aki e pikopo o Canterbury po le Archbishop of Canterbury o le faa o lea po o le ulu o le Kalesia Engelani ao. A whai e taunu o na tūlai le nei tamaitai whaiwhi au ia Reverend Julie Francis Decani i lea tofinga o lona winga o ia le urua i tamaitai o le a o mia lea tofi i le awhi whase lau luas fulwaru tausanga o le tala whaasolo pita o le Kalesia Engelani po o the Church of England o le ave ai o ia maona aki e wiko po lona se lau mo le ono. Mai le Pasifika, lipotia mai le whaamanuia ina o tau mo whainga fo mai le whalamai tele le ai o Port Moresby le lau mua leo Papua New Guinea i le whaatino ina o se tautonga e sui ai ia whatunga o se tangata sui fua. O le teimi mua le nei o whai ai, o na whai ai tonu o Papua New Guinea i le i tu ai ngā tautonga. Mai ana whaaria mai le min stalo sui fua malolo ina le atunu o Elias Kapavori, o le whaamanuia ina o le urua i tautonga, o mautino ai, o mawhai o na whaatino i Papua New Guinea ia i tu ai ngā tonga fitinga a ngā iatu i le lumana ai. Na ia ta oi se whailo inga mala utu stala, e ta atele le nei wha mai po le wha whitauli i Papua New Guinea o le a whaina o whatunga o na tangata. Whaalia le main star o le teimi nei, ua o le sefurulua le a whainga o masini wha mamatoto ua iai o Papua New Guinea e tautonga fiti ai i la tau ia ua whaina i le wha le tonu. O le tau e sui ai se whatunga o stangata soifua i atunu i whafo, e tu sa o li poti lau wha se lau, e o ile afa miliona kina po ta la Papua New Guinea, po le se lau luas fultonu wafe ta la Amerika. A ena wha alia le minsta, e whai se tautonga wha pei tonu Papua New Guinea, e le a toa le se fulu wafe kina le tau, pe tu sa le male lua afe lima se lau ta la Amerika. I ta alonga a wheleti, o se tamaitai e tupunga mai Sāmoa whaapea matonga o le ulua i Polensia lea ua mua i tu unga ta moe o le se laumita, whaapea mo le lua se laumita, i ta alonga a wheleti a onga maurunga i le state of Florida i Amerika. O le nei tamaitai e ngoa i a Laiana McClinton, e lua na pine euro na maua i ta alonga nei le vai aso na te nei. O lona taimi le se laumita se fultasi tesi fitu lima se kone, ai luas fultoru tesi ono fitu se kone, lona taimi le tu unga o le lua se laumita.
Ma o ia le urua i te mai tai mai le aonga o loa o ngai nei. Ua mano i tu unga ta moe nei taru mai le tausanga i tasi iwa lua. Ia pe ua tolu sifu tolu tausanga o mawai. Whaalia e lona tira ia Genisia tautala tasi. O se whaafia tele mo ia ma le ainga le mano ai o ronaro. I ia tu unga i tau wanga awheletia o ngā maululunga i Florida. Ila ka pi whaale wao malo a ta mai tai e umale taimi o tutusa e tai luas fuma le fitu ai o le Black Ferns a New Zealand ma le awa kana tai lest o nai i se vaenga o le tamusanga o le Pacific 4 ila ka pi nei whaale wao malo ta le malo longa o tutusa e tai se furu ma le lua pe tai la e le imanuia le a e le pou mo le skoa muli a New Zealand ma tutusa ai ia ai o lea ta alonga tau whao i le vāo au e lua e ta i lua se fulu ma le fitu. E tasi le ai na malo ai le au soka au kilani le Paulest o na ai i le la ta alonga mua le semi-finals ma le au o le Melbourne Victory i le AMI Park i me le pone. O le li o Logan Rogerson na ia maua le skoa le tasi au kilani i lo na onus fufa minuti o le ta alonga i le timu ma le malu lui me le pone. O le a to e foi mai nei la le Auckland FC i lona malai le Mount Smart Stadium mo lona lua o ta'alonga o le semi-finals ma o le ta'alonga e whai e lest o nai o lumana i nei. Ia, o le whai unga nao le nei vaenga o telefou. O le nau whaafonga le atinuu, i e tātou tala mai Sāmoa, pe ona tuina mai le sunga e a tātou Salam Sam. Ia, telefou si fonga lau mua, fonga ni le whionga i ala wano ati lawa, te whaafonga i le tūlai iwa, i le tau neis. Fulu iwa minute, ua te ai nei le tūlai valu. Ia, malia fo ia onga nei whanau mnatu na wanga ia nei matua, e mamori nei whanau ia onga nei aso. Moni. Alo lava, ia pe ona whailo atu fo tātou tala le tau maia. Ia. E whatimutimu ia le whainga le vai aso. Ia le whaasolo atu tai au na langi leile o le tau. Mana ia. E voi lea e whaminatu o wot to e safali meri ngā luenga lang le timu. Ona whaalongolongo me lau tala o le tau. Ia o mo ia e le timu tele nei ia whaima pe istaimi o le aso nei aso e vai e la va pe a si lora le whaonga nei tai au te safali ngā luenga. Ia. Ia e wa o e winga me whapiolo la ama le timu. Fa pe o le alofangia oe. Ia pe... O sa wa ina po. Amatar vai a sol sa wa. O le situ mo le ina mea la iti ai e tupu le fale. Le ale wingo mea la iti. E o al fatu e lo fatu le dinama. E la fo le ki o le tavale to ina mai. E na ela ama ia le timu. Neva pena ma lo la sai. Ja. Le ja si tatu ele o sau na lang. Le inisi ma le tele fa lo no nei tatu telefona. Ma na ia. Ile tulanga le na mai le fionga la wano. I le tautonga o fatunga o i Papua New Guinea. Ja, o se talafia na mo Pasifika. Ia. Wa e sa o le ale finanga lo fa le foi le fionga le di puli afumsanga le tulanga le o. Le me le fai e se maftanga wa le bale le forum le Pacific. Ia. Ngalo do fa tasi ai ia so i fu malo lo ina le Pacific fa so a i fu mai. Ia. Doctors and nurses e ta mi no tono le Pacific fa ngalo ngani. Sa o le. Le la tato mo le tala. A fa ele a to se tolu wa fe America fa ta tonga fa tunga o i Papua. Le ala manuia i sta tonga i en saune. Ia. O lona winga. E no na nga i tangata Pasifika i o fata te inga fa pe tomato te sian fa na u nga fa tia le ya le tamaiti na tongi sa o le winga fa tunga o tama wa mai le fa fo pe ni sila pe ta o se lau mon tupu wa fe fa ye. Oka. O se fa mama venga mo ta Pasifika. To la talata. La talata. Ia Malaysia o la fa el Pasifika lo nga le la mata tu a fa ile o mata tonga le o manuia. Fa isi ta tonga manuia fa wa pe. E o ringa o i le la li liulo i tato o Pasifika. Mana ia. Le o mai tauina so se atunu ua o Pasifika, o mai tauina le tuputele o le mele o le whamama o le toto. Moi. Ia o na o whama i le pipisi e a fie i tangata. E a mata mai al toto mawalunga, sa ua le suka me o mana. Ia, me venai.
Au e whanongolong mai po kala mel soifua malolo ina sa umai. Tango e whatau ane, le fui whatau atu. Ina ia mauti no aune, ia o se sio tātou tūlanga ne. Ioi. E misi ngase ngase le suka. E whai te tangata ia. Sao le le ia. Ia e o le tangata ia e no whai ia ma pūlea ia lana ia soifua malolo ina. Ioi. Me le tau na a fia ia, tau na raro ese. Ia, moni lama. Na? Ia ma toanga e whasoa ia whamitalanga e winga i ngase ngase le ilu ainga. Ia. Matala ia ma tau atu inisi ia le tau mawhai atu ale tātou ni teo i porkalame soifua malolo ina ia so lua uma. Porkalame fwene o le atau tae o la toi whamanatu ia. Ma no no sai. Ia, manuia whiau a matalo ne ia so maonga al whanau. O le tau tua si fonga le lau mua ia mai al tasi ne New Zealand. Ia. Kolosi le Sāmoa al tasi anga le tolu le fiafi te New Zealand. Al porkalame le tae o nei o le se furu tasi le au a whatulanga le tanonga ale pule no o polilua. Ia fa pel tato pule le tato di tole fionga fa msanga te alu mores. Ia le porkalame na nei le se furu tasi mo se fia. Ana ia. Ia. Misi tato. Ise le laki tato polilua. Manuia tato tasi. Manuia tato no. Fatalo no tato polilua. Ia. La tato bes. Ia se fatalo vatis vainga Israel peala Silvelio malo fa taino ma mai livi fi nau. Manuia lava le yaso. Ia talenga asiata al faifo. Ia fa taino tanu manuia ia fainga malanga. Malo foi da sia simai. Ia Rachel Sifa, ia le vatu marima Jerry. Rachel ia o Saulo Semfaea, manuia lava le yaso. Tangwa irani tutasi, fa tele lava le mafta mai, manuia lava le yaso. Testiva ma futa mai na Canberra Australia. So inga ngafo pula saru tele muas, talo ngafo manuia lava le yaso inga wenga. Ole ulu sul 5 minute te nei le tu live alu le si fonga la mo Wellington, tatu wol fa fianga le nei.
Whawhiwhianga nei teimi o le tae au na ulos fulwalu minuti an te ele o te enei le tu lai valu. Ia e nei tātou whaasilanga ia e whiatu nātu. E le lei, e usimel whafonga i le whaasilanga mumua. Whaasilanga, ale mafutanga langolango le HRPP Wellington ia mo la to umalawa langolango ina le wang whai le HRPP whaasilanga nei ma utou. Whataia i maunga wau pa ia Sāmoa o le au mamala e le whaasonga wau ma le atu folasa wa le susu o le au whainga luenga le tua e so se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu matamali e tainane le whala le se e o whale upolu o tau whinga. Pa ia a watu mua mapule i tu au mala taua ainga i le taima le wa au whono ti. A whiwhio le nofo a maupu ma le mamalu le whale anga fulu. A whiwhio le nofo a whaatui ma le mamalu le tauto o to'o ma upu i le manu tele. Upa ia Sāmoa mai le malai tele na malai o tau whinga se e pa ia le sao tonu mai pea matapa au e tausia la taua tūlau lava. Whaasino tonu le nei whaasile silanga sui au ai uma le mawhitanga langolango le HRPP Wellington mai la tō umai fia auai fia maua stato whilo inga i le aso whareile nei lufuru tonu me ono i le fiafi tuatusi numele iwa Kapuni Grove Porirua. Tau po le fono, wha maupopo ina ulu tusi ma seileni o le tātou lulu o mai a ona tutongi. Manisi ma tau po e fia mau i eisi whingalo o le tātou mawhitanga. Wha mole whaitai a was tātou wha malustino pe a mai al tātou fono. Tālo soifua le lofo le tua, tātou te aulia le aso tau po ina. Monisi wha mtalanga wha fsotai Makriti Roach Palepoi i le olua tasi o fitu valu tasi lua wha o le whailau tusi le nā, whaia ma le whaalo le tele o mataanga solunga ta iti, tai fono mō le laulau a fono, o lan telefoni o le olua tasi lua, e iwa wha tasi o, whawhitai. Ma le isi whaasilanga nei, ia mo le whaasintonu i le kapelansia po le mtanga luenga Katoliko Sāmoa Wellington, mo le nutua oi. O le asa luas fulfao me, o le awhai ai le proklame o soifua maloloina mo na o tina ta maitai, ma te ineti, the Women's Health Session in schedule for 24th of May. E mai le se fulu le tai au e o atu le tolu le fiafi i le St. Benedict Hall i Nainai, se lau iwa se fulma le wha Nainai Road, Nainai, o proklame wha soifua maloloina, o le awhaia, o le awhaatino ina lea i le aso e awhiai le cervical screening, mammogram talk, HPV cervical clinic, last clinic, women's health talk, or vaccination, flu, COVID, and MMR. O nei uma proklame e te tala i so stangata e na te fia maua se so soani fa soifua maloloina. O le ai fo i tangata fa apitoa specialist, i le aso la tau te tali i so se fasili, ia po se so soani fo i fa soifua maloloina e te mana o mia. Ai o le mea pito sili o na tāua e le eisi o tutongi o lea au aunanga. E tārsanga atu ai prestene ma ofisa o au lotu uma o le tātou kapalanisia ma tā ngā luenga Katoliko Sāmoa i Wellington na ia tātou ngā lulua whaatasi e ala lea i le whaelo mai i am whaamanatu atu i au lotu a tātou proklame e pei o na fuafuaina. A maloloina lo soifua whaalitino e le tau mate le maloloina foi o lo soifua whaale nganga. Tātou tau puleola i le alofa ma le angalelei o le tua ni ia mamori atu lo utou soifua ma so mātou wola i le aso tau poina o nei proklame uma ua mwhai o na whaatinoina i le whainga paanga ma le Pacific Health Service i Hard Valley. Monis whamtalanga wha mole mole wha so tai mai le peristene i le o lua fitu 5 tolu wha malu o valu tolu o lua fitu 5 tolu wha valu o valu tolu wha astai o lo sainia e le komiti wha foe. Ia, nisi nao wha sisilanga nei taimi. Mana ia le uafuanga le kapelensia. Ia, moi. Ia le whatau ina o le soifua malaloina o dia nae pe i fōringa taria tangata uma. Ia. O le asto na ile ante atu nei sifuru ono le sa whai a sufitu. Wha moe le mo tama ia o tina le wano tu. Tina ua te misia ia mano le nei. Te lei o le tā ua o le siaki o lo soifua malaloina. E pe al foi tau masani sili pui pui anu le tau tongfitia. Sa ole le. Sili ale whai masiaki. E foi la tau le whamnea ina le tūlanga le o le le ngase foi le o le prostate cancer. Ia, tupawali. Ia le tup le tele na fi le tupawali. Ia la tau a vatu le tusi mai le fo mai.
Ia. Ia tautua nā mao e, au te misia la manona. Te loi si no le tango lima le lalulangi. Ia. Ia, i vai tama o inga o fiem tātou Sāmoa. Au te le maua la manona leile. Ia, sa Ale maua atu nune i fafore i tātou New Zealand. Ia, maua la manona, au a te whātu ai. Tango ai whai. Mele si vai ngata ua o lea e whaifua le unanga. Pela wa unanga na, whaifua. Ia, le si tū e. Ole tā ua fo isa ua unanga te alui, e isi Sāmoa. Sa ole. E wati rua tala noa le ngana Sāmoa. Ia, mana ia. E whai wha Sāmoa, mai wha Sāmoa atu. E le aso lata mai na u alu fo i e, maali e fo i e a. Ono, a vela ua tali e vali fo mai. Ia, o ta ita nei la le usau ni wa e tala noa mal fo mai. Au te atala e, o le swinga o le olanga la, te tama fo fo o le titi le tamai titi. Ia, o tala tu loto no fo tala noa fo mai, mal tamai titi. Awal me ta ito tama. Ia. O te whalongonongo pe sa o tali e tamai titi le tali e fo mai, wala fsidi mai i tala vai, me fa pena. Ia. Ia, ana maola le fole wata wa besot. So lo ma fo le nei. O le ala titi le tamai titi le o tama portina tali o mofsi. Ia. Era tali umala titi le fsidi tala ala. Ama to e ofo ai tali e tele mo ale tali tamai a. Io e wala ilo ai a. Na. O fa besot. Ia no lu mo ata va pe ia le o matu ata mai e foi la tata mai ti e va longo mai va pena a o matu el foma mo e no falta ma ti na tal no ai el foma e ta o yo no foi tamai o ta falta ni tal no wa ta usa wa tamai ti mela ti nga ma va va pena el foma sa o le ia ia mo ta to ia matu tausi ta mo fai e te alu ave si uta mam si utina vel foma mo e uta to lo ngana le si tu fa finta ia ma ta wana isi si ave fa tala umal tu langa le na Iam tui pui o lea ua anga sola tui pui le taimi. Ia, le na. Ne utele ana whai tala vaisi whai tui pui. Ma ne tātou wha sola tau nei, le la amata alu tātou wha soa e wha tau le manu lau tia ngana Sāmoa ne tau sanga. Mana ia. Ia manu lau sa, fo lau i langi maa. Ia, o le la le wha mitala ina atu la ai watu pe ana lu tala e te tō mana tō e ma furisa i elo u fina ngalo. E malau tō wha mau, mal wha utanga malau silifia. Tala mai la ato pona e te pleare winga ia te oi. Ia, pleare ufa winga ina. Ia malu lau sa, fo lau ilangi ma. Ole, mata upuna, ole ngana Sāmoa a mata ile aso fitu o yuni, ole mua yuni. Ia. E ole aso fitu o yuni, lo inga to e lua vai aso. Ona, ole le teimi wha mina tōni ngana Sāmoa le tausa. No ingol vai aso le la sau. E se vai aso nei. Ia, wha ingol vai aso, umale le masina i le sto na i le vai aso lea. Ia, mo. Ia, a mata lo leo le sai e yuni. Ia maluatu e tau le sto na ia umale le tatu ngana Sāmoa. Ia o le tio le ima le tatu le tio, ma isi le tio Sāmoa i whafu New Zealand. Ia. Fa tau ngana Sāmoa ia so uma so. Fa pena tatu e kālesia, te leo e kālesia o ngana Sāmoa e whaonga. Mana ia. Ia na, tala tatu leina tatu tala no si whalau mai. Fa vevesi mai lasa ngofu. Ela pe foi fia tala non mona. Man, ia foi pe fia tala noma. O ma fau ai le taimina tau mo fai le au le Pasifika. Sao. Pe le tolu tau sanga talu e. Ua pe, po le ase ingoa la fai ingoa ile au. Ua tele o mei o ingoa au a pe au la kapi. Sa tau Sāmoa. E fai ingoa ni ingoa voi o ni manu tau fa fefe. Sao. O le liona, o le taika, o le afaluko. Na, boi, o le sami. Ia, na, e whae ingoa ai, foi le whawhewhe i lesi au lesi au. Pewhi le taimi nei. Mo. E au ia tau te ingoa, o le Panther, o le Lapiti, o le Warriors. Po le ala sa ingoa la ingoa, le au le Pasifika. Ai sa ingoa le Moana. Moana Pasifika. Ia, le la e pe o le Moana, o le whawinga ina e so. O le Moana lea i tutonu o le Pasifika. Ia. O le mana, ia o le ingoa le au. E toi le si vaenga pe whawhewhi tangata le moana wa le moana. Tau lo le moana ia ana o taile. Loloto. Ia e sa o. I le sama whi au si. Ia e sa. E la ni moana. Foi whasa moana o le blue au. Ia na. Ia le whai innovation tēne. Sa blue lan moana. Ia sa. Ia mahaloa. Tu se la le ua. Mahaloa. Vili mai o whātou lupa lima o whātas. E le ngase lea. E o lena o matamata i le news i le vai aso tu ona tua. Ai o leo te whai tau atu le te saununga i news. E le ngase na e ta o le fatigue syndrome. Bai. Ia, te rola. E ile teine titi no vai atu le news.
So tau su atu I pole ale matua. Ele titi este ne titi. Talo le tala vau dos fulu tau sanga le matua. Tu saua o le teni titi te ia ua mau ele mai lea. Ia, ai o le mea lao tupu. E o le lamu o mea ai o le follow le mawhai. Matua ta atia e nuna moenga matua le ias se wha moe moe fo. Ele lua tau si lon tamama na tina e lunga le moenga. A o le active o le teni titi mure le esfuru lima tau sanga. Io, e whai mai o le tala le tu si e lunga le TV1 news le utwai tau. Na mai e. O le leina wha mau ma leini wha mau ngai tau sanga o mawai. Tu wha solo mai ngol mai le wo mal teimi ne le wa fia nisi. Ai le tau sa ili ni tong fitinga. O le sina ta wo me yo ngase ele fa pele ele leini me lo mai ele anga le mai. A le ta wo le wha mau tu wha solo mal te le tau sanga le wo mal teimi ne. Sa ili fo ele ma matana mau ya ta lo fai stene titi ma fatia na yo na matua. Eo na titi tele le wo mau ele ma. E fo le ta va longo. Ia sa oi ta ua le fa mau nga ma ya sola. Wa lo winga na fa pe se ngase wali. Na mo mai ni se la inga na. Ia lo po mo ni tong fiting te mine. Me na va ine e pepa ele si tene posting tonga sa mo le na fa ina research den fa sa lauto sa vilina. E mo miel tanga te mai fa ele so enga. O me tonu ana mo fa mo nga na ya o mai nei lo mo won tong fiting ile no mana yo le mai mo le mai. E foi face à là où tu le fais on est du poulet tal no ma elle taille a fallu il faut une les fait pas un mal tato di teo le 960 for covid ya on le so ngana e mau ai foi mau fa mtalanga I tangata na tau so elon fo pe ta wana me so ngana sa on le ai foi so ngana sitting ia o e po ia tato lang o e mau to fitinga I lumana ni se mawai. Nei foi se suenga tu lo foi ni tai au. Nei foi se suenga na fisiring ia pe o te malie. E ni fa metalanga foi le tu ina tu nei ni si foi o la to foi tamitia onga. Investe. A vela tum ta pu fa fo mai. Ia no tali la ia I. Ia no fa foi suenga ia ta o ia mo foi fa mo foi. Tu lo la ni tai. Eu va pe matua o ngai ni te mai tia trainee fo I le avela to mata upu. Sa o le oi. Ia la to su en. E fo I te mi tau te atu I fo ma. A fa pe la fa mai te I te Wellington fa pe mai le. E nei fo ma ia trainee tanga te mai fa te pe te mana o ia I. Yo la te ia tali pe fa pe o te te fsi I oi. Yo fo la to ia nga lu mana. La to ia su e va nga le fa le ton. Ia na ola ia o ngai ma su e po la ton fite le. Na ma nei fo ia fa fonga mai e talu fa mai FC ringia oe ia ma o tu ala lo io ia tu nai tangata e fia so la onga ma o tu so ia talia wa la tu fa inga lu mana I pe ma tu fo mai ni no io era so en ia ana u fa te te fa pe am faila na o ia na o tu ni la trainee stong fiti fo le pe 20 o tong tele io era ia la tele ia ya no yo ya la tu su na na tong se tu pepele ya na tong mes tu pe ya oen le ai no no te ma fo no ma fo ta o pule ma sen fa il telo ta ya me na me le tu ma fo me fa mal ya mo le umane la ule dice de l'université ya ese time tu ta tu le por la mena wa ma tu va son tene ya la pisi ya ma tu wa le na mo na fa fia e la wa matanto no fo le lalo to tatu lo lisia stai ne vayas e to e fai le fa taile ma lo final ya la tu le la o sta tu la utasi ya la tata tu pese ya matala tu tatu leina ya fatal vatu sunga fai kau makau tau langi Johnson ma lo fa taile ma fa mai tai foi fatal fa mai ta ape o tanga vaya mania lava ne yaso to nise nona mania lava ne yaso singa Rick msa ta alfa Rick ya mania lava ne yaso nga renga Shane Ellie mania lava fa after mai fa tu ya fola na rieka mai nai LA ya o sunga le la luta fa after tele lava a fish mania lava nga renga le nita yao ta tu olo pesele mai le fituli ma
Pavianga mana fepesa le vetulima ina uto se fululima minute ona talolia ole tula Eva. E masanina tatala noa I whamasinonga fo I ave e tangata whaingaluenga ngaluenga whai ingana whaia ina ngaluenga. Te leo mutau papena tau te whasoa ia. A ieila le whainga lea ele whapela u whaia tuona o seisitu. A lela ele mutau pule na ave le tangata whaingaluenga ngaluenga ele whamasinonga lea o le employment relations. Ai whaia ina le tangata whaingaluenga. Wa tuli le tangata whaingaluenga lea. Ia. Alulo tangata whaingaluenga lea avele o nanga lea sa whaingaluenga ele whamasinonga lea o ngaluenga. Ele lea meo tonu o le mele na tuli ia. E mo mali whaiunga. E sa ol whaingaluenga. O le mele whaile tangata lea. O io se team leader. Ia se au whaingaluenga I le whaingale le waste management I Wellington. Ia. O le mele na whaina maua le I kema me pu atar company. O le amio le tomaitai lea. O company fo ia vatua la tola pisi sa. Ia. Na tele talia ina ni tupi. Ia. O to ia ia Felicity pe file F-Post me va pena ia pe online transfer. Payment. Ai na talia pia, mo pusa pia. Moi. Tu sa sala pisi company. Ai va tu pusa pia tongia. O la file tupi company na ngau na le mau se la usfuta siafe. Ola. Mau lo CCTV ya po ya tuli lo. Alo le mai tai le avel famsinonga. Ya mau le ila la sa o le ia company. To e faile o le famsinonga le o ngaluenga ile mai tai le. Tongi o le fafe o company. Tuli le te mo ngaluenga o tuli ngaluenga to tongi ile fafe. E pe tatal no so se malo se ngaluenga. E malo tang se ngaluenga ya le la sa o le fa. Ya e fo le sona na mo moli men vaenga na a fa pe le la ta lu a vele se company po se ngaluenga le mo se vaenga fa pena tu. Yo te lo le ini vaenga fo le o le se mama Ya. Mi se camera fo e mo to no office ni vaenga fa pena. Sa o le. O le vaenga me masa ni fa ina ia tanga te ngaluenga. Ia le ngaluenga. O le mele o le mi o tonu ni fa tongi o tanga te ngaluenga. Ia. Mo fa ngaluenga fierce fo lutu la le vayaso. Ai mengal tongi la titi. Vai atu le rate ya Luis full mon tuptala. Ai lo se rate na New Zealand. Ia. Ia male fo le so na fai o tanga te ngaluenga. Ai o le mele o le pe o le wa fa ina ngaluenga o no tanga te ngaluenga. Ia. If you ever fa ina o fa ina ma lo fo ngaluenga o le wa fa ina ia va te le tupe fo ngaluenga o le mo. Se la usu tasiaf. Ona o le tongi ia va tupu sa pia tongi la to la pis. Oh, sai. Te le fa le to. Ia. Na. Ia, o le la tata tu pese. Ai se ile atu ia le vaenga le o kilani pe moa. Pe na mo mal tala le o. On a pisi le motorway. Ia, ai malo. Ia, vatalo vatu ia pasa tau, mania lava le tai au. Tai lava le mafta mai kon lio na numalo. Ia sunga ia Israelu, ia Peala, Sivelio, ia sunga Tantito, ia Faltua, ia Selesa, ia Fata, Fataitele lava mania le yaso. Ia malfaltua, ia Matafua, fa matuainu pesal. Ia stasi fo ia sui me ukilani ia si tatou vili pe mo la tu sui le masani tatou talano ia songfua. To es fultasi minute, tale tu la Eva.
Ya, toi fa watu tatou fa fianga na ya pe ate leiva o le ungol sa tainga ya ma le fianga le tele tale lene o le fa tono tatou company telefoni ale titi sel fa tala vatu le pepe manuia lava ni taia wa mai le na pitonu ya kilani ya fa filo ya tu la sunga mai yava ya lua sa se lua malawa ya me se foi fa fonga tapua ya Sāmoa tono le la mua ya o lo sulma nei le la ine ya kilani ba ya foi le fai me fi o tangata pe ise me mane na tupu le weekend ya o mai lu la mua ya tau fa tu sa tatou o lo mana ya foi le tau lo mo le Wellington au tele lo tangata Wellington e fe o ai foi lu mo le tatou ofisa por me e o foi ta vale metali e mai il tatou ofisa ine yo te sa o yo le opena ise me na tupu fa ingol vayas yo ya tailo ya auto au mato ele ngata man malo le au soka man malo le au liki ya te man malo me le au kilani moana Pacific ese va e tonu le ya au ya man malo on mena lo te va tole fai me fi me ma to pitolo le ya mal ya esa o le ya o me fa na le no fa ya tu adverso tu ya o tau na suile au tu tapo o malo mana ya me to au soka ya e fa ma vai lo mo le plus o le si foi vai ngata ua le o lo nei ese lo ta pena le o pepe foi le vang foi le a halu te mata e foi la vai version te a te mata e ta pena le o ato e lua le o jesi vai io ia ale la ma na ia le matanga lo matanga mato mo mo wina te le tato o mata na meli me fa mai te malo le o pepe na ofu mo la na jesi plus la matanga ta longa o te tanga tal vai atu le o mo ta longa so le was wido jesi ole wingo la so nonga mai ava la to pa melo ter ma betalonga ya ole me man nei el talonga le mai fa mautu ai ya wa tai na mauti noa ya vano ol mona ya man mato au fo wa le du tu sa tai lu fulvan ya paule se sanga to lua talonga mona ya to tasimato ya ai elo mautinoa awa le foi vai atu la to ya ele fengo fi foi tu ta longa ye toi almana ya la tu va ai foi la wol mona ta to wa tu na tu ta longa mo ya ta no to foi foi fa tu bugia ye le stadium awa le foi wa tu le foi tu ta po ai awa elo to ya se tanga to fa pe me ta sina na ole awa ya ta to wa le van ta po ya ma le au le o tai tai tamale o adi ya ole ya tanga Pacific o ele au fiti la fo ta po ai me ole ta po ai la to au tu ya ole mele la yel ta longa male moana ya tanga ta Wellington ole la masi ta po ai wa Wellington ai e luana e lua au Wellington ole moana Pacifica ya mal Hurricanes ya le ala wa ta lo muli ya le Hurricanes male moana Pacifica ya vaso le la sau ya ole am si voi ale ya ole au foi initial tato o finga luanga mata ta longa na ya mata pua i ma au ye lua o ya le au la malo ya ole au na ai ole to au o te lo tau ona ya u to malo ya mo ya le au si au le New South Wales ya tau ona to malo ai ma mosto pones ya wa sa o le lua ta longa mo na Pacifica le ai toi ya man to lua foi o to wa le mo tino to ale ol fengta auto wa tu fai nel mona u fa to wa into fai nel mona ya ai tu ta pen le ole te fiva ai al to au o sao lunga top 6 yo a wato lo la mal le mona mal mato wa ya o man le te ya ele se me ita te wa o nal mona mal mato wa yo e mauti no le la fa mautu ina le matou tu langa le matou ava no le ono pito no ta longa le ma le rates le la fa ye vessel nei ia a o to ia mane mona ia wai paul me mana o mien mona pe ale manu malo ia ta longa lue toe ta una moni ana po nisi se ia po nisi ta longa ye lua e walo ni a mo po nisi mona ta longa lue toe ai na o le malo to te lo ia lo mona Pacific pe sa o pe le lo pe on matua le angan ma fo tanga tana advice na o ina me ya ya ole o tatianga le ya matua man ya e o foi la wole red ya male au vo ya le
ia o au ia lo ma tu mo tino wole ai ia ai pe o le reds ele o se kiwa fo le reds pe fo la to fe inale e fa ngata o mai ta longa le reds le toi sa mo ele ngata o to ia ai pe ia o la fo ia to ta alo male tele lo po le chiefs e to la si ia le ia e to la si le reds ia e te tau ele o ia se au ele o mana o e manu malo ma luma e ofo ta fa ngale al Brumbies ma le Crusader la fight ma le Chiefs ela e mana wa pe ya o tele no pe te o se au pe o tatiano le au tasi ma le lua malo loi il va ya sur playoff ai ta alo lo le tolu fa lima ono le pa uma nofo o le mea lana te loa le tau whaoi el tasi malua. Ia el Brumbies Crusader mal Chiefs. Lai mana wa ia malolo masikiwa el semi final. Ia a le tonu whaali maunu. Ia talo si ia io e mana ia tatu tala te misi e lunga le ipu pefer te misi e le blues le ipu tau sangan te ne. Amu fia vai al tau au si re. Malo o me si le wa nga fo lo walu mo chesi lu al vason tene ya si ita pena fo i vai fo la vai so fa to vai fa les tangata fo le na mata o fu chesi le si au ai u mane o fu chesi le si au le man malo ya e le me fo mato o kilani le we ya wale ole au ole tonu au kilani yo ya ba u te vai tu au kilani u ma fo tamala fa ya au yo ia ua peia le o le sia matou avui leli mauti o atapua ave foi matou tupe e lango ai ia o te lole mena o le to fio tu ai tamai no mai lo ina ia auto mai o le faingo lato le faingo lato nei ma lo famoso nga te ala to Pepe o fauila vea o le mele ia ta alo le tasi ma le ono lua ma le lima tolu ma le fa o aula e manu ma lo e tolu wa nga va i le semi ia ona fa popo le au le lusa to tasi au fa ina mawalunga na squad pe le mena le formatla na o ia mana ia la eta alo ala ele si au malo lo eta alo uma le vaso le ba o ia uni masana uni ia lo winga la tala voile ia wa pela au ye le Chiefs la to talonga malmon ma la wa mautino ala e la wa mautino ai ton ia talonga la re tawelona mai la tu tamas pe ho i fata alu a se fela tu tamal ai ele ia se au mana fa na mea awa ole ai e au titilo foi le au la tu ta alu ia lona winga la ele ia la se au na au mesela tu au lona do foi le o foi ia Crusader o e o ia na mawalunga man Brumbies ia o la ta fai fina uma ia ai ma no le ta po e me silo va ia tu ma lo to wa ia ese fa ta fatula o le la landa se ia aso ia na lo se ia a salto wa ia sa foi mal matomona ia ma te malia a sa o toma mato pu se wa ti le foi mato vifi ia sa no ia pepe o nanga tatu community phone no tatu time ia se wa e le te via foi tatu telefone nei tempo a fai tatu la capila le wo te mi o fai ia na o si le via tu la sa tu tapa ia matula o tatu au nanga o le bala ta o fi famana tu ai le tau tu al tatu click x na o fai ona la for top up so la for say leni ia o fai ngofie mo to ia la mo se ia tatu update le tatu tu ele ila stuff ia na le mo mal poka la me sili mai vai la kapia ele fai me al tatu company ia ele fai le tu manu e tele fe amo tiu torne vai ya manu e vone ya so la pepe fai mo vai lita mai ti le fa pe vani la kapi me la fa sa valita mai ti fale ia manu e la vone ya so ngale nga fa tai ia le o tele iva ia si me fa fonga e tatu tala mo Sāmoa o te fiefe lava te whaatala whātu i le paia ma le mamalo le atunu ma le whaafonga i le isi whaopoponga le neo tala i meolo te tupu isi o tātu o tunu i Sāmoa o se mai le whaafonga. E tu mo atu e tātu telefou
O lo tausa ilia le pūlenga o le tine mua Sāmoa, le mafu anga na whaatama ia e le afi nisi o whale o loma pisi nisi le taulanga i salolonga i le vaveao le so. Na whaailoa se tase o pā anga o tala fausa i le vaveao sa uli e malanga mai i pia le vaausu, e le ngata i na tuai o na taunu wane i le vaenga o le tine mu. Ai na whaatama ia fo ia whale le maa losi o le sasa o le afi malona tele vave, ma ua whawhainga tai i le au whainga ruenga o na tape le afi. O lo tau whira mo ta ngase ulum totua, le tino maliu o se tina na maua ua maliu i le afi ongo tula ele. Ta ore komisino mtanga luenga leo o wapaolongo i tino Filipo, o le tina e mai le afi ongo a le sa, a lono to lue mai le afi ongo tua mua. E mau le tama na whaeloa i mtanga luenga leo no o atu le mata opu, na nga i esu e sala mea ai ma le tina, peita i e fo iane ua maliu. Ma o le tino maliu o le tina, o ile lisi le nei o tau tonga whaapitoe sa ili ai, pe le o iai mani whainga whaasoli tu la fono, wa umailo na soifua. O se tausanga tūlanga esele nei ile whaangasolongo ngā luenga mtanga luenga o leo. Ele tele o ilato e whaasala la wina ele ngata o whanau e sa ilia, ai ole au soli tu la fono o loo sa ili leo. Mai ile tele o mata aupo na o lato wha tino, wa a fiaile lau tele o lea tino. O talo sanga fo ilim tanga luenga leo lungo penga te wha ilangi malana i tu lau, ele ba mano lea tino e sa ili aile li o tanken mai lea fio ango lalovaya. Na sola ese ina o taunu watu leo ai tia i eilana ta vale, e se tasi o maotai uloloa na ia tau mawhai e o sa wha ia le whale o se tina whai pi se nesi lea no fuanga. Sau no awa pa au na sa i lia mtanga ruenga leo ia le ta vale, ma maua i se paipai ula i nai le aisa, ma ina ta ue wa pa au, o le tele o soli ngātu la fono le teimile neo le ngoi tale pe whale ma le whao lima, wa iei lava masootanga o fuala au whaasa ina. O le anganga o le whaafitai ma le fie tina ma ta māmā tutua, o le tu mālo whaasale le anga numera 5, e na ua o lātou sao whaia no fōwha ta vale fau, mai se leni whaaua o le poloketi miliona tā la, e pi o na fuafuaina i le komiti o le whono whaavae, e tusa mamana o ngā tāua o loo iai nuu mafio anga o le fo i tu mālo. O na fōwha ta vale ia e lata i le tolu se fulu, wa whaatupe mai i le miliona tā la lo na tolu, whaalia le ofisa sili o le whono whaavae le tu mālo, matafeo le saisa aero pena matafeo. O e lava o loo wanga vaa a mata mai pua sa wilano ia whapena masanga. O leo loo o tufa uma ia tātou na fōa whaatawal vali. E iai le polkalame le iai le mtanga luenga o tina mtamaitai. Leo loo taumawhai ia le whono whaavae ina ia muli tai ai pea. O le tūlanga lea. A whapea mai ale, a avele tāru sanga fo ile mana o mia ni wheelchairs po tulang whapena e whale lei ai ia lea vaenga i e lo mana o mia ia mana onga whapi olo iei mana onga tūmau e muli tai ia. Langa e uma avele tālu al tupe on tala noa lea i ona mailo le whautuanga al whaongan. Whadi fo ia matawheo e tolu nisi ati na e lo tāpena li tu malo e whaatino. E au fiele fausia leo se no whanga mō whale einga po le canteen, mo le whātawi nātua tau mawha nisi o le tu malo, o se whale ai mō whanaua onga, atoai ma se malai la kopia li tu malo. O le vēso nei ulo ua whaatawe nai e le soifua malo loina lalolangi po le WHO, le lava leo porka la meuna i nai whaamtalanga whaalawi loa, e puipuia mai e o tātou tangata re ngase o le toto maua lunga. O se tasi le nei o ngase ua loa o na whaalawi loa whaalawe tele, ma le tele o porka la mea soifua malo loina, o e ka le sia nuu matatonu fo i o a onga, i le onga o a afianga o le toto maua lunga. E le ngata e whaingo fio na afiai fatunga au, no fo le tata o le fatu, po le stroke qualify ai. O fautuanga ma le soifua malo loina le nei fo i vai aso tāua, e te tau o nā ngā i tangata o mai whaia siaki māsani, e wawe ai o na whaatino tonga whitinga, ma lawe i nai soifua, ai pui ai fo i lato ua fia. O tala fōia, man wia la mtango neva yaso si o tātou tunu, wha soifuia.
Tālofa lava i rei foi vaenga o telefou e le si ufonga o le lo mua, o le talamu o mua. A o lumana i le tau au inatu i le pārmene i le stofi o le talafa tau o tu o le tupe e le malo mo le lua o lua lima, ai o leo o whaailoa mai i o seisi fuafuanga e mauai i tangata i au au nanga tau le soi fua maloloina i taimi ua mana vai ngā ruenga po ni whaalewe lame whaafua sei e awala lei ni polkala me fau o le atatala i ni isi vaenga o New Zealand. O isi a po nisi o ia au au nanga fau o le atatala mo le luas fulfai tu la. Mai o le a whaavaina lei de tonu o i tu malo e au fiai counties Manukau o Whangarei, Palmerston North, ta ranga whape ai mo Dunedin. Se lau onus fulfai miliona ta la le o fuafua le malo i le tonu o le whātu sanga o lumana nei e whaatupe ai ia polkala me fau. Ta ua le minstalo se fua maloloina Simeon Brown o lewa ngā tupe o le awhi ai manisi au nanga fau e wha umi atu le taimi e talai ai i ai de tele e pei o Lower Heart ai wha pe fo i inweka ko mo Timaru. Wha alia mai fo e le minstar o le fuafuanga e mautino ai o le a maua e le iwas fulvaru pasene o tangata o New Zealand le avanoa mo au nanga wha ale soi fua malolo ina i se taimi wave. O le afiso soani fo i lewa ngā tupe pei o na fola i ngā ruenga ma au nanga taulu soi fua malolo ina o loo iei nei i tu e se o le tino. Sa awai le pālemia ia Christopher Larkson i le taimi o lewa asisilanga la whai ngā malo na whai e le sa nafi i le pitanu o pakuranga i au ki lani. Ua whautua ina la whai ngā malo e le whalapo tonga o whaufautua whaapitoa le New Zealand Association of Councillors ina ia whautangia se ripoti o loo whai tio ina malo si ai le toe whetuna inga e le malo o ngā ruenga whai matupe ale mata ngā ruenga e wa te maiti le oranga tamariki. O loo whaamawhaina i le ripoti a le sue tu Sicilia le malo le Auditor General o le swinga o whengainga po konkarate i le wā o le amata ngā ruenga, ma nisi o whaalapo tonga e whaatino ina i au nanga po o providers, sa telea ina le aini mori mau mani mafua anga te tau na whaavai ai. O le neimana atu alo ia, mai le ofisa o le sua tu Sicilia le malo, e pei o na whaailo mai, na tau ai, o le swia o konkarate ato ai fo ima vai ngā tupe, e whaatino hai ngā ruenga whai, ia sa whai e le teusanga na tenei, e le ai ma se malamalama o la tau na whaia, ia a fianga, ma whaina e ma fua mai ai, mō ta maiti au Peter Silio na a fia, ato ai ma o la tau a inga. Sa whailo mai e le presidente o le asosi o whaufutua whaapitoa o Sarah McDonald, o le tulanga o lo whaamawhaina mai le lipoti, ua whaamalo si ai a tunga lunga o lo iai, ia whaina e awala mai swinga o whaia i le so longa le leo au nanga mō ta maiti nei ma o lātou a inga. O lo ta awa le lipoti le sua tu Sili o November le tau sanga teruai le ana whaatonu i nai le minsta mō ta maiti le matanga luenga le oranga tamariki e whaalu i a lātou tupe i le nā o ngā ruenga ma mata whaioi au tū ma i a sua e se vai ngā tupe e whaasao e ono ma le awha pasene mai le talo le tupe a le matanga ruenga na pāsia. O le taunu unga o ias winga uma, o le whaititi ai leo la whainga e ono se 4 miliona tā la mai tupe whaalu, ma le to e wha wawinai nisi o polkalame mga ruenga tāua sa re tau na whaia mō ta maiti i lalo o le tausinga ma le wainga a le nei matanga ruenga a le malo. E lua ni whaawelawe tau ta mane na tupu i le tu malo Hawke's Bay, na whano ai le soifua ni tangata se to lua i le wawe ao le sa. Whailo mai e leo leo e whape o ia whaawelawe e tolu i tu la i le wā. O le whaawelawe mua na tupu i le pita nua o Wairoa i le te ale titi o le tu la tasi i le wawe ao. To tasi i le tangata na malangai i le ta awale lea na lavea i le awala o le Kopu Road ma umailo na soifua. O lona rua whaalawe na tupu i le awala o le Race Course Road, po o le tu lai whai le wawea o le sā, mai tu atasi i le tangata na maliwai. O whaia ne ia i sua ngā leo
mafuanga o ia whaalawelawe lua. I le tu malo le Wairarapa, whātu sanga le matua o le li, le ua mōlia leo, ua tu ua ia i lona whaapongai i ni mū se fitu i le ai o Masterton, i le amatanga o le tau sanga. Fitu la whai o mōlianga o le sunuina o ni whale, ua whaia leo whaasanga i lea tangata, ona o ni mū sa i a whaatupuina, ia na awhiai ni whale sa se ono, ma se whale maliu tasi i le masina o Februari. O le so e tu lai ai o ia i luma o whaamsinonga i Masterton i le wala aunga mua o lea mata upu. I le nuu o Featherston, i le Wairarapa lava, to tasi i le ngata na tāwhia leo i le sa, ua masalomia i lona whaapaina o se whana i lea pito nuu. E le aise tasi nā whaina pe manua ai i le whana na pā, i le wale ngoa o le Fox Street, pe tusa o le se fulu i le tae ao. Whaalia mai e leo e whapea o stasi o tangata e no whai lewa enga o Featherston, sa i whaalia e iai tangata na pisa e whaulinga na misa ma so ai male pā o se whana. E le umi se taimi e tau nua tu iai ta wale 5 leo ma tāo fia mai ai le tangata e pei o na tā ua nei. O lo walo i mai e lo fisa o le tau ti mua mamafa a toa mawila mawhai ti tili a fi ai nisi whaenga o le motu i mātū. Ma o ia tu langa wha le tono le tau, sa i longo nā whai nai vaenga i sa sae o le tu malo le Bay of Plenty. O la pata inga mo ti munga a awhia le tu malo le Waikato, ma mātu o Taranaki, sa de tau o na whaamuta i le tu la iwa i le pō le sa. I le motu i saute na walo ia le pa o le kiona i le o le tele numela fitus fultolu, le au whia i le Arthur Spas whapea ma le Porter Spas. Ai i le pito i saute o le motu i mātu, sa i ele pata inga moti mua mamafa, e a awhiai a tu mongo le Tararua Range, wha pele tu malo horowhenua ma le Kapiti Coast. Wha ilo mai fo i lo visa le Met Service, sa wha mawina le wha ungana vai aso, i a savili ma matangi na o le malolosi i le se lau fitus fulfa kilomita i le tu la i le Mount Hutt, ai o le Mount Kaukau i Wellingtone, na o atu i le se lau ono se fulfa kilomita i le tu la le Sāmoa sa wha mawinai i le Sanafi. Sa i longa fo i na mamawhati munga na palasi i Mount Taranaki mani vaenga o le tu malo Tasman. Pei tai na wha adia mai i se sui lo fiso le tau, o le a wha solo ina lau fie ma toa i a wing o le tau mo se vaenga tele o New Zealand i le anga i atu i le fiafi. I nai tala mai fafo, i le Vaticano i Roma, o le pōna pō teimi New Zealand, sa wha yeile mi sa, e ano i ai le tula i mai o pope leo se fulfa, i le tofinga te tai o le kālesia katoliko le lalangi. E whai tau fia se fulu wafe tangata sa mwhai o na awai whaatasi i le sauninga, i le St. Peter's Square, sa awhi ai matai tai o le tele o isi malo le lalangi. I lana launga sa whai tio i nai e pope leo se fulfa, i tai pule tutu, i e mafua i taua ma fe vai inga i tu o le ke lope. Sa ta uai le tupusa, o lona tiu te tau ave wha tai o le kale sia wao, o le pui lea o le lafu mamoe, ma te malosi atu i winga fia pule tutu e lamatia ai i lātou. Na ia wha mawhainai, lona wha naunaunga, ina ia vea o ia ma au na le au wha atutua e awalai vaenga au tue lua o lona tuwhinga, o le alofa ma le tuuwha atasia o le kālesia. O le pope o tūlai mai nei, wonus fuliva tūsanga o le soifua, na soifua o ia i le ai o Chicago i Amerika, ai e tele tūsanga o ngalua i le tunu o Peru, e le ngata o ia le urua i Amerika ua avea matupsa, ai o ia foi le urua i tangata mai Peru ua se e iai le tuwhinga. I Engelani, ua lipo tia mai iai le ono avea o se tangata surfai na soifuane i le tunu o Iran, maurua i tamaitai e tūlai le tofi aki e pikopo Canterbury. O ia lea o le tamaitai whaiwhi au e sofa ia Julie Francis Decani na ulfale i peletania i na ua se fultoru tausanga o lona soifua. Mai ana ta ua i se lipoti a le newspaper le Daily Mail e fōlinga mai o ia lea o loo lau o lunga nei i whaiwhi au e ono whaia i aile filfilinga mo Stasi
sui tūlanga atu i le aki e piko pō o lo o ye nei o Justin Webb o le a malo lo li taia i le tausanga nei. Pei ona si le fia o le tofinga le nei aki e piko pō o Canterbury po le Archbishop of Canterbury o le faa o lea po o le ulu o le kalesia Engelani ao ao. A whai e taunu o na tūlai le nei tamai tai whai au ia Reverend Julie Francis Dekani i lea tofinga o lona winga o ia le urua i tamai tai o le a o mia lea tofi i le awhe whase lau luas fulwaru tau sanga o le tala whaasolo pito o le kalesia Engelani po o the Church of England o le awe ai o ia maona aki e wiko po lona se lau mo le ono. Mai le Pasifika, lipotia mai le whaamanuia ina o tau mawhai ngā fo mai le whalamai tele le ai o Port Moresby, le lau mua leo Papua New Guinea, i le whaatino ina o se tautonga e sui ai i a whatunga o se tangata sui fua. O le teimi mua le nei o whai ai, o na whai ai le tonu o Papua New Guinea i a lei tu ai ngā o tautonga. Mai na whaaria mai le min stalo sui fua malolo ina le atunu o Elias Kapavori, o le whaamanuia ina o leurua i tau tonga, o mautino ai, o mawhai o na whaatino i Papua New Guinea ia i tu ai ngā tonga whitinga a ngā iatu i le lumana ai. Na ia ta o i se whailo inga mana utu stala, e ta tele le nei wha mai po le whaafitauli i Papua New Guinea o le a whaina o whatunga o na tangata. Whaaria le main star o le teimi nei, ua o le se furulua le a whainga o masini wha amamatoto ua iai a Papua New Guinea, e tau tonga whiti ai i la tau ia ua whaina i le whaale tonu. O le tau e sui ai se whatunga au stangata soifua i atunu i whafo, e tu sa o li poti lau whaasera lau, e o i le awha miliona kina po tā la Papua New Guinea, po le se lau luas ful tonu wafe tā la Amerika. A ena whaalia le minsta, e whai se tau tonga whapei tonu Papua New Guinea, e le a toa le se fulu wafe kina le tau, pe tusa lea ma le lua afe lima se lau tala Amerika. I tālonga afe leti, o se tamaitai e tupunga mai Sāmoa whaapea matonga o le ulua i Polensia lea ua mua i tu unga ta moe o le se lau mita, whaapea ma le lua se lau mita, i tālonga afe leti a onga maurunga i le state of Florida i Amerika. O le nei tamaitai e ngoa i a Laiana McClinton, e lua na pine euro na maua i ta alonga nei le vai aso na te nei. O lona taimi le se lau mita se fultasi te si fitu lima se kone, ai luas fultoru te si ono fitu se kone, lona taimi le tu unga o le lua se lau mita. Ma o ia le urua i ta maitai mai le a onga o loa onga i nei, ua mano i tu unga ta moe nei, taru mai le tausanga i tasi iwa lua, ia pe ua tolus fultoru tausanga o mawai. Whaalia e lona tira ia Genesia tautala tasi o se whaafia tele moia ma le ainga le manu ai o ronaro i ia tu unga i tau wanga awheletia o ngā maurulunga i Florida. I la ka pi whaalawao malo a ta maitai e umale taimi o tutusa e ta i luas fuma le fitu ai o le Black Ferns a New Zealand ma le awa kanata i le astonai i se vaenga o le tamusanga o le Pacific 4 i la kapi nei whaalewa o malo. Tā le malo longa o tutusa e ta i se furu ma le lua. Pei ta ila e le imanuia le a i le pou mo le skoa mulimuli a New Zealand. Ma tutusa ai i a o lea ta alonga tau whao i le vāo au e lua e ta i lua se furu ma le fitu. E tasi le aina malo ai le au soka au kilani le Paulest o na ai i le la ta alonga mua le semi-finals ma le au le Melbourne Victory i le AMI Park i Melepone. O le li o Logan Rogerson na i maua le skoa le tasi au kilani i lo na onus fufa minute o le ta alonga i le timu ma le malu lui Melepone. O le a toi foi mai nei la le Auckland FC i lo na malai le Mount Smart Stadium mo lona lua o ta alonga o le semi-finals. Ma o le talonga e whai e lesto na i o lumana i nei. Ia, o le whai unga nā nei vāenga o telefou. Toi whawhanga le turai sifuru male lua i tātou telefona ma le whionga luano tātou tala mai Sāmoa le sunga i a tāse Salem Sam. Lua sifuru lua minute te enei le turai iwa. Ni nai minute o luma fa fongli nai talo ta longa fa ingol vayaso
Ya, fa solo to fo ta proklame tars fulu tal la lungo va so pen fa fonga va sente nei tars fulu tasi o proklame pulanga no po lo moni e si fa si langa ta ua le fa o mai il tata ofisa fa fonga mai nei tai ao o le ngase o si tasio le ainga le o lo tinga ina le falma i Wellington fa pe mai o le tangata le ngase pe ile tafu mai ni afi to tonu o lo tino to low la fever fa mai la o uma to nga tong fitinga au le me o tupu ia le lata o tupu o le anga lo na tino o to ulu o na tingi lima to low lava ia ua amata o na whaina i malau lo le ulu fa mai o le ui opo o le tangi mai le tangata le ngase i Wellington o peini afi la e tafu mai to tonu vevela o le fia sau fafu o le mela le aia se si e fofo ai whaina vili atu telefoni lea o le o lua fitu 5 lua iva whaono lua valu o lo tinga ina lava i Wellington ia o le o lua fitu 5 lua iva whaono lua valu uma kulimi uma tong fitinga ele ai lava se suinga ia tonu lava o Yesi Sāmoa whaalonglongo mai ia fofo ai ia na wala ua tu le telefoni na o le o lua fitu 5 lua iva whaono lua valu o lua fitu 5 lua iva whaono lua valu ia whaafitai lava ia o tātou tinu e ia mea alo whale atu e tu ina leo o fulelo mai mangase ua le o uma e to mai fo mai ai lava fo tātou Sāmoa masani ai e fo ia ima to e wha manu ia ina i tangata ia sa o le ia o numela na o le o lua fitu 5 lua iva whaono lua valu ia whaafitai lava alo ya manuia fe o ngal ngal tai o de minuto o tata no le nei talo talonga tata no foi ma fa mna to penta o nei telefone fiona la wano ya pe o le fa no le tele o tanta New Zealand no le afa ina ya o le una fa so fo malo lo ina mo la motato ini so time ya le o fola mel malo se la uno family ona le wa ma ye fa o la ia after hours healthcare ia mo nisi o i tu maloina le tau toro lau mai le lisi. Tono le whātau sanga. Ia o fiai ia au Kirani Counties Manukau, Dunedin, Luinga o le fua Lower Hutt, Invercargill, Timaru. Luinga o le fua le fisosoani whamau ngā ia fo i whale mai mpure ngā whale mai. Wa leo le atatou nei kena puru le tala tas. Le tala, iyo. Ia ele o tapunia le tala, le su whaitu lana. Ia. Ai fa mena tot pe numela le healthline ni usila o le tau o numela le ia e mafaiona e so ta ia i tala no mai fo mai le tali mai telefoni ia o ia na fa matala mai le ele ngata o lai fai mel so son ia le vo e mo le poto masani a to tupu i se fa na po le ainga la boilo o le ovalu se lau ono tastasi tastasiono ovalu se lau ono tastasi tastasiono ya pio le sina famna tu ile nei tai au ma le vai tu le e ini so angole lo fa yala tu su engal temini nei ile aso nei ya pio famna tu le mai ini so onga nei ya ava pio le e su e nei fa na u su engal nei vai aso e tau ona i media matua no ingo fo le so ta i le ngola tu su engal la ya ole su enga ta ua ole CAA no lo winga o le common assessment activities. Ia fa uminga na o le CAA pe ia sa o le tomana tu atu. Ia a le winga la o le faitau tusi, ia o le tusi ma le numera. Ia onga nei New Zealand. Ia. Oh ia. O mela e tauna i beli matua. Malo. Ona pona o matamata ile tala le na o mai le sai le linga le wa mantua foi le tomai fane ona po o i tu malo manu ese e ola fa yala tu siaki o le mele alu le vai la foi le vai le sau mai tato fale ma o tu lo la valenga le mal tu ni usi le pio Sāmoa e ia la utane i tu o lo fale e alu le vai la foi alu usi la e alu u mai le no fo ngatas o le la fa iso su enga ila to e mate tu ina fa nga no fo la fa sai ni usi la mai le vai mai no fo nga la foi o le lau maua, e si i tia mawalunga o nisi inu o ni usila. Au le no pito sili lea na maua e le si i tanga. O le o ngā tonu on Hawke's Bay.
Le nu ule ingoa wai puku rau. Tolu se lau mo no tupu, tolu se lau tolu pasene, le si itia I lunga le whanga ino fuala u whasa ina le nu ule. Ina le talatu waikato Yana, le I Hawke's Bay, le nu Central Hawke's Bay, le nu ta wai puku rau. Le nu ulna. E le to tele tangata no fua. Ai, ua mai tauina sa I ringa fo. Tolu se lau, tolu pasene. Le si itia I lunga le whanga ina le aisa fuala u whasa ina le nu ule. E tele au nu ule si itia I lunga. E au fiai, ia le lisi le na sawana po. Au Kilani, South Auckland, Iva valu pasene wa si iti ai. Huntly, fatasi pasene. Tokoroa, ono tasi pasene. Levin, Iva sifuru pasene. Peye ala na longa tume, I lofo ila toen no fo inu nei. Ia, le tūlanga o iai le whanga ino fuala au whasa ina I utonu. E pi o kengi le mafu le e malosi le tule ino vaenga. E ta ilo iei te uas, ia, o tele oiloa. Pe o le ua maua mene I wha maunga ia. Ia, no fauta I tātou. E le wha pēla o le whangaina fo I nei Wellington e maisinu. O le suinga na le sitia le whangaina fo la uona nei. Mai ua tātou ilo fo. O le ua whaina te leo atu no Pasifika o fiem Sāmoa le whangaina. Ia, mo tonu ai o ainga, ia, tātou a matua, ia. E le hao I atu pe whatonu atu. Ia, ia ni whanau tala vau e vai e swinga. Ia, tala noane o le whaminato tu tātou ritio. Ia, wā la tau e whatangofi ai. Ia, whaina ia la tau tōtonga. Ia, ma whaina ai ma le soifua maloloina. Ia, ma le tua tasi a whaina le tangata le tō tasi. O te le I o le a whaina o le pakete le soifua maloloina. Ia, o le ainga. Ma le pakete le soifua maloloina ma me whaia. Ina I tau tia I le ora o le tangata le. Ia, o le vaso intene le lamai tātou telefou I pitonu ule o Hard Valley ia po lo hat. Tangata le na mau ai. Te le tu pele na mau ai tangata na ma whala u whasain. A le tele, vai nei I ungo whamsinonga le tunu. Ia. O se sina fie se ola sa ule unga I le ato se sifuru tausanga whal pui pui. Te lora tangata na. Pe sifuru wha tausanga na whal pui pui. Whala u whasain. Whala u whasain. Wala e maua na te whasoa ina ma tu whasolo I nei Wellington I whala u whasain na olai. Ia, mo tātou o loo whailele o tau masalo salo I ni vāenga whailele I utua o ia inu mera nā leo o le Crime Stopper tasi o 5 ia numero nā te vile ai leo ia e le ta uolo I mua pe a alusia la tau whainga e le whamsino voi poi o e le vili atu nā lo whamitala ia me I tupu pauna toi whaminatu atu ia le numela lea si a le vāenga lea si ainga lea o le olua fitu 5 lua iva whaono lua valu o le tangata leo si o lato ainga o lo mafti e Wellington ia whamai pei se afi la sa sau to tonu le vela wa whaina o maritino a whaina e ma tingilima me tātu loa ia wala ua tupe a whape te fōai ia wastai sta mai tai le ana e tala le na tala no mai le whaamai fu le le pifo ia le te vai tupe sisi o tātou au whafonga le whamai na tau mate poli matate le mauai ia vai lai mai Sāmoa mai fofo a Sāmoa ia sa vai la numela na fa mol pe te no foi se si tu o ni o la langi nei po o Kilani po fia o e fa fong mai vilia tu numela na fa tala ia fa mol ia le ia la is fa fia tasi ia wa afa leiva la va tu tatu fa fia nei ia so le mana italo talonga tu fa talo va tu singa moi fa muina alo fa tai ese to le to fa talo fa mai maua ia fa tu Elena tu puse malo fa tai o tasi le asi ia fa tu Teresa ene malo fa tai le mafta mai moni la va le tai a fa fo ina tanienu moni la va fo fa ngone yaso sunga poi fatu fa tai tele la va le mafta mai Kevin Swaka moni la va ngal benga lo fenga ia le foni moni fo ngal benga le foni ia sione fa ngava ia sunga panapa sauvao fa tai tele la le ulo le wali ia le plus fa vale le fua moni la va ngal benga lo fenga ia ia salva ai fa tai fa uri pule yata ta psoli mo yava manuia lava le nei tai ao Mary Casey ia ma tuila epa ma lo fou ma te utia fa tai tele lava le mafta mai tata wolo fa fianga nei e o ngale pese te fa malo stino mai ai
le tau sami ulu ua manisi me ai e te mawai I niwa I le ana ai tu anga tau sami I le apu o le moli mante malo si ai no fatu Asila si langa ta ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa wha asara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau wha asea I se mata upu na e wha fonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau wha asea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sele mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape to peto asili letiana ye peso ole na atioata emo Tasi oe ai ono na selo Oe le la au paolo le Susana eso solo Tapule ina e ofisa ole solo Ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula taimale o maamora Oe ole tapasa si o uola si o uie lino le amai Roma Le afia moa na o nofoa ina pula loa Ina ua o tu ua le abro Sāmoa Ua mai le vasa la loa Si awa mio vai vai E pea seki o na ua liu vai Ua lama fo ilea E kai ma mea ai E ngalo ai la valethia
Asulugia le masina Te matango fiana yong folinga Asulugia le masina Whawhiawhianga hea ma le pesele na mai le tamalia, ma nawa le o kisene, ia ma whawhau lau pele la alu ma alua i le whono tele, le umal vai aso nei. Malo lava. Ia la ta se atu nei tala o talonga. O le tala mumua, le ala tali malo Italia le tunga va ale te fia i tas America's Cup. O le ale tali malo, ia isi nu uiana manna oe. Ia umal malo Italia. Mana ia. Ya ele manau ni usila tali malo no tele tu pe al wai. Ya. O te lole melena tali malo ya ukila ni ile time COVID. O manga COVID. Pio inana fa ina ya fia se la waf miliona le na lule. Fa le lingo le wafu ya ukila. Pio inana na ile tele ta mata le fa mo tu nga vale. Tele tu lisi o mai. Sao. El peta yane o le umor COVID na afaina uma feo inga tangata ina le tele tu lisi o mai. Ya alfa mo moina ya tele tu pe mo wai ya. Ya. Talusia ia to tele maloni usila lista usanga luma. Ole o tai lai tu nga vana tu foi. O masina te nei le sa fa ma vai le lilo lo kapteni te mine o Peter Pelling. Sa kapteni le va New Zealand. Ia lo poni tu nga foi le man tano nga wole family nai tu e lua. Le lau fa ma vai le lina. Ia le lau mai tawatu le o mo kapteni le va New Zealand. O ila le tangata le o e le va ala kapteni le te mine nei. A o le li Australia. Sa to lua foi ma Peter Pelling isi tu nga o matu. Tangata le fa ia outreach. Ya, ole tangata na le la se e mai ia fa foina le va New Zealand ia i leisi pui ngore pule lo manei. Tu ale si ile sa to lu mo Pelling. Ona ia stamal na le maoli na o tuk. Ia tuk. Le o ia. Ia, langa ia lana ia matata fa pitoa i va. Ia mana ia wana o kapteni tangata na le la se e mai le Australia na la se e mai fa foina le va New Zealand. Oh, ia sa ola. Malo. Ia olena fa so nei ma la pepe le tulanga le super kapi. Ia na la umanino mai. Ia a mai ai ta longa e lua le mona e malo mo tino ale lu lunga. Ia wale tulanga no le time nei o le fa so longa le ile le teipo le ia. O lo mo le Brumbies, o le Chiefs, Crusaders e tolu, fa le Reds, Lima Hurricanes, o no le mona. Au ia o le tolu o le fa lima ono, ele o mautu tulanga. Sa. Reds, Hurricanes, mal mona ele o mautu. E ilo e ta alonga mulimuli e toi. O ta alonga mulimuli la e toi. Ia o le Highlanders mal le o le Crusaders mal le Highlanders. Ia o mautino le Highlanders ele ai pe malo pe feina Crusaders. E tu maua i lunga tu ngasampini. O ta longa le Hurricanes ma le Reds e ilo i fo ile po o le lua le me i lunga pe pa uma lalo a. O le mona ma le Chiefs ia o le sivule ta longa i loa ia. Pe alu lunga le mona. Pe tu le ono pe pa uma lalo le fitu. O le Force ma le Waratahs ia ua le mautonu uma au e lua. Ia o na o le wale pa ile au le Blues. A o le vaso muli muli. Ia o le Highlanders ma le Chiefs. O le Brumbies ma le Crusaders. Ia au ia le pito ulunga le tolu le o le Chiefs, Brumbies ma le Crusaders. Ia au la na pe fai ina pe malo tu maua i lunga top 6. A le ta alonga la le Waratahs ma le Blues. O ila a malo le Blues. Ia fai ina ma le Moana ma le Hurricanes. Ia e to yesu ia inga. Ia fai ina le Blues. Ia ulei no sa na no. Ia o le Hurricanes ma le Moana ia fai ngata fo le ta alonga le to ia le Moana Pacific. Ia o le le Reds ma le Moana ma le Hurricanes. Na te lua la tu ta longa na toi. Al Blues te tas. Wa nai pai le si la tu. Ia le verso nei. Ia na. Tarusia ia ma na ia ta longa la sa vai fa ta longa fa ngol vai so le Moana ma le Blues. Mata. Ia no mata ta longa. E le ta to i loai. E o tama le o Arisavea. Ia vai nga fo ile e sui ile na talo le telo taimi. Ai na te va ai fa ia vanoa. Amo ta to le no fo fai tau talonga. Ia vai fo le ia muli to ia lana au. Ia na o te mo ta ta fo le ia nga vai me uma.
Ma na ia tele le talong. Ia. Ia le la woilone, ia le ufa ina uma losi e whāne usila i le. Mal Pacific. Il Mal Pacific. Toe lava o le au ale Chiefs le i whai ina. Ia. O le talonga na alvaso nei, le la iloa. Ia. Ale si foi tū lau mai tauina. O tupu tele tangata mata muli le mona. Mal Pacific. Yo. Ia, ole atunu atone ni usila, e o le Pacific, e o tangata fiti. Ia. E o tangata Pacific la Australia. Ia le au ale au le mona. Michelle au longo tonga Sāmoa. O le pe o tonga Sāmoa ia fai au le. O le tala le woto e fa menatu mai tele o fai to fa ta longa ka pi, ia le taimi sai ni ia ari mo le mona. Ia. Ia matala le to tele na fai. O le apa une i la lo ta alo at. Ia. Le la o mai. Le ai o le osi le ngata osi i lunga lana ta alo le sila sanga i lu. Au ia au mai tangata Pasifika i to tonu e fa mau popo le mona. Masuia toi mata alo na i tama i le mona. Sa o le le. Ta ua i o le au ai o ari tono le au nei. Ia ma suinga le utata mai tau ina le teimile. Ia se tu le foi mo tata o mam Sāmoa te to fiti wa te pena taronga ma Skotilani. Ta sulima. Sulima. E wa le ta mai tau atu i tamiti Sāmoa ta alo mo Pasifika. So e fi na wa ta alo tamiti sole. Wa fa mo ana le au le mona ina ia so ni atonga ma Sāmoa. Ia mo wa ai fua nei tau sanga ia. A piki le au atonga pa au Sāmoa. Pena le lua le tolu tama so pala ka pi o ia. Mo yo fui ita alu uma tama ia fi ta alu ya New Zealand. Ale la ufa ia le au mona. Ia le la wanga va uma la wali ia afion. Ia la ia tonu na le au na tuna tu itama. Ia. Miracle fai langi. O stama Lalo milo. Pepe sana patafilo. Ia ma le wali ia le wai tonu au Sāmoa. O to ala. O stama so imiti o melani matavao. Ia. Ia wale ia lupa ia pepe sana i tonu al man Sāmoa. E te ilo. Lopo. Te vai tu tal talonga lise urina. Fai mai mau pen fa pe ele ta alo mai ko fai langi le Mal Pacific. Mo tilo fo ia ile ol peleki. E ma fai o al tu la fono so pala kapi. E tolu tama current All Blacks e ma fai na ta alo le Mal Pacific. Ia. Al fa pela ele ta alo Miracle mo Sāmoa. Mo tino ta alo All Blacks. Ai o ina ilo. No pola musu il pulenga All Blacks vai. O leo ato nei le lua tau sanga te le to ta alo mon Sāmoa. Mo e misi lo la resi au tau sanga. O ma tau le fta alu fulu e pe no futu. Ia, leititi. Ia lo tau nunga lau musu ye se sia. Ia le na. Ia fa o te ta alo mo Sāmoa ai tu atu leva no le stand down period fo ile te malolo. Ia na o peleki lo le. Ale matua yo no o peleki au ta lo le wo ye nei mioko. O fai ngo fia ya mama ma foi le malo si ta alo adi. Ya ono le mai le ono mal vat. Na. Ta foi so fa ya tamana ta longa le no mat. O le tamale le valu. Ya lo to sai ni mo mona. Al tamana sa tauna sai ni le Highlanders. Ai le se kala puna mana ai. Wa sa mai le lo te ni le no le lo. Ya o si tamatonga le prop le fenga ta ulon fai. Ya. Numele to. Sa uma i nu e Hawke's Bay ma nu e lunga i Manuatu. Se vai le ele pikia foi se au. Ta fi ele ia na to ta le ni le wo. Ai la titi le dina fta alufu tas. A o le prop tanga ta ulufu valu tau sanga le batu. E o le lile o tau mo e folau ele wing. Pe ana o matana vala mai ele kala pule usainia. Ele kala pula ka supa la ka pieni usila le la sainia. Stama le inisi le vali le ulu le. Le usawele. La was saying this kala pui fafo. Kala punga le Dragons le fai o ngai filo tia. A wale o le sina tala na pena ta we tana fa longo tana o manga maad. O le mele tupu le mona. Ia. O mai lo tamaiti ele i mauni la to. Fa tainga e ei tamaiti na maua ina fili o ta lo mona pe o sana patafilo. Sa ia sa ila hurricane sa ila lo fo ku sai. E ila wali isa maua kala pule super kapi. Ai la fili la to wol mona. Ai la va ngai i mauni kala pule super kapi. Le la wol mona. Ia le la wo fa la ile tau fa la to CV le wo lo atu la lang ya. O le mela o tupu, le la tau whawe kalapu. O le meho la whel mona. O le toi tau sua minista mai wha atu muta mai. O nista nga tau te uai na awa atu i whawhe au le whawhe. O stama leo lalo milo. E moni. Tua maa na ia o le sental tamala. Moni. Na ia te taalo na i tamitina. Ia, o le lai e whoringa mai ele o mai loa le temile a ari, pe alui, pe to taalo le tausanga whol mona. Ia.
ia wa alu e malo lo nga ia pan ia e te tonu nga wa le wo lua fe lua fitu lan kon kalate mal mona ale me pe to sili na tawa ole sau te tonu le mona e fa au Sofia ista mai Pasifika ia isi tu lalang if you mai ta mo la pas e vai la e mafai an mon Pasifika fa to ila lo au manolosi mafai pe ale le ia le tanga te ia ma mausta i mai tamuti sa ole le e mafai e le uta to no ne ole ia se au e fel mon to mana tua ya waso to mana tua ya waso to yaso Awal fatu sama, fatu sama polo la kopi, fatu sama polo ele pu ya usis. Ule awal ne fia fatu sama le la polo. Ole la kopi. Ele yo talonga e pu. Vole le ulu winga la utala vole tata inga ari. Ape uma vai la utata inga ya sola. Le mo mau mini se wodi e no utata ia ya sola. Ya la wodi e tal no. Neta mai na se uma la utata. Tama yo le mau to le tama ya nei la uma la vai. Talo fai nei tama no fano mai. Ole fase longa la le ia. Ole tasi ma le ono ta alo lua ma le lima tolu ma le fa. Tau le la tolu au e manu malo. Au la na tolu mo tino e lunga so semi final. Ole au e mau lunga na ai mai au fai ina e tolu. Ole au na fai au tawa. Yo lo to fai lo semi final. Yo lo fai lo final. Ole so lo e ono captain adi lo blacks. Tau. O te tau ana kapiteni ma kapiteni na ele to e. O tau ana hil te mini nei. Te ho foi fai o ngape ato e suilo na. Wala la vele kapiteni no blacks. Ia mo si mer kapiteni na ele ya staro ele turi e tu. Mai le fona talo su fona kapi. Tasi ale mafu anga utelo wala ale kapiteni adi. A fai foi kapiteni e polo ingane e polo inane ele la kapi ni usila. Ia. E yana interviews. Mo tu ale o mate de tila mai ya ele. Le tulanga Kewisiano tamalo adi. Ia. E pe ko nga interview na pe ya fai na i le kapi ma sponsors e le mana o tu fa ta sil tanto no ngol tanga tamal talo ya e pa no va nga la va e le kapi ni usila i lo u manatu na wa ya u te lo e le tau na fai na tanto no ngol tanga tai to no me e tu ma wal tanga te lo tanto no ngol me na tanto o le swing out alo ari ma o le mona on a mo le email. Ia fa te walu fa pena le e ma fa tu lofu ia ai longa ia ta na tatu tata noi fa pe te wini mana fa pena ri la penisil ia e ta uno va ai tu la ma ulunga le ol peleki e ia fa pe stu la fa pena ia ta lo fa ia le taimi sa ua mai lunga pa ula ai te lo a ye ni me fa pena tu e ma to la ari le stanga te ta fio e ia le taimi na te fa mtala me o le mautino ala e sa mana to te le langi ma ia lo peliki ia o no la to fainga le la fai pe a fai ai o le mea na e ono tupu le anga ilu ia mai stamo folau ia na na ia langa pe o le se senga o folau ma ari pe o folau le nanga ia na i le au vanga ia fai pe ponga to inga tu sa ari le fa mtala sa o lon tanto ai talu sia e o le tupu le mea na ai o tau mo no mea le ave lo tof captain ia adi ia ta longa yo le na al fa ingol verso ya olena tau ya tu lisi le ta tu ta longa tas ya pe olena manu malo ya le Raiders e fast fulu fa Titans malo le Rapidos i le Tigers fulu lua i le lufu lua Trackers e tolu fulu fa au pen fa ina le Broncos lufu ono Sharks e tolu tasi Storm e lufu ono fa au fon fa ina le Storm Alme tata yo le ya lufu fasi Eagles ma Lord Cowboy e ono Warriors fulu ono so le Dolphins fulu lua le New Zealand Warriors New Zealand Warriors Eos e lufu valu man malo le Knights e ono Bulldogs e lufu fa man malo le Roosters e lufu fulu o le taimilane le mo Bulldogs le Warriors to le Raiders Fast Storm Lima Sharks ono le Eagles fitu la piti valu Cowboys ya na me i mali Panthers to lang sfulton sa ngala Panthers le sa wele sa ngala sa sa unu top 8 mal volta mi sanga we lunga for fit pol val tau tia sa wal Bulldogs ali moni ya tamo Crichton ma tau tia le alu tamo Crichton e vo iso sta ita ile le ai fo ile le ma na ia tamo finga la tu ai te no la tasi o la wa ma tauna tal no fo ile le pe le ono captain i lo Crichton ile il a ule le Blues Stage of Origin. Yeah. Ya fa mai fina ngalo nisi.
pe ia ele o le taimi ano na winga e tasila le kapteni mo le anga i luma au tele le a New South Wales le ufa ilo mai le au New South Wales mana ia fo ia le au lane le ufa ilo mai ia o Dylan Edwards, Brian To'o, Stephen Crichton, o Latrell Mitchell, Zach Lomax, Mitchell Moses, Nathan Cleary, o Mitchell Barnett, Reese Robson, Ben Haas, Liam Martin, Angus Crichton, ma Isaiah Yo, o kapteni la na, leo fa leo, Connor Watson, Spencer Leniu, Hudson Young, Max King, o Campbell Graham, o Stefano Utu Kamanu, ia mahau mole o la Kawatu. O ringa mai lau Sāmoa i le au lea tātou, Brian To'o, Stephen Crichton. O Cleary o Sāmoa bele, Nathan Cleary. What? Nathan Cleary, Sāmoa. Ia Sāmoa? Ia. Fa Sāmoa tu in Nathan? Ele Sāmoa au sawa ia. Ia, o tamalea o Spencer Leniu. Ia, ma Stefano to i Kaumanu. Mo le ai ia Jerome Luai ia. Le Jerome Luai, le ua sui tūlanga le lile o Mitchell Moses, le sau mai i... Le Eos, Eos. Ma nei fo taman na. Lei. Lei tele. Ia, na. Ia, o nisi o tālonga, le whaingon vasa o Klaplak Pia Wellington, le tūpaha ta mai tai. Ia, o North, sa manu malo ia wainui o mata, e ono sefulu male tolu, i le sefulu, o le ipu o le Rebecca Liwa Ana. O le talonga le va o Parramatta Bloomington ma Avaloni ia na malo fua Parramatta Bloomington ia ina wale awa iatu ia le awa Avaloni lopo wale angal vai lo vali. O le talonga i le va o Oris ia ma Pitone ma na malo Pitone 5 le 2 malatasi ia onga i le aulea tene onga Oris. O le talonga le va Poneke ma Malisi ma na tusal talonga ta is fulfitu Sifulfitu Malisi, Sifulfitu Poneke. I le Swinday Shield, ia le Premier Tama, o X-Men na whaiaina, ia Parramatta Bloomington, tolu sifulu malevalu, lua sifulu malevalu. Poneke na manu malo, ia Upper Heart Rams, tolu sifulu, ile lua sifulu malelua. Wainuia mata na whaiaina, ia Malisi, lua sifulu malelua, lua sifulu. OPU, Old Boys University, na manu malo, ia North, talo whaia North, fast fulu male lua, fast fulu male wha, le lua sifulu male fitu. Talonga i le wā Hard Old Boys Marist, na manu malo, ia taua, lua sifulu male fitu, le sifulu male fitu. Talonga mata ina i le stona i le wā Oris, ma Pitone, okas talonga ina mānaia, tau whao, na manu malo Oris, lua sifulu male iwa, le lua sifulu male wha Pitone. Johnsonville, fitu sifulu male iwa, Avaloni, le aise la tu ai. Ia, toia o Oris le au le whai ino le tamisanga lea. Ia, au lo whangasolo pel teimi nei. Tasi ele i afo, ele i la wina mele au kun selani. Ia. Ta longa le State of Origin. Pona nei po. Salti o lau misa sola tamai. Ai, ile ta longa le whafonga me foi le fionga la wano ile soka leo le A-League le whai ai Australia. Le ta alo au e lua New Zealand o le Auckland FC ma le au le Phoenix. Ia le la ili semi-final le whanga solo temne. Le na manu malo le au Auckland FC e tasi le aia me le pone. O le la me i me le ta alonga lona lua. E whai lesto nai nei leono i le fiafi. Pero ta alonga le whai au kilani pēa. Isa, whai au kilani. Mount Smart Stadium le o le utali malo i le au le Auckland FC. Ia na, mena whai tia leo pepe ua taunga nga ila tu e tapua i le au lea au soka. Sa. Mana ia tele au leo tau sanga mo mua leo fa vai ai pe ele foi ina ta mata o le situ e mau fai na uva mata ile amatanga le au le tau wow mainga o tama au mai fai a onga ma au mai tonu ia tangata i fai le au so le mai le au so le toa mele le ia le mana yo le au le ia le Phoenix male Auckland FC au ia luani ia fai ngofia ina fili au le All Whites. So. E mo ia tele tama mai fafu. Ai tele au tama i New Zealand. Fai ngofia na fili lo white wave. Istama New Zealand la ta alo i fafu. So. Ai o le ava novo ile mo tama ti Sāmoa. Le tono New Zealand. Yeah. Ale le soka. Fai na ta alo i au ia lua. So.
e wala tele aula yo Australia talo ista tamati e pangale e pfia tato liki male yuni ya lapi ma nana manu malo champagne la tu version te nei le umol tamisanga ya la wa champagne la to ya le la fanga solo ya semifinals ya na ya pe ni sina o talo ta longa mo le fa fanga le tunu fa ta tele la va ya mo talo ngata mai ta tu fu net polo le se ilia tula net polo ya ona mawolo la no fa fonga ya ale foi na ta alo ya pangale te fa pele tu no fa ilonga la nuta o te ne e fa se ta longa te ai ole na ma lo le o te ne ni usila ila o kanata sorry so te fa sa o tusa yes te lo e no o fa maunga mata ya fa e mo ye na sa pa ta si mal force mal drua ya e maki ia o lo manatu ia e mau te mele au ni sila so sa uta longa tu sali ale sa u telefona wa no pele over kiki muni ni sila ia over kiki ia na kiki ku au tafa ta longa la ia ni tu pa tu mai ta ile na silingi ia tene ia net polo pe ana fa ina tatu au le pulse ile au kilani le la to fesa ile na lo tu le ile au ia ia fa malulu to ile tu ia no umar to te ia malo ya le la watu nei fa fianga le stas ya na sole mal tatu program pe on masania ta la ulungo va yaso ya ai tatu mafuta pe si pa ile tu la tasi ya ile fiana nei pole uliana nei tari tatu fa salonga Samoa ya tu al sunga ta se sa si pa ile tu la tolu talo va tu fitanga le vao to le ma te pula ulio ma lo le vao ya te mama tu ya te sang fanga io ya le fatu ate tu mal falmai ya o risati arisa mania lava le nita ya fa tai ma mai le sa fa vale le fosemi mania lava le yaso ya faltu ya puao le ota ya malo fa tai ma mai faltu ya pina te vanga ya nganga yolo taleni fa tai tele lava le ma mai mania fo le yaso talo fatu ya Kevin Swaka ya ma le sunga ya awanai Samoa mai ya mal to tele tatu tunu le ma futa man le tai mi le tayao ya faltua luiva mapsua ya Teresa ene ya onisi na lewa laulo watu to swafa ya la tatu mafuta pea ina utasi minute ete ene le tu la se fulu watu na fa fianga nei ya na sole mal tatu klame pe ontape mai Atu
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua lava alif sili le sasana i tu e fa o Samoana e fa atosina o anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sumale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua Tui whatalo whātul nei tai au, ma lo lava le soifua ia te uta o malava lo mwhen whaafunga mai. I le taimi fo leo le por kalame o tala la walunga o vai aso pe ona masani ai as frai le te itasi. Tata noa toi ma le fionga le li pole af masanga te al moresi fa a lautele a tele nisi o mta upuna uto whaafunga le neiba ia so i tala la walunga. Ia le ngata i lea o nisi o vaenga o lo i eile ngā lue ngā si ufonga le lau mua pe on tau tuai tonu nei Wellington ia ma so se vaenga lava long whaena e maua mai ai ia le nei tau tua. Talof lava ia fa talof tuelo fionga af masanga ma lor so i fua. Talofa fo ia sevenina fa talofa tu le pa ia maulunga o tatoa fa fonga si ufonga le mua. Ma lole so i fua mauma langi ma. Ma lo lava lon sa ia tatono le fo iwa tato nga imanei mai tau so i fuanga. Ia e pe o le mea matango fia lava le whaafunga ma le whaangolongo ma nei tai au. O le taulau lau ngoli lisi lea halo ma whaanau. Ia mai se lam fo ina ia tato halo ma whaanau Sāmoa lena whaangolongo mai e sel mana e se lau ma le lua le. Yo e se lau valsulono i la to umale la whamunui ina la to ngā luenga o ia aonga isu e ngā. Ia a e se lau ma le lua numero na. O le mtoa to telea. Mtoa to telea. E whailo mai i le whatupula ia o le numero tato alum whanau o pasi. Te mantua le amatanga afta o wiele le tio. E o sau le iau tala noa le Victoria University mane pe a whaise por kalame a tamu whai e whaamalo si au i tato a inga le au whalongolongo. Ina ia una i alum whanau ia onga. Ia ma tamu whai ina ia au sia le anga i le university. Ana na fisa o iei Wellington ne ma o wherwa i o wa ia le whitau i manisi le awala o mātua ma la to alum whanau whaila to ofo vo i e tala roa e. Wai e se ala no ofo i o faculties i e po vaenga se se un. O tamata wala le fia fo i o te lo mātua mtua i mimita fo i le ia me se apa pe o te momo le wa au si e se alo o nei mātua i le tūlanga le university. E wa pe o le sini le ma le autu o me tau le fia. Wa le tausanga atoa me vole wono no fusi unga li una ita maiti la unga amata mela unga amata e o mai le university e o le la tumtumunga la le wa vai e ai ma fe wa i fia e o vai le si unga li na o si faltua e alo le wheelchair
ai tu le to ina le ia mo tu mala fa na wo fa dia va pe talo fa e ma tau foi lai I fa pe foi lai si ai ngale wa pe wa lua pe wa tolu I tamai te wa fa ia na e va vai foi le mita mitanga o nei na ma tu o ma tu I fa ai ina ma te le wai e o lo se o au se ai ngal tu langa le e mo tinoa e fa pena fo ia lo fa na o le sia ma tu pulanga wa le o ma sani le langa le e o la foi la fai ai nge una ia lo fa na ia mo me sili le le vai tau so fanga le o ta to ia wa wa isi a wala Manuel tangata o isi te alu fai le tu spasi o isi fo e o le fai trades e mau lunga fo tu tonga le au palama ma le au kamuta le ia nei te mine e isi te mi te le tu pe palama mo lo tangata le e mo tikiri tikiri ia isi amo me o tale ni wa fo mai le di mo le tangata al to e mo tale fo ngal bengal palama le fia mo lu se fa ia na no fo ke sim tu si vepa ia ai le fio lo fo tum io le sia tala na fa ia sola amato fanga solo mai poka la mi e tala no fo ia lo fa na le o fa u nei le investi ta tona ma to I ta tona usila ia le wa amato to tele o ia Australia ia ta lo le tele to pe Australia fa o to mana ai man to ai nga o ni ngalu ia to ai sale ia o le tūlanga na o sui fo ele sui fuanga le o te tu le amatanga na o tato ngasolo mai ni New Zealand ia mai e so inga ruenga tau se toi ai ngai Sāmoa ia matalona fai ai ngai ni ia una ilo malo whanau ia o oma o si le mela le tupu o si le wa moi malai I nei New Zealand ia le wa mai alom whanau o si la to uso po tua e mai una ia onga ia fe o swinga na ia to tele o sina o le la o le vele di sile na mai ne tau le vo o manu ia la to tau whainga ia wha malo atu I mātua ia me se fo I o tau lava I alo leo wha manu ia talu sia ia moe o tau ni ngā ruenga le le e wha fifie na I o tau ia ma tō soani tau sia o ia ma lo ainga ia wawa ai e kale sio e ngalue hei ia po nu foi te pio le no tala no le vai so fai nga musa fai no ia e fai lo tau tino ngal tangata va pe ia tau tua le ainga tau tua le no tau tua ia te lo foi tau no fai tau tua ngala uri o mo kus pasi a po la le mele la fai o le va ona talo sia I e kale sia ai ia ma ai le o ia Malaysia me mane foi wa le te va chule la vela pe pa le tartar no le temine o le tuli le malo mo me o tanga te fai ala to student loan ai le to ia ai tonu mo a inga ma me se foi ia no fano te tona o le mesi me na mo mo ai taula ai o le va ve fa te o lo student loan o le va ve foi na tele o tupe mo wo fai ele si fu fuanga la sanga lo so fuanga ai me se va pe la fa tau se falle tu la va pena ia wale wa ese tu le si va ngale awa ele timing o tala no le pokala ava pe o ele la tali ile na du fa ngar benga ma onga ele se student loan ale la no fone ma se tine a sa le tine na tele o le student loan le o la le te me vai tu nga tu la ngai tu se le la tele lo pe va ai ma tu va tu si student loan la panga na te fai mo facility pesa student loan ale atono manel famna to la le po il va ngal po kala o le wa amata ona fa malusia le tulinga o tangata ele malo o sia le wa ave ele tu si sa o ali ai va peni la to meto tino ni New Zealand fale poni investi e o le la apa ele malo e fa sia wala ina ia ma wale vai na ia me sa pena ta o malanga fa fo ia tau to nai ele fa pe malanga ile fa yona apatu malu ele wo oi I to inga pa on ngai yo inga muli ale o fa ia le malo e tam fa ia mai tu pe ia ma to mai le tu pe le ma a le a nga fo ne po kala me a mai sole student loan o le o fa yona jele ma mo le va no e ma fai ona a o nga fa wa wai tam fa inga alum fa na ana le student loan e to tele ata to
alo whāna o le au sia wai le ni tupe mai tu o whai ena wha o ia nao le au mau mea fo i te le tupe me whai o na wha o ngā te man tu o le teimi whatala no le student loan ma wha wase nganga i au ia o ia ofisa o ia e tala no wha me wha pia la na me wha whena tutongi ai se te leo ai tala fo ni tanga tala le tongi au te mana tu o le tala le parangi nana whenga i tono malwai wha mai di ai e pei u mātu pe tangata ni ia wha pia Ini saun tala le la le wo tala no por kala ben ale la wa tsal tsono ile al ta wona mo wa no mo al fa no ye mai ai ngai so so ni ya na to ma ma na ano ni lo ya fa ile nga wenga ma so so ni ina ai nga sa olele tsala no ya lai me o nei tamai che pas va ia tu nei fa ilonga fa na o ia masalo lo weli sta mai titi wel fa ilonga mo fa ngol business a westa mai titi a me se fa ilonga i on taustus ia mo fa yana fa wala to ta fa pe se ai ngola no fa sala to business o lo ye uma to mai e to tono ma nga ba ai ma fa yana fa wala to business ia si ai nga fi lo nei lo ia la ia ai lo ye e specialize pe fa e fa tu fo ile la to mai si vai ngai si e falan tu fa ta si la to e fa la to company ma ya ole tu langa na o no e ta to ai nga e de to e fa mo manga e mo e fa nga ngai e to e fa pop ole si vai nga de fi o si talo le ole por kalambel vai so nga na Sāmoa ni ole o amata nga lo ta to ofisa a to na fo amata fa tal no tu ta to fa fo nga masani ia tau sanga umai te whapeni e mawhai e o na whaanga i lafo mai o tau solo e tu singa i ngana Sāmoa ia o na lau tolo lau atu le lungo le tatu le tio ia me se alwa ia so le o le ngana Sāmoa pe anu ta uole amate le solo solo no le vai aso vason tele no whapea to le solo solo no amate le aso mfua o mi ia le o le palastono le sa mua le so mua uni le sa ia nala e amata ina le tu zala le so mo yuni le fa malu el tato wa ia so ngan Sāmoa e tau sanga ni ia no walu le fono le male national library ina so mo fo le na va so ni na tala no e te la tu se fo e tala no e ngalu fa ta si le national library ia tu se fo le tato ni e mata to le ngan Sāmoa au la tu e fa mai ia Saulo tatau lumo lai faile sisi le fua ole fata ole ya so ngan Sāmoa rotuma o fa ya tu tele saute tu se fua rotuma no sauta tele no le ngan Sāmoa ngana rotuma se sa wi lai to tu ni si o ya ma to lo e o fa mo lo lumo na ele se o fua rotuma va pia ai pu la mata o va pia e lau tu se wala ulia le na mai ele Polo City Council mo le tūlanga tōna leo te singo le fu o le so whata oi ai leo te ria lua ino whanau e le mwhaino latu awa ai nei la le hata le na pu e te whapea le hanga te le amusang le re isau i mea polo wa ala halu tai oi ia e se atai me mo e oi me whapene ia pe o le vahenga lana tala noa i pe no tau a whailoa tu vaso tuanai tele i o mata apu tau Sāmoa o pese o tu singa lai nofo ma le National Library. Mo le tato o whaafonga fo i tangata i o lo o malo si whai anu whio ai ma whai tau tusi o lo tele i o le oala i mwhaina e alu whao ngai so awa huli po la si teimi o le vai aso o le maasina fo i te wawai e wana i tau o ni tu singa i wha tau le tau a inga po le tau whio anga po lai mau me tonu i yo la leva i pese Sāmoa wasoala e ala tu fatasi over sela pese la e na mai le tato vai po ani pese le o mau i tato fo i library me tato lisi de i na mai le fa tato ngal bengal temina ala la fatu langa sela to litio po se awala mfai ona ki mai litio i vai asona ngan Sāmoa ia fa no longa tanga te tono la to la pero ngal wenga na la tau fai fatasi ale tato fai nga pa anga male New Zealand ole Radio New Zealand ia le o umana tala no fo ia mura
tui le epa Taylor i o iole vaenga tangata Pacific. O liana baba i mane fo ia fai se whatanonga i longo litio. Ai fai se panel ni la tō fo ia mai e whasoa mai le la tō si la fia le ngani Sāmoa po la tō o loo. Tau wa o le ngani Sāmoa se tūlanga fo apena e whatale no i le ngata i ala tō ia i tono wao. Ai e fo tangata lai ngā lue nei tono official malo. Yo isi le o to e o fai matai. Ia e le te le ngani Sāmoa. E ma nei se panel fa pena te no po la se na to vai a o isi fo la to ya le ngana ia po ai a wala lo fa la to so ni. Ya ma nei fo me mis fa ya o ma wa le tate lo ngai fo ya o ma tatale no. Ia le panel na ia wala te le ta fo ia so ni te mi ai ni resources ani. Le fo ia fa ia so ni a o ma. Ia tonu to inga por kala mele le wa vai tato officer moli. Fatau ino ngan Sāmoa ni tau sanga. Resi vai ngare a fo i tano nei o le mo tato fala vela vi fai. Le tau ma o so soni. Ia tato mala upa ia le tu i ni so pelengo ainga. O le vai atu nei ia manisi fo i o tato maniu na fai ni tau sanga na fo tau sanga vai atu. Ya me se fo sa fai. O le mea mo wala to o fi tele. O le o vai atu o fai atu langa fo i masani tato langa no. Au le to ni apa pisu po apa e pusa apa e leni. Au fai umal tu langa o tupi. Ila ua baba ai sili mau atu le nai se fei tato le. E wai le amatanga no e le tōna whai lau tala lea. A wawa e le mele tupu na le mau mea i ole. Milionea i tia masaina i a tātou i o tātou whatau mai a pusa a papiso po. I na mamai e leo tātou. Toi tau tutongi ai tālafu i se whaia mo ai tālafu a wai i tātou whatasinga whapea. Ia pe leo vai atu mo mua ua whamama a venga fo i le to tinga ina tanga te tau lau i pusa me whapena. Ia o soani fo ia la to wa alo fai lau ai tala fui me nei o to tamata. Ia ale fai ana fai tupe ia malo la vole. Na fo le unai fa tinu tatu tumanga. A wo se la wale fai ai. Fai mo fie o le si ai ava pen ai tala fui tupe. Ai to fo i to se le ia mfa to elu avel vai ma se vai mo tupe na to tongi. Ai le fai ne al mo pisu po to tongi se. Se tala fu a ia pe o mana ia na le si va inga leo ta va ia to nei fa pena fo la sa fa ile no ia i Sāmoa fa tu pe me mana ia mo ia telo sa fa i tau le ni ia te me fa ia fo ia a mo liwa ia i pe tele ia le fa ngo ni o pusa pa ia mana ia leo va to o sui na e ta o va nga msanga pe o la mata ona o te ma fo fa ai le tala stasi tama e il maliu fo i tono lona inga stasio o na tua a ia fa tau sanga o tau totongi le ai tala fo le maliu le na fai a ma stasio na matua ia ona o le tele o palpala malo sa fai a i tu sa apa ma me fa pena ia me ele to e fio o ia ele to langa o le ia ona i tamitia e fa na nau nei a ia alaina o nau ala tau e fai fa le me ona na yo la to matua yo le va fo ino no foi o no le ye be fa be le pola se me fa ngo fie ona e ona ile tu sainga ye ele le ainga la fa ona be yo me fu ina se fia ave ai mo nai ainga ele o e fa ngata ona fa tu pe ma der va nga to no na we Wai, fufu ai por sa ora ainga, po ia tanga te le la foi upo la ainga le solia. Asa wala stanga te fifia le fia fatileni. Ia na sa mbe mai ia na umale alu atinga ia tanga te no po tau tongia. Ai pe ole si vai nga na tato va ia lo fa foi ainga e fai ole termine ia ai umunta apela ia. Ia le nga foma ia lo fa na wi tau tongi ta pela.
a whātau sanga o tongi umtoa te lea. Tonga te lea. Ana whāna tau sanga lai tau tongi mo kesi lo whale. O mai folo po wa whale mo kesi. Saole. Ilo tau tongi pusa apa ia na mai whaere. Lei o le si vai ngā tonu fo ia o ngāle. O le vai fo ni intala no le vai ngāle ta o le cashless society. Le wa fo intala no atu le mata upu nei. Le tata o ni le whai o tatu whare o lawe tupi. Lona winga le to i tala e mo e tatu i whai tatu. Ia na o masini vo i e ma cards. O ina i e masini e whio ai mala tole la talia i tupe e watu. Pe ia mai lo masini si tata toile. Ia na la toile le tupe ma le cardi o le masini a. Mai e velo pa se se lea. Ia le lope a pena watu le se cash. Ia a matan tato ma fo pola le o wale fatino i vaenga ne. A wai e sa i wana tato o tulanga na. Ia le suinga fo laulangi le o iai nei. Nisi vaenga le fio si tala o le mai aso nei sa ufono i male o kika le va ia tato e fisu ia ingo o whaingo tano tupe ia la vea ma tato e kalesia o not-for-profit organizations. Mane fo ia fa pe o ia nei te tupe to e kalesia po me fo inafa. Ia va ipo asuinga lau ia wai mo miele muli i whainga fo ia nei a mesel whaingo li po te o talo tupe. Awa a le muli ta i tūranga le e una le talia talo tupe. Ia mai uana le amna i ele tūranga o tō o le Charitable Trust. Le alina mo le vaenga le ta o le donee status. E maua ia li city matala mamo malisi vaenga o le tupe a. O le pe le mafuli e le fono le no e le lutau sanga talwai le no utala noi fo. O le si vaenga tele a satala noi mo meni o tupe le reserve le tu tono te unga tupe a whana kutonga. E lale mai e tu si atu po le atono ai a leina te utupe ia. Po le ale le afo le mele mana a whai tupe lea. Ia o le afo le wha mo le wha taimi wha ngai. Ma le wha wa o si wha la putonga le mo e whai tau miliona la sa whai mala to reserves. Ai le ropo la taimi wha ngai. Ala e tau sanga umala tau sanga i tupe. Ale ai si mai tanga teni tupe. Ia ala le ropo la le ele o ese a tau se tala volia pe o le tupe le wha nganga whai ele melea. Ai umale sul tau sanga lumona. Ai umana wha tino le e mena la lau wa vai mai nele malo. Ele ia watu le plan. Po le ale melea la ine wha nganga le tupe le teo wha pea. Ale alun wha ngā. Ia male ina imamla mai la to. Lono wina. Ale to fa mamram e to la tu tanga te tau sanga ma si tupe grand vo le pe le na te le to tupe na to sa vo mo to miliona na re ro polan me na fo ye ava fa nga mo mo to mo le su si tupe fa pena a to no va mo mo na e va e fo ye ma sia va nga na le fa ngo talo tupe le na swinga na ai manel te no le okika o to pe me na na nei no lo yo fo no mo le okika yo mal malama le tu sel mal malama le ya te mo le okika e fai tutala o tatou tupe mo tau sanga ni ala e o matasi ananga le vai tala e fa mai re na le usa o le ia na tele lo te mi e mai mo wai ai si le malama le o na fai ele ia ta ia la la tu ina mai tu so le singan me ngatele le penga yo le vai na yo le so ngo tu sim tu na pe na mo mi se foi po o nanga i tatou tele o nanga fa pe ma le ia alisi me na o la tu nei tai o petone la ele me fale fo la tu nga tai le ma tai fale ma le o le fo le fale le fa ai atu mo le te leo potu fo le fai fa pitoa e ma la tu potu fo ia a fai le fono fo le teams o lungo le e te alo le potu na pe le tama studio ia e o filto lo o fanga a fanga be ina fono le pe fita nga te tu tala no a pe tape uma stilen ferna boxe room ia feito es fazer longo e potu ia pe a lise tato petone vai mas se por calame ia vili o que vai ser vai se pouco na vai mas mana ia o vai ele potu o lo pe fito tono al potu le faz fazer longo sem ia mana i foi o la wa e fisanga ile matanga toni to te fito sia ine so ngot so tato foi ona o le si o ki kale na mafono na o ni tau sanga matala no telefoni ma email o tele o vi lo fa ti lo laptop filo
Yo vai ya o ye vai me fo ya. E mo al to office. Au la to tala mai o lona tama lon tama sa fa na donga fa ma sa mo fa tau sa. Alon tama sa fa na sa mo. Oi so. Palangi a to. Yo ya la bo lo ele pito sa mo la nga yo. E wa ma fo I me fa pele o lo a to tala no le wa o mamlam e mo le fo matata no o mamlam le ala tato nga renga male le au nga fa mo ngo tato e faia e fa sala la nga ina ia si ti le tato mamlam e me fa ina ne atu no ina ia le de ele so fo le de fo tato ai nga pa a ti e le to no New Zealand e le o nga tato e me le fa tato po kala me atal tayo ai va to e ma fe auta o awale si lo fia le malu le atu no ina ia mo mes me o ngale na atal tayo mo e ve tu langa na le ia le se vai fo e msanga ia na te fa wa wele pe a mai ale pe sele fa va yaso ne fo yes for really ona le sa ta wa msanga va nga le o student loans ia ona ia nei fa mau po foi numero manei foi le sila fia tato fa fonga a fo I fai ungo a perila leo ma vai atu nei e se lau se fulu tolu wafe fitu se lau tolu leo fai o tangata sa fai student loans o loa mau inu I fafo atu New Zealand o lona winga o le mito to te leo tangata ai ova le 54% o tangata ia e le o tutongia la to o talafu e tu so le fai atoa e lua tesi mali tolu biliona tālala e no fo tāla foi ia ma faula o la fonga tangata uma le na ave fai de student loan ale o uma ona no foi fa fo ele tom ia long o le la wa amata ona tuli ele malo ia la tone o le lua tesi mali tolu biliona le e tasi biliona o penalties ma teoria le tongia la o pili e fa popo le fo le tului fa e uma motele ale ia ana tum ia ele tele le tupe fa pela e tala foi wala e tau foi tum o le ala wa mata na fa inga wenga ale ofisa ai tu sai e los fu fa fela fa yo i tangata ni e se fulu lima tau sanga ele tongia ia se piti lo no inga na umolo la o ngale si alu loa mo nga venga po fe ala no foi lo po foi ai nga ma tul fa no ala inga lo tongi mai la tala fu le no fu ni New Zealand a fa pela le to fo imeni ai le se fainga fo le fa va ma lo fa na apa tu ta to I ma ave se mo le tu pe la mo no le ye e lo ina le tu tongi ma tu pe na tanga te va na te wa lo lu sta sanga va pe fa no ta to ta fa New Zealand ai mai ni New Zealand ai local malai bali wa le wa abu fai la fono na e so e tangata la e tala fuini ia na tau fia lo le malai bali le se longa te tong ia atonu anga foi le vatu motato ainga tatano ia lom fa na wa ai ava pe na fai se student long fa manatu ia pa io le sa so so ni le va nga le lo so fua o ia to e fa foi le tu per ma lo e wa tu pe mai to fa nga e a la ya o ngai fo east ai le angale fo ya mo solo la o mo wi an me la ye ai le to ye le to pe ye le se tu la ngale le na e tu sei mai le so mo o yu lai tau sanga le na te e valsu wi wala tanga to o mana longo ye e ono loka o e pa to fo I mai ni ai le tongi sa o tala ye le la wa matan tongi ya tu pe tanga tana ia o tūlanga na lai e nei tong whai na ia whaitato ngā runga I whamanatu ia awa pe o whanonglongo mai whafonga mai fo e o tōle na tōla lo tu tō ngō nil tai au ia o le ngalo o lau te mua mnua e whai lola o ngā runga I whai fo le iei le awa automatic ka lau le tutongi na e se lau student long e whai lole la whonga e lau pei e lau umana whatūlanga mai e se lau pei gross ave ese lole e male pay wai le la fonga o le si lo vainga so e o lo student lo o mo fa la na calculate le type o le faingo mene o mana fa tu langa mele ne fa ito ese mai to amo e lo la le tanga te fainga le nga ne langa la lo o le tu langa na
au la tole o tu fa ia ele ese student no vangalai Australia wa tu te lo tai tu sa Australia mai sinu o fa pena fo ya e me fa ala na tala ia pa ese le tu pelia ai tu se la fonga fo le sa tu nga tu pe na mai lo le nei New Zealand ia malo ia tau wa nga ia na pe ole o mai fa ala pata inga na ia no fo ta ia ia ole vainga le masanga ile polisi fo ile ale malo pole national le pe ole family post po tu pe fo ia mo ma tu ia vela to fa na ia o nga po child care po o nga amata ia pe fo nga mai ole fa tio ina fo i le to ngai ona te le fo ile vainga tu po ole alu ile fa alu ina al fa ngol po kala ia ai pe ele ma tau na alu ma le si 4 miliona le i ile te mina fa ile fo sanga al malo ile mista tu pe ia mal palimia fa pe ole swinga le la to ole so swani le te le ale le nga ia mai to te le fo ia inga fa manui na ia pe ta fo ringa mai le tulanga le ia ni ola e tau wha ma popo ia mai tele i o ngau sao wa fo i o whiao inga ni mga ruenga i whaina ia inga a misia ia i whate inga oli child care center po a ngā mata ia e mai lauli city e tutongi ole tupena sa ule wha ma popo mai lauli city malafo mai i o lauli city e lau tupena i o ta mo to i sau tupe i ole vaenga la lai whaitio ina i fo i e mista o e foi le so pui tulanga o tau tupe ia peseta Barbara Edmonds e foi linga mai le o ma popole le faingo o le tonu le ale fofanga le o lo le fitau le i famnianga e mo ai nga matulanga e forsang ia atonu e so se mi fowa e se polisi fowa e ia le taimi e fa le tonu le amatanga matau fa sa e se hasia e vai tu ma se swing o se malo o levant to pena le se me mai lo fa tino lo sa ai e o mono mai le la tau sanga mo tau fa ali sui tu la fono le no foi le se fa nga malo fa tu la e ma tau fa tu la mai le la to foi polisi e o la te me fa tino ia vai nga le va ia o no tupu e o vai nga na tau vai ia fa pio ini ai ngo fa mun wie ina ia mane fo ilo fa so mai ta to por kala me atu taiao ia po atu fa ili ai fa so male tu langa oi po fa mun wie ina oi pe o le to mo o le fa mun yanga le sa mo ana fo e mo se so ani ai le tu sai mo le vai nga le ia a mato malamlama ia no fa fo ina fo se mato tala pe a tala no i la tu le malo ole vainga le lena tu mai lunga tano nga le tio ina ia foto ina fo ila to le swing o polisi le to fa tu langa fa le ya ti le se la to fo ia faingol nga wenga alo e le vainga le se la fast full miliona ta la le o fa silsila ile taita i ole act David Sāmoa pi o se pokala mi fo ile o se au nanga so sani mo fuala i tamaiti nei pe ele to anga ile onga pe tia ia onga ole mele ta ole truancy ona i tamaiti tia inga luenga tia ia onga mo fia nei tau sanga talu ona faile le for education for life te mantua na to fa tu langa mo official o la onga tu langa sa education department so i me le ministry of education so i me policy mo fa tinonga e ia fo la mal vainga le o tau fai na ia ia por kalame fo le o ita mama tene ia on ia fo la tu pena ava tu vainga ma lo sa i tau sanga o vai ia le o mai nei ia le fo o mai le active mai por kalame la le asu ia ai o te taton e uma au le mea tasi ia ta mai te fiwa ia fangi ma lo tau fai tu ia ai le o tadia le e alom fa na ava pe o nai ta mai ai nga fo i le o mautu e fo ia va vai fa te inga i le takta no vo istemina yunga li e por tama e le se to ru se e pe ona tina ai le se tama lo ia al na fo ina le ve mo me fo la fa sai o le to inga tanga tonu na ya tonu mo na mi se so ni fo le nga lo fa tasi ina ia so ne ia lum fa na
A me siri le fo tamu fai le si vaenga le ia ava pe manuia ini si o la tau ia fa le tonu tengi nei o se tūlanga le tele na a fai fo ia umai ae o le metas ia toi vai po la si vai fo a tonu pa ona a ole ke va ole fa vai a vai tu fitau ia fa ngai o le vaenga na le ale e tu si vaenga ina ia a wai ale le o mai a inga ni lona winga e o le tūlanga na i tātou e ia si le la to so tātou i lana e tau no uma whaatasi uma tātou i lunga ia na le lei e vole lunga na i tātou uma Moni ia o le vaenga na fo ile mana ia le whai le tau longa o no le ua i lunga o le upenga ta whailangi al vaenga le mtanga le venga o le vai fafo le o toi fafo uma toi suia la toi fautuanga o lo tu atul malu o le atunu ue malanga i fafo ina ia mata i tū vaenga na i pe atau no i tono le United States. Yo i talo ana pale mai Donald Trump le sa ba tu tato telefon tala no fo tato por kalame nei. E to tele o tangata ia o toi fafo i no mai oisi. O la e le no fo i tono o America. Ia a maua tu amisalo mi o la fo i overstate ia o watu i fatasi mtangata na. Ia la mai si ia na watu o la e fa mai fa msino. To e mtangata na e mse mea la inta una e set fo mai nei. Ia pawa tala Donald Trump le ai o fa leve o le o e si umtangata nei ma. O le ala o fai ma le suinga le o lapta inga fo ma le official vice fo la malanga te alo America po tal fe ngai pe se me tauna e aloi i te o lo to ta fi o to fa fo mai oi a fa pe la e te le sa tu pe le la na tau se fe fa lo passe se te alo te fa a la to tu li mai oi no to te le lo ma a to no e va vai on sa e va si te mi le pe on sa se o mo te mi Donald Trump e na lo le to a to e o ma o so si pa le Palestine e o so longa le al termine e nei stanga to fa ya o ma university no yo ai a tu ta fi laptop ta fi fa pin tanga so e vo ye boni spy ya tanga to la e fa nga renga ta to university in New Zealand e to langa na e me to isa ili le yo me na ti ya ti o na e to fa vo mai le oi malo ele social investment fund le wa to fa si la fo el malo wa pe la sole le fa ila to tal fa ta o to pe por paquete na no se la ua fitulima ya miliona le fa pe ya fo i mo le fa ta usanga i lumuna e fa alu el va nga to pe le atato to mana tu ya Bill English a o pana mia i fa nga malo le national o ia le na taula mo le fainga le sui o le va inga o le tangata lima vai le faila na fa opunga le opule o le social investment tu se vai le alati enga o nei ainga ye fa le tonu o le fai mo me social service fo le malo po so ni le avenei ainga lima vai po ainga ye le ni nga ruenga tangata le la tau fai le por kalame le ai ina ia suile fainga ia matua i tusa le la tai i limo tangate ma ave o lo ngwenga le a le fo i koleni le me ngata i ma lo si o lo si le fia ia na fitau le man ngal wenga tu ye oi ai le va pe na le vatu le tu pe fo le so le so ngal wenga ai le ngal wenga fa ia e mo ia o lo fa tino le vainga na le pa mai si fainga ma lo sa i tu sangom vai ai pe o le la matua i tuli a pual tangata le senga luenga ma fai senga luenga ina ia alu ese man tulanga le ole ola fa lango tu pe male i penfiti ya atomu se mele le fo isi swinga pata to va ia ya wa olis ya ende lo polale amtanga amatali swinga lon so fo ai la ni por kala me fa pe e tala noa tu sele awala le tala noa mai tangata mo lo ma fo e fai mo fia lana fa Sofia o so ilo so i fonga ia ai alia ia ona e alua yala ia e te ola le benefiti ma ia ai te tonu e o le si vaenga le tauna sausisi o le mtanga luenga le tato tala noa fa manga matili le vaenga le mo tato malo ia ta em ta apu ia fai o malo
Ya, se foi ia isi mata puna vivesi ai tono le palmene ni vai aso a ton tele pe fia o i so no nga masanga e me se lava le mata pule pe e vivesi foi ile e upu foi e ta wele tu pa o mai ta pe le na langa mai i onos tu stala na mata ina io tu singa o le sa ta no pe na mata mai vai ngale ta no foi vai aso vai ia vat foi ta tu telefone o le fia o i tupau te maita. Ma tangata ia e maula lalo tutongi o nai tangata whainga ringa ia o ngā mata o Early Child Care Centre, whainga ringa o nurses, ia to tele o tina ia to whai fo i mo solo te te ia na sau lungo TV, pewa pena mai mo talfo lungo TV. O la tau na le o tele o ai le sola fo i whai solo te i whafo se officio stasio o mistale e ngafa mga luenga e mwhainga malolo i nei. O le fia na o maia una i le avo i le tūla fono le tatano pasia ia la svalele le na tea. Masu ia i lo mawaenga tu se tos full tolu ia fia ngainga. To titia umana whai isi o si la wala tala tena whai. E mau e la tofa manianga le mau le fair pay agreement. Pay equity. Pay equity. I tongina i te tusa tutongi tangata ia i awai o le mele le ata le ni tūlai mai. Awha pe o le te whai anga le aonga amata. E lai titi o tūlo tutongi lo tangata le aonga le kindergarten. Ai tutusa e le se o le tūlanga la le ni tau whai i tutusa wa le na le whai aonga le aonga amata lua aonga molon tuspasi tai pea o iu. Alanga le se o la alua whainga runga i le ngana papirtari ana mau lunga le a sau ina tu per fatse ta inga na na lana tam whai ia whea ngainga ina ia waro umana pasi e piti mai lor whainga maro lea tasi ala sole na una ia whai tau ma tolu al piti ia ma pasi ia tau fia mai ale whea ngainga ia to titi o le pasi o na lana amata mai lor le veve singa lea ma whaale tonu e no folo le stustala na tusi le tusi ai pe wa avelo fa se ale mi stale ngafa ma tula mo tutongi ma faingo meni ia ma fa la la wala ve o ma to ma si mi sta fa finia te mata ia le to al malo ia al fa la tu lo la fa fa ma boto lo mo pu ma soa ma se pu ma soa il ana pepolene ta ia atonu tau ma fopola se upu tu so no fo ia fa ngole tu sa te mai ta i tu lo la fa fa ngale tu no il ana pepolene avatu no fo lo mista o le lepo ma to e laule le fo i tu sa o fa ia la tala pe sa o le tala le avatu ai ta wala le fa pule le upu le ia tu lo ngole le fo le sui ta ia le act wa ia nga le ngafa ma le vai ma le ia saulo le atua a sau mata me ma le upule tonu le parliament ia na fa tala Winston Peters o le taimi mo le lo so fuanga fa politiki o fa o le tato parliament stu langa pito sile na mawala ava pe fa penale tala va samana ia lo no winga sa ola va samana ala o poto la o no vota una io le palena o tu au le ele ta ua le ta se la to tala po sa o le tala le na va tu le moria sta se fo tu sta ia na mo fa e lola o le mela ma di ele tu langa le o la na ofisili nisi o la se ngol mele o le upu masoale o ta o le fai pule le ai le tu dia ale o tu li fa futanga tole o partia maut a partia mauli na le mai fa le haka a tonu sa ta wona tu le minsta fa le haka o fa le ta o le pule fele toinga onga le me fa tino il tono pa meni a ta to ai ni nga ngana la fa nga le por kiki no i fa o Sāmoa a tono la ma lo si a tele fa longo ta ilo po la vale si ta la se ma so si tono pa meni a ni ia o tu langa le ai o si no i fa fo to nga ngana ia pa o te mi vivisi ai le o se o nga le mo o le tu e va ia tu o ta o se tu no nai ta la mo mai fa nga le ma ngana fa nga ina ia wala e fa ye fi no mo ta
Ai o nei te oi. O le tangata e tau o na lafo e le whaasea. O le vaenga tonu ale na tusia le liputi le whaongai ma le upu le liputi. Sa te tau na whesiri po ele edita le tai o le vaenga le na tusia le pepa. Mo Andrew Vance ele ngō le tamaitai le na tusia le pepa. Ai whaongai ma le upu lea. E ne se upu le whaongai la tonu tusu singa i whaitau o le tō te lo tangata. E le lau e vese e fōma le palmeni. Tu meta o e tau na vese ai pisa le whaongai ngona ngana. E le a tonu e sa ma vau pe o se tala ta o ia le o fa ia le o fa tu malo malo mai fo o le si mena o lo vese nei o le fa nga upu tonu so se mala e fono fa pale mini po Sāmoa po nei po fe se no ia e tau fo ma fo e fa nga upu tonu e mani vese fo ma fo le tonu ia na uma leona wa tu tu li ai fa fo malesi fa i pulo na le na ese wela na yam cha kuna le na tuli e fawe o fa no no ai tuli vai ngana au fa pe po ila le tanga tala e konfetele au atu o le sulu le tu pia suli sa tau ana fa pia po le ale ti ngalo na ma fo le me ai tau va ai vo tanga tala no fo mo fo a e o kreko kona la no fo mai ale fiu fo mai no fo le ala tu e me tele no fo la e tuli lo i fafu. Ya, o to nga mena e tau nei loli te mi fa ile a mi onga ma le tulam. Pa pe o i se tanga to le ne so lai e tau fa tu. E fa ia mai le fon. Ya, ai o me fa pe e tau ana o se ia ye tu la fono fa palmini. Po le ali ti nga o lo to ma le. A mai lo fa tu nunga te no fo le. E te sa fo. Ai o te e wa tu o mena tu po tu le o fa. Ia na lo le tu tongi wa pe a tu le fa fo lai mo lo tu tongi a va pe tu le fa fo le tongi mo. Ia va te lo le mo se tu le fa. Ia va ngana la va le wa tu li o mi te le. Tu sia so na fa sa le ne pa ti ma o le wa. O ma fa le fa un al committee le fa pa me le tu la tu tala no. Ia ai pe fa tu sto so lo e fa ma su ia so e. Ia le fa lo fa mo le tongi. Pol to ia I pol le la fa le fai un. Ia mo wa lo ia o. Lu su ta sia so le without pay. Ai so tala fa. No inga la fa pe o la ne fa tali me le pay to le rent le masi o le vai aso. Ia wa fa ina. No ia vidi ngele la no ia fa mo le fa ne tong ia wa le se pay ne vai aso. E me le ia o la e a pe ia nana e fa fonga tu ala o tu le ia night sila fia e le fa no tong ia tu le rent. Te le alfa le tono tato pale mene le me tupu nei. Ia o ese fo le ma tupu langa le ia nei. Pe o aso lai ma manua i tanu anga mo ia e vava o ai na fai ai upu ele fai ni tanga mani a mionga mani upu ma soa. Ia mele wo ni ia o sui fo. Sa o le ia. Ia o le vaso nei fo le va tu sa i se mali le ngale va o saina ma Amerika tu mona ia so pe e was full si ingo la fonga ia na ma dia e masa malo mai Donald Trump e malo po i si ping ia leva mai ele a to si mai ia no on se la fa su lima pasene le na si ia ia tute o lo e va tu mai sai nei io ia ai no fo ia sai nei ia a tu o dunga la tu le la fa ia i ona fono ana na família tá lá a Donald Trump eu mai uma tai eu si malo mai fa pilipili tu ia wala I lo la o na o se ele que ele malo se ele nei una fa le phone ia Geneva ia una pe o le aina e fa I mo me o fa le lengo me tu po ele te tele fa va malo ia na no le tele no e na mo to fa tu la o me I mai la lo e se fulu pasene o tots fulu pasene le we military o sawa malunga se lo fa lima para si mai se lo tots fulu ia a o America ia la o fa tu e se na se fulu pasene e tu sa la dos fulu pasene le se ia pa tanga ve se le se mo le tots fulu mas fulu e o me siri le o tau to file mo mal market yo la lang ina o tau fa le ngo ia ma Elon Musk ia pe o fatasi ma Donald Trump I fono te vai toi ma ia no la ia kata
Yo katale na fayele World Cup talwa ya le vol soka. Ya o ina le sino una pe alfia e te lo whainga marona ya le vo o Donald Trump fa o ya na umole na po na ele na mo mele na me alo falvale ya umole alu si suria ya na fo ya ole si ri na le o tai ne le whainga malo suria sa ele na ngole le si tanga ta fo le na so solo e malo la tunu Al-Qaeda le sa ele tanga ta le ya la vo o tu felo ile ma Donald Trump ai pe e fa ali mai o lai fa e feutunga i ngai fa va malo ala fa e ma pisini se Donald Trump i no mai e fa mo falta malo o la vota o fa i mala ta polo ya tun yo fa ta se polo kiki mo meu fa nga fa o fa pe atina e va mo to fi le mo e fo le va ai se voi le lo va i o to fo mo to ma fo mo va i a Donald Trump se foi le me tau la yelo na ia ai e mo yo lai e beneficia i meni ala foi pe fa to fi le mo ni so fe se inga na ia va o America mo si no yo le ya tono lai tau fa foi si vai nga nei ma va i whatever it was saying va pe sai ia le foi la to le mo le va lo ia mo si no ia le sa tau la tau se sai ia wai e te le ai singa luenga i fai ai ia suia te le o vaenga le atunu uwhaleanga i tau e toi fai manga luenga ina ia ava pēna lai fai pāanga ma Amerika e beneficia e voi ke lo pisinisi o mai toi fau mai ia toi mō mai tu pēna ia ma inu ia ia Saudi Arabia pēo la tō wale o tato whatu pēo o male te le o ta alonga o kirikiti o la kapi o fusuanga me sa tu ta alonga tapo ta nga polo le fai nei ia le la e tele tu pe mo mo so au ia mai tele fotu pe tanga ta tu risila o e ono le mata mo fio o ya tu o le tu mu le male e mani fo e ato no dai si swinga a tu tele tu pe tu tele tanga ta tu no ele tem mo le tu pa ni fo le ripple effect it is foi passo solo mai la rom sa mai la tu mai nei tanga tele le ni tu pe so sonia la tu monile ia atono ia sale ia atono ta upuna sanga ia pal me si vai ngo va to tonga ta hal pata ia si se ai tapa mai foi le avoka ia walu lu vai tong ta le pata fita la e na we a fita la so di mai ole on sa ia to ia pata ia ai fata ole olive ole a to ina me o olive ma ia ole avoka mo ia tota la fa api tele tu le ngal ole avoka so fo malu lo ina ole pata tele le cholesterol e malu e lunga le malu mai lunga isi vai ngana ia e fa tele lava sanga mo pokala me nei taia ia le au fa fonga tato tala la walunga na ol vai asal nei fo as fraile ia e toi mo fo fa poponga mo le fo vai as fo tai masani ai fa soi fo ia mo nei taimi to fa soi fo Nisi wa belle poto vai ai mersi se a tu le sa vai tonga pitileanga ta uma fai fa malia belle mana wale fa uta ai ona le tele la poto wa emma ba ya moe mana tunatu na ole ai ubalele unga kana upai sa ole lumana imanu ya motaya pina upa malosi swinga le ola ya eta mama
sua ia e totongi. O te whatalofa atu mula o whaaloalo le whawhonganga le tino o le tatopol kalame nei mati whent whatalatanoa tuai fo i le pulino o porua ni te peika i e whapea ma le sui pulino o Kylie We Happy. Matu tanoa fo i ngane lua, tamu whai matu vaianga esi o tau mangonga luenga i tono le aine o porua. E wal si le fie o tolo i ei. Ma nisi o vaianga i a fie fo i meisi pulenga no i woni i le New Zealand nei. Kia ora tārofa. Good morning. Welcome to Sāmoa Capital Radio this morning. Talofa. It's lovely being in here in Samoa. Do you like the temperature in here? It's quite nice. Fabulous. Yeah, this is how it should be every day. Oh, it's outside. freezing outside today. It's really cold. All right. So how's it's been for you, Anita, since our last program? Oh, it's been busy, but we started off with our first language week. So Rotoman Language Week last week. And it's been great. I went to their function on Saturday during the day, and their community is growing. I have to say each year they're getting more and more people, so that was really fantastic because we've got 27% of our city as Pacific, which is really large compared to others. And their theme was, celebrate and preserve your language. Yes. 40% of the world's languages are disappearing from threat, and their language, I have to say, is one of the hardest. Even they said that a lot of them are struggling with it. It's a really hard language compared to Samoan, and some of the others, and I did struggle with a few of those words, but it's awesome to be able to celebrate and start again. We always know that the language weeks are winter here. You'll become a linguist by the time you finish being I'm sure I won't. Kylie's much better at languages than me. But it was a beautiful day, so that helps. Well, I must tell a story because I had a meeting about organising Samoa Language Week with the National Library. So I turned up for a meeting in 10 and I was dragging to a flag racing outside for Rotoma. And I said, I didn't come here for this. I came for a meeting for our Samoa Language Week. Anyway, I was there and I took all these photos and I thought, if you see the photos and said, why did they come for a flag racing here in Porua and you went all the way to Wellington for that? So I'm very sorry if you see that. That's all right. It's nice they had one because the council don't do them in there. O le vaenga le mataltano e nei tu whawhirai fo tato malo wharongu angia. Ia leo tala no e tusai ma le fofanga mo le talu mai tato por kalam vai. Ia leo fo elasa apisi o le ana amata vai aso vai atu nei le vai aso whata wale ngana rutuma. Mai e a fo i le lana o tala no nei e ele no waru le fono na whai ma le National Library. Ia tau no o tua e watu e ma o le sa whaila tō se singo le fō o i lumo le whalatusi te Wellingtoni. Ia a le tali atu i le fō se elwala o li au te latua i lato whamui moelea.
whainga ia a pisidelo o mawai o isi vaenga ia. All right, so let's come back. So you had that language week, and then just wondering when you did say it's hard, and if the people even say it's hard, why don't they try and make it easier? The language? Good point. It was given by God, they said, the language, so... Yeah. But you know, if the UN is saying more than 40% of the world languages are under threat, 40% is quite high. It is. Well, overseas, I was talking to a lady there, and she was French, and her husband is part Rotoman, and so they speak French at home to teach their child who's going to go to a French-speaking school, and they don't speak English. So unless you're doing it at home all the time with your families, it's so easy to lose a language, because like in the old days, if they came to school and spoke in their language, they were told to speak in English. They do it so much better overseas. She said in France, she learned 3 languages. If you do it before 4 or before 6, you take it in. So I don't think we do it that well here. All right, we'll just have to encourage, and it's a good thing the New Zealand government is actually recognizing this and celebrating these language weeks here in New Zealand, because it doesn't happen everywhere, you know, all over the place. But you can't learn a language in a week, and so people need to do it at home all the time with their families, and I think it's practicing and not being because a lot of the older ones don't know their languages, the young ones are picking them up again. And that's the hardest part. That's why we're very fortunate here in New Zealand with the Sāmoa Capital Radio and all because this is our language every day of the week. That's right, and you had your app online for people. Speak, More communities need Ngana. Ngana Sāmoa app. O le vaenga la le matatano e 40% o ngana i le lalulangi. O lea ua whai e ngā ruenga a le United Nations ina ia taunga whai e wha tau whia ina ngana nei wa matana mo watu nisi o ngana. Ia mai le wa ai fo la to nei o le lusu 50% o le tangata i te tonu pōrua. E o ila to ia mai tangata mai fafo. O lea la e wha tau ai fo i le pule nuu. Le vaenga leo le ngana e wha tau ai i temi wha penei. So, after this, and you got the Samoa Language Week, is that correct? Yes, on the so a big celebration for that. 6th Tuesday, because we've got King's birthday on that Monday, so it's a Tuesday. So it's big things happening during that week. Well, there is a lot of things happening that week, an awful lot of things. Yeah. All right. Love Local. So we got the yes, so it's promotion of the businesses in it. Yeah, it's our biggest annual event. Love Local Expo on the 7th of June at Te Rauparaha Arena. There'll be over 100 vendors at the show. We're expecting thousands through the door again. It is a great event, and you know it's showcasing all the amazing, you know, like businesses and community organisations that we do have in Porirua. So yeah, it's lots of giveaways normally, and you can buy all the products obviously, and they are all Porirua businesses, which helps. I'm there for the whole day, so you'll see me there till 4 p.m. So and some of the councillors are joining me throughout the day, depending on what sports they're at. So it's always a good turnout. So you have to park a little further away sometimes. Remember, don't park at Harvey Norman. And yeah, you can come through the side doors and things, so it makes it easier. We have the food hall like we did last time, and then we have the main stadium with all the other businesses. So we put the food in one spot and with some music, and then the other ones. So are there any new businesses from last time in the city? I haven't seen there's more businesses from Kaitahi, obviously, the food on the waterfront. There's lots of different businesses that are opening, and ones that work from home. So they're bringing that because it's for them. They can get out of their houses and come here because it's all free. And it's free entry. People can be in to win chocolate again. So there's lots going on. Yeah. Thank you. Ole vainga le tau ole Love Local. Ole lato for Por kalamele a fo I fai tau sanga taitasi e over se lau ia company e se ola ia I whaalau loa ia la tō pisinisi mai fai I le Te Rauparaha Arena I le aso fitu o uni
fo I se tongi u fale ai ma o le tele fo yo pisinisi le o lo iai o la to fo le mo le ava no e fa sala la fu ai ma fa o la to store il pulenga no I tono pulenga no e fa la lo ia la to pisinisi e mai ele fo fanga o va tu le afe feta wa fela fo tanga te mai mo ai fo I vai asolia e mai le wa o le asolia mai le fo o sa no ia pulino e o iela ia I malitai o tau le fai uma ia wa ia tu si o tanga to le pulenga no fainga renga e so ni ia ma filo ai fo I ma tata no le fai pisinisi ia mai au nga fo I mo tato fia mai mo ma tata no ma si o lo ia ile ava no e le si tongi e te alu fu ai e le aso fitu le uni so we might see you there on the 7th of June if you come along you'll see me. In April, we spoke a little bit about the Youth Week happening this month. Yep. Every year we do Youth Week, which I have to say is awesome. Starting off tomorrow with the Pacifica Forum, because I'm opening that one up. It's why Waitanga take our place. We want to encourage, inspire and empower young people as the future leaders. So that's their theme for tomorrow. We have a coding event at the Whitby Library on Tuesday. There's sports days, jam sessions, graffiti art competitions. Most of these are going to be down in Cobham Court. So Partners Porirua are running a lot of these things because we have such a young population in our city. I think it's 45% is under the age of 25. So they can go to the website and check out everything that's on because there's something happening every day, which is always good. Got a very youthful population here in Porua. We certainly have. Yep. Large families. Yes. O le vaenga le tala no ia o le vaiaso nei e le mta pasama to tala no to le vapokala me apiri le fatau I le vaiaso mo le tupulanga tala vautu no Porua. O le la le vaiaso nei o le whanga solo ai. Ia mai tele ia fo ia fatete inga o fo I pokala me whai ai. Ia mo I la tō fo I whia mai mo ai. E la mele ai whamoto uma I le arena, I le Te Rapara arena. Ia mai e maresi vaenga le o le coding event, I Whitby le whaltusi I Whitby. Ia mai si vaenga ia mo tūlanga o tā longa. Ia ma musika, ia tere o tau mawha ia I fōwhanga nei. Ia atonu mo la tō tau so e si me asiasi e ma awi fo inisi mai moa. E o le e vai aso le whapito mo tupulanga. Awa le mo mai nei whamtalanga alpunu. Fasu 5% o tangata I tonu Porua. E lalo e o le rusu 5 tausanga le matutua. O lo noinga e tala vau wale tupula e tō tele o tangata le tonu o Porua le. E nei foi ia whaitau o soifuanga. And then you got a business feast coming up. We have 1st of July and it's a free event. You just need to register online. There are some awesome speakers. There is 2 that I can't announce, but people will want to come when they know who they are. So I suggest you go online and register. It is an all-day event, 9 or 8:30 in and I think 5 o'clock out at the arena with honestly a good lineup. Obviously we have Ben Taylor from HXCE and Brad Olson. We have some software engineers. We have our young Cannons Creek lady who won the Young New Zealander of the Year for the fibre. And I'm not going to say that and get it wrong. Thank you very much. And there's a couple of big ones that I'm not allowed to say here, but I have been told about. You will want to hear these people. I have heard them before. Absolutely awesome speakers. So I suggest you all get on. Come on, go on, break the news. And Lorne, no, because then I will really get into trouble. One of them is Pacific. Actually, both are, sorry. One's very tall, so we've got a male and a female. There's some clues. But it's a great event. It's always a good idea, a good day. You mix with other people, get onto your tables, and then they mix you up. We have some group speakers. You get networking at morning tea, lunch. So, and it's all run with Iwi. Boyd from the Iwi is our MC this year. So honestly, get on, free event, first in to register. All right, thank you. O le vaenga le
e ta o le Best Fest, e whatatau fo le mo pisi nisi o lo ye nisi e sau noanga e whatau to inga ngā ruenga lo mo porua. O le wa ia tu e ia polkalame wha teknolosi. Ma ye fo I la to e longa inisi o ngā ruenga ia po matata o lo iai teminei. O le a whaie fo ina la to sau noanga ia mo siga fia le tato tinu. O sila ne o tangata ia o le ele tamaitai fo ile Sāmoa nei le New Zealand o le tausanga le tupulanga i Laititi. O fo I o whale e te roa la whaeli. Ia atonu e mana ia fo I mo whawhonga le atinu o wao Sāmoa mwhainoa ne matamatai. Ia ma I la tau ia I la ulo fo I longa I tūlanga tau tamau ainga. Ia Brad Olsen, ia ma Ben Taylor le fo ia mu teknolosi fo ia animation. Mo I la tau man lama fo I vaenga ia. Ia au ngā fo ia si fia. One thing I noticed with your programs, they're moving towards a techie type, which is very good for the youth. It is good for the youth, yeah. A smart move because a lot of them are into that type of social media and the type of, and they can be brilliant, entrepreneurs when they finish school, and if this is what drives them. Yeah, we need a tech hub in Porirua instead of them all going to Wellington. Had that discussion this morning with Iwi. Oh, okay. Oh, good. So it looks like it's certainly heading down that path. And the planting, I see that you're looking at doing another 165,000 a year. Yeah, planting season is upon us. It's huge here in Porirua because the more trees we put in the ground, the better it is for our harbour, our streams and our catchments. We have quite a few schools in the east who have come and submitted and talked to us at council over the years about how important it is, the environment is to them. So we've got events coming up at Cannons Creek Park, planting Cannons Creek at the lake, beg your pardon, 24th of May. This weekend. Yes. Bothamley Park for Matariki, which is on the 20th of June, and then there's a planting happening at Papakowhai Reserve. So if your school or community group want to get involved in planting, they can reach out and get involved at the Streamside planting team. I think we should do a little educational drive, and if we have photos of the plants, native plants, and we'll have the names, and we'll put something on or even a link from our page to yours. That's a good idea. So people learn, we talk about native plants and trees, and we say, what's native? We don't know the plants and the names. We give out native plants to all new citizens, yes, but we don't give them the name of the plant. We just say it's a native, and it's like, and I think we should have a sign in them, guys. Yes. Good idea. Yeah, because research areas of plantations, they have trees and then there's a sign attached to it. So when you walk around, say, so that's what that looks like. That's true. And it'll be good. And they give a scientific name and a normal name. So it'll be good to have something like that. Yeah, we need to get a bit smarter about that. Yes. Ole, porkalam, ol vainga le matutano ye, ole whaanga solo lava le toonga o la au I te tono lau whanua Porirua. O le nga lue whaatase fo ila tau le asolusu whao me Cannons Creek, o le Bothamley Park, o le mo le Matariki, i le asoluas fulo uni, te toa ila uina, ia ma le Papakowhai Reserve, o le asoluas fulo ono au kuso, pe o le o whailonga le asolusu whao me, o le asoluas fulo uni, fulo ono au kuso, e te toa ila au nei tono Porirua. O le wha moe ina I o atu te se lau onu su lima afe. I la au te toi wha popo isi la au te toi mua. Ia o le tamu whai ngā lea atina e Porirua ina ia le lei e ona lau whanua a mese ngā tai whale. Ia ma whamwhai e wha ma maal vaenga lea. Ia mai te lea leo ngā fōi I le ea mana waina tātou matūlanga wha pēnā. Just thinking, not only it helps with your the climate change, and you've got a lot of fresh oxygen coming out of. If you plant all these trees, there's plenty of, and they can actually suck up all the carbon that's being released. The carbon, and also from the roads, with all the roads. Yes. Yeah. Yeah, vainga umana ale e mali meri le mo uto fia si telefo ye. Ole streamside.planting
at porocity.govt.nz. Ia mo to fia away if so swani il por calamity and fayona lista lailo mo. We'll take a little break here. We'll ask for a music piece, and then we'll come back for the second part. Toe whatalo whatu le whawhonganga le tunu mat whatasi mani te baikal tat le pulenu o purua i whapea mani sui punu o kaili we happy tatano fo inga wenga na to le tulanga pulenga nui purua. So thank you. We just done the planting, and there's a lot of trees you're gonna plant, and it'd be good to get the names of these trees so that we understand when we see them. We say, oh, that's that tree, that's that tree, and that'd be good. Elections. Once you're doing the work, you must be starting to think, okay, so what is the strategy for electioneering? It is. So it is election year. 3 years has been and gone. It's hard to believe. So it's open for if you want to become a mayor or you want to be a councillor. So we've got sessions. We've got a full thing, first of all, on the council website. So if you want to know the process, if you're thinking about running, even for mayor or council, you can ring me, email me. I'm happy to meet you. I met someone at the weekend. Just go through and tell you exactly what happens, the do's and don'ts, the easy bit. So what you know you're in for and what our city does. You'll be registered, or you hopefully are registered. If you're not, you need to get yourself registered because the voting papers come out in August and September. The candidate sessions open in July, and registration's open for councillor and mayor for the whole month of July. I think it's the 3rd of July to the 2nd of August. And then from August through till the second week in October, which is election day, which is, I want to say the 12th, but I need to check that. Then it's full steam ahead for people, going around and trying to get people to vote for them. So you just got to be interested in the community. What do you want to get out of it? Happy to chat, but all the information will be in the handbook, which is available on 30th of May from council. But if people just want to have a discussion, we've heard lots of people online. You're not happy. If you want to discuss joining, pick the phone up. Or email. Most people are happy to sit and discuss what we do and tell you what we do in the hours we work. Some of the people listening, they're probably thinking,
how much will it cost me to run a campaign? So what are the range? Yeah, so it costs you $200 to register, and if you win, you get that back. And then it's up to you what you spend. Most people do signs, billboards. I don't know the cost of a billboard. I would say $170 at a guess per billboard. And depending on what ward you are in is where you want to do them. People do social media, Facebook, TikTok. There's websites you can put your information up. They come up later. They will be in the handbook that you can put your information on. But it's really about just speaking to people you know and getting them to vote for you. So what can the council offer to support candidates if they put their hands up to run for election? Nothing in the election process. We do the video, yep. Right. And they're 100 words. So we put that up. But apart from that, it's about getting yourself elected. Yes. So, and then if you're elected, then the council you get an iPad or a laptop, those sort of things. There is things, because there's a lot of reading involved. You have to like reading, that's the big thing. And we put you through a speed reading course, which does help, it makes a difference. But it's really what do you want in the community and how can you help? Right. Yeah. Thank you. Ole vainga le matatano I ole wa amata fo I ona fatano pe o proklami talo satano fo I le fa mo tau sanga nei palota. A misi ia pulenga nu ia mo fai pule fo yo malu I pulenga nu. Ole la e fa mo o pepa e la fo tu le masino au kuso ma se tema. Ai ole terminei ole aso tos fulu me e mau waile awanoa I ele Council Information Handbook o whamtalanga mo whainga palota I tonu poru lava lato o le mau wa tu le tonu o le aso tos fulu o me ia mau tau e ele le lato falele I Cobham Court o nai mo mai ai ia mai ia me tau information sessions au fia I lato e fia o e tau vai le whainga palota. An wha mo po le astolu I ulai le wha pe mwhai ona tō whiro I ala whala loa toa lunga tātou le tio nei. Ia mai le e wofo mai fo il pule nuu ia anita. E mawhai ona e wala au mai a te ia. Ia ona talatana no le whai loa tia I me tau ona e se la fia. Ia wala wale wha mo e moe pe a wha pe te fia fiso soani I le pule ngā nui pōrua. E ia wanoa tu atu pulenga no e po e lau video e o atu se lau upu e wha e loa ilo tangata tau wā. Ia o no leo tangata mai moe vai tu ulunga leo penga whailangi a le pulenga anu. Ia e lua se lau tā la le tupe e le stala I lo sui tau wā. A malo oe, a whiwhiria oe, ia ona toi whafo ia tu leo lau tupe. Ia atu no vainga na lena visiri e pe o la le tau mai e fo ia ilo yeah, some people I noticed that they actually run an election, but they don't actually live in the area. That's all right. You don't have to live in your ward. You need to live in the city technically. Right. You may be allowed to be out of those boundaries. The big thing for me is you've got to realise if you get elected, you're one vote at the table. So we're a team. Yes. So you need to like teamwork because an individual won't work. You have to get on with everybody else to make decisions. And so remembering you are one vote, that's why you need to work as a team. So we don't do party politics. So some people are elected under party numbers, but we don't do that. We just work as residents. Very good. Only me vainga tā wale o fo I e ngalo lue e ia whaipule o ata tō tasi. Ai olo I tonu e tauna I ngalo lue peia auto o se ngā po I se team. Pe po I se au whanga luenga po se au. Ina ia whawhaingo fia ina so whaasa o longa le leia ia tanoanga mfofua ngā pule ngā nu. Mena tau e le whaiela tōle vaenga leo o le party politics e peon tau. E wai si suia mai whape suia le leipa po le suia. E le whape nā le whainga pule ngā nu lana ia vai e tā uolo latu tūto tasi ma e ngā lue whaatasi umam tangate tunu ina ia whaingo whena so longa le leia fofua ngā I te tonu o le pule ngā nu I pōrua. I guess in Pōrua, there's a few of them that run as individuals, independent candidates. Oh, everybody's independent apart from the two reds at the table. So yes, everybody else does stay
not political. Well, that's a good way. O le vaenga nai de o to tele o tanga tele pa rota ye o whapena. Ia mai whaonga for the social media isi. E whai ia la to whailoa ma tau vanga i le taimi o le for your pa rota. And then o malisi vaenga lea o le lungo le o penga sota inga porurua ia whamomonga uma mo le local elections 2025. Ia mo tō mwhai o nao ina pēni, ni sio le ainga whai si o tō ina e whai loa e po ani vanga ina. A le e au ngani atu ia pūlenga pūlenu pevo ina e pō kalam taulua e mo mien tato ngata Pasifika e vea masui. I just put in your plea again for Pacific candidates to help you out if they are available. They can put their hand up. Absolutely. And then Pacific Night Market, 30th of May. Perfect for going into winter. So the next night market is at the Cook Islands Hall in Cannons Creek on Friday the 30th of May, so that's next Friday. Always a really good night, evening of song, food and lots of crafts to buy from local people. 45 stalls at the Pacific Night Market, that's huge. Really, really good, and it's just growing, so well done to the organisers actually for that, because it really has grown, and well done to the community for going out and supporting it. If you want to be a storeholder in the future, just jump onto our website. And actually it gives them a little bit of money. If they're selling things in the store, they get a bit of money, help them with. Yes. 3 hours of fun. It is, lots of music. So go hungry, so you spend lots of money on the delicious food. Sweet things. Just have breakfast, skip lunch, and then go and have a meal here. And if you're not registered to vote, you can do it there. Okay, all right. So on this at the night market, they'll be there. Okay, right. That's good information. Ole whamoemoina stolz full me I ole utato I ton masina nei e tala e fo ile marketi le I le hola le nei tangata kukia ilani ia ma le va I le lima le afo le lima le fiafi o tu le afo le valu tolu tula mai e fasu lima I stolz ko fa metai la to le fa tau e ola to unanga I ta mo ta mafa ma vai fa pena ia mai e fesoswani ho e la to mai mo la to loa le uta o fa to pula I o numero I la to ia matanga fo e ato e mai ia musika ia ma fale ainga ia te la fo fa ta o lo aingo le fiafi mai le fo fa lo mai e anita o ina le so tos fu le me e ma fa fo na le stala lo ngoa pe fiu fale pe fi ta va e fa nga pa lo to lo mani. When is the election for the councillors electoral? Is it October? I think it's the 12th. Let me double check the day. Actual election day. So the voting papers go out August, September, and you'll be able to put them in yellow bins all around, supermarkets and places like that. And marae, all the marae. And the marae, yeah. Okay. 11th of October is election day. Okay. The last day for voting and putting your papers in. Yeah. Yeah, le fo fai lo ye mo meo be fo io pensi e va tutto I pe fa pena ma o marae ye mo le telo vaenga ye fai lo to tato le tiu e tau no tu suta si oktopo o fai lo palo to le sona e fa muta ile ya ai le la fa wa yang fa to fo ye vaenga ye matal no to mo si le fia ele mamalu o le tato tunu. Thank you for that. Obviously, I was just saying that between now and then we'll be promoting these dates and they will advising the community so that they do their part. Hopefully on the 30th of May you'll get some people registered. Yes, and our team will be there if they're interested in running for council as well. So, yeah. All right. Handbooks. All right, so you've got other things you want to add? Yes, tomorrow morning we are finally having the blessing of what was the main drive from Landings down past Bishop Viard. So it's a new street name, Kararia Ave. Yep. So that's finally opening tomorrow morning at 7 a.m. We're doing the blessing, so people will be able to go in and out of that road again. It's been shut for a couple of years now. So, that's first thing tomorrow morning. And on Thursday, we're listening to the water submissions.
everyone who put in their submissions to us, so they're coming in for those. So you can watch that online. So is that verbal? Verbal, the ones who chose to do verbal. Yes. Yep. And we had a number of them submit with videos, so we're watching those. They were the students from Cannons Creek School, so they're in there as well. So and we've got a couple of workshops, so they're live anyway that you can watch. Mm-hmm. And then yesterday we had the big fundraiser for Adam Vardy down at the arena. That was unbelievable, 2 hours of exercise. I watched and wrote numbers on people's hands. We had over 900 people come. Kylie did the exercise for me. She was the good one. Well, I did the warm up and then I got distracted, but it was just incredible. Like everybody from the community came out. Anita. Awesome to get behind a fundraiser. Yeah, Norths were there. Everyone was there. So yeah, just... Adam unfortunately has brain cancer and only been recently diagnosed. A young family, large number of children. So it was a community fundraiser and they turned out. So there was the donations at the door and then a auction. So it went really well. It's up on my website. If you want to donate, then it's on my video there. But awesome to see community getting in behind someone in the community who's so young. This Adam Vardy, that's the name of the person. Yes. Right. He's been well known in the community for a long time. He's a personal trainer, knows his stuff. At the arena. Yeah, and at Urban Athletes in Pemberton. So he's always been about other people's well-being and fitness, and unfortunately, you know, now that it's... Family are well known. I went to school with his mum and the locals. Yeah, all his kids. It's a shame. It's a shame when you have somebody who's got a lot to offer the community and they get... Yeah. But the community support, you saw what it meant to people. Such a huge turnout. Yeah. So Barb Edmonds was there as well. Very good. Thank you. Let me translate that. Ole vainga le utayao, ole tu tala le si awala le pe ona ta one ole career street mai totela tato tangata te ua len failo ne Anita Baker. Lua tau sanga o tapuni ele vaenga leo awala a leo o ye nei fofanga le tu e tala. Ia ato nula solunga le fo nga solunga o taavale na fo i vaenga o nei po lua. Isi vaenga le tupu verso nei o le water submission. Ia o tau le na whai o tau whaali tau whinangalo a le tau le watu le video. Ia mesi i la tau le fia tula i luma o le fono al pulenga luma whaila o lama tau talanga. So noanga ia mwhai una whatino fo i mai o le la whafonga o male pulenga nu i o whinangalo ia ona whai e fo leo la tofu whang muliani. Ia whata se ma video ia la mata mai moe fo i na tōluinga tele al te mire la alui de vaenga lea. Ia mai o le si vaenga lea na tupu vaso le whata ua fo na tō. E eise sa ni ngā tupe soani mo tangata ingo ia Adam Vardy. E pea ma le iwa se lauta ngata na mawhai ona awa i e. I mo whaingo wha malistino te so tangata nei tele na soani fo i tangata i tonu porua. I tūlanga wha pe kolinginga. Ia le ua whaanga e whaise o loo mau sengasi. Ia ma le tele o tangata porua len whaadi e le lato nau e whaadi o le lato soani. Ia ma na whatupe soani e fo i tangata o tonu porua. I te tūlanga uelinga sengasi le te minei. Thank you for that. Couple of other things. Yes. So sorry. No, it's all right. Mayor's Clinic is at Ruby's this week, so on Wednesday from 9 till 10 at Ruby's in Mana. And Pink Ribbon Week, obviously, where there's lots of pink ribbon breakfasts and things going on. Kylie's got one this week we're going to. And just on Thursday, people will notice there might be a few car park problems in the afternoon. We've got another police graduation. So that starts at 2. So sort of trying to get a car park in Porirua from 1 o'clock on Thursday might be a bit tight. They should all be gone by 4 though. Yeah, they are really pushing to get the 500. Yeah, they are trying pushing. to get 500. It's supposed to be by the end of this year, but they're struggling, and all the ministers are in Parliament, so they're not allowed out on Thursday because it's budget day. So I'm filling in for the minister. So. All right. Yeah. Obviously, I didn't realise it was such a big deal. So, are there any part of the ministerial pay? No. Well, no, you definitely not. Check them out though. Walk around.
Oh, that's good to. So I think we should actually, once in future, we should get somebody and live stream some of this thing if they allow us to do it. Well, they live stream themselves. Oh, okay. Yeah, well, you we can should put pick a link up their link. They yes. live stream it for families who can't attend. Yeah, because there will be a few Pacific Island Maori, people. There's a lot coming through. Yeah. Yeah, mane foi nei si vai ngai mo le whaafonga le tunu o le ye si whatasinga ia. O le stofi nei e whai wha unga o le ato le aonga leo I porua. Ia mai le ua whautua e fo I ato no whai sina pisi o awala maka paka ina ia ono to te leo lato e awai. O le aso fo I le e fo sanga o le paketi tono le panmini. Ia mai le ua whai loa le pulinu. O le ua pasi mai I wha loa lo le minister. O leo o wai e le ese minister mwhai ona alwe se mai tono le panmini pe au le se me e whai e le fo sanga al minister o tupe tūlanga o le paketi. E o ia la lela whai masui o minister e awai e le no fsiri atu pe pasi mai masa vanga le toni al minister hawa mai le atu. Ia au ia lela alwe tūla I mwhai loa fo I le na fo le pifia ina ua pasi to tele la to. Antua fo I lima se lau le awhai o leo le tau sa I li numera I te tonu o tau sanga ni. Ia mai le lau mane le uwa e tu inisi o la to. Ia o nei vaenga nei whai loa te fo I meolo o te tupu I te tonu o porua. I le nei fo I vai tau. Is anything else from you, Kylie? Just a little tip as we're starting to get rain and things like that, that if there is leaves and rubbish outside your sumps and your drains, if you can clear them away, that would be amazing to stop some surface flooding from happening, because it does happen a lot in Porirua, unfortunately. Also, it's awesome to see winter sports up and running again. I've seen some good etiquette on the roads actually lately. It's been quite good previous years. But just, to acknowledge, the community, the sporting community. I heard something on the radio about some fine going up for those who are making a lot of noise. These speaker. Oh, the speaker noise. I thought you probably want to catch up on that. Because it's probably government. Yes, because they're increasing the fine for those who... Yeah. And I thought, Anita would be interested in this. He keeps talking about... It's a real nuisance. I haven't had complaints recently, so touch wood, because it's winter, I think they all just go inside again. And you saw that tree outside when you came with all the leaves underneath. It's very nice to have a tree in front, but when you come to this part of it... Well, and it falls on the road and in the gutter, and people go, it's council's problem. Actually, it's outside your place. Could you just pull the leaves out? Because the solution for that tree for us is to cut it down. What is the policy of the council? They will not cut trees down. They have a no-cut policy, not even for sun, unfortunately. So you need them for climate change. You want us to pick up the leaves every time this time of the year. I do, if you've got a drain outside it. No, but we love it because fresh air come out of it. It sucks up all the carbon from the cars. Yeah. So we need it, but it's trying to find a solution to the problem. It's a no-win. It's hard. Yeah, vaenga I le matata no e foi pe o vaenga nei I termine o matau malulu I le fo o tele fa a vo to nu la au. Ia mai tele ina fa le tonu e foi ka ia ala vai. Ia le fatuanga mai ne pulenu fa mole ava pe o e ona le fa le la ulu ia o e tenge ngafa mole va ingo o le otota na o le tu e alu la ala vai o e poloka ia la vai tato ia na te le ia le fa le tonu. Ia nai vaenga na le fo lantana no la o le tumu lumo tato ofisa. Na le tumu le fo le otota ia fa le vene mfaina tipi la lo watu la fono e tu la o le fain tu la ia se so se awala fain ofie ona va ia vaenga ne. Thank you. I just expanded the thing about the trees and all the leaves. And we have to find a good solution for this. We love the trees when they're up and green, lush, and just like how you see the plants in the islands. But when it comes to winter here, that's when it gives you a headache with all the... Oh, it does, because what do you do with it all? And it's not good for the council drainage, and it's everybody's responsibility. Yeah, that's right. And I agree with you. Oh, well, thank you very much. Obviously, we will have another program next month. We will. We've got King's birthday in between. Yes. Everyone gets that Monday off, which is nice. And then we have
Samoan flag raising. Correct, yes. And I think I'll come for the flag raising, make sure that I don't have a meeting somewhere. Well, there's Bishop Vigada doing an Ava ceremony, so Kylie's going to that for me. Yeah, Ava the ceremony. Kava, So it's, yes. yeah, because they clashed, unfortunately. We couldn't get the community one over. So we're splitting ourselves. I don't know that how day. you do it, but you must get a lot of invitations, and it's all. That's why you have a deputy. We juggle. And then I pick on a councillor if I've got a couple like that coming up. We've got Old Timers Day. Yeah. Okay, so all the best, and thank you very much for your work. And it's good for us here, Samoa Capital Radio, very close to you, and we work like this. We love coming here. Your community are very lucky. They're hearing from the mayor every month. Others don't have the sort of, they just read it in the newspaper. No, we're very open. If they want to ring, they can ring me. I answer my phone or my emails. So we are approachable. We're just normal people. Well, I don't know about normal, but people. You try and stay normal all the time. All right, final message for our listeners and especially your residents here in Kororoa. Keep warm on a day like today because it's actually really cold out there. Energy savings, just be careful with your heaters and everything else. So enjoy the week or enjoy the month because we're back again and enjoy the one day off, which will be nice. Take advantage of all these free events that are coming up. Oh yes, Youth Week, I should say. Get into Youth Week and see you at Love Local. But we're not back before then, are we? Le toi whamana tu ati vaenga a misia lava le mawtanga tupulanga I toi whaelo atu ia so ma taimia ia ma mea o loo peo tala noi nei ta ma whai fontof awa ia whaatase ia ma whautuina fo ina ia ta ma whai mawhanwhana mawhanwhana le tono mota malao ia watu I fo maloloina o tangata to tasi ilo tatu proklame na mwhain tu whaatase fo to mose siya manoto tanua a teminei to whaso I fo Masani
so way no P-Town in the house, yeah, we get it like that. LB lower her, yeah, we on this track. One for the Usos, two for the Tainers. DJ Flea, way no too famous. Love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you got me going crazy. Oh, see ya, let me see you drop it low. Collaboration, I'll be records, man. No, come on then. Your beauty, baby, I adore. I ain't getting none of them anymore. So keep searching me. You can explore stronger than Jah and Chakakador. Girl, so let me in forevermore. You're so gentle, bang up on the board. I will cherish you like 24/7. Oh, see ya, I watu yalo kufatu malo umama tanu wale tu inanau osia umami yole angamalu maleta uangafau watu yalo kufatu malo umama tanu wale tu inanau osia umami yole angamalu maleta Talo falava e rei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua o le talamu o mua. A o numana i le tau au inatu i le parlemene i le stofi o le tala wha tau o tu o le tupe e le malo mo le lua o lua lima. Ai o leo o wha ailoa mai i o seisi fuafuanga e mawai i tangata i au au nanga tau le sui fua malo no ina i taimi ua mana vaenga ruenga po ni wha le lave wha fuasei e awala le ni pol kalame fau o le atatala i ni isi vaenga o ni usila. O isi a po nisi o ia au nanga fau o le atatala mo le luas fulfai tu la. Mai o le a whaavaina le i te tonu o i tu malo e au Fiai Counties Manukau o Whangarei, Palmerston North, ta ranga whapea mo Dunedin. Se lau onus fulfai miliona ta la le o fuafua le malo i te tonu o le whātu sanga o rumana nei e whaatu pe ai ia polokalame fau. Ta ua le minstalo se fua maloloina Simeon Brown o lewa ngā tupe o le aofi ai manisi au nanga fau e wha umi atu le taimi e talai ai i ai di tele e pei o Lower Heart ai wha pe fo i inwe ko mo tima ru. Wha alia mai fo e le minstar o le fuafuanga e mautino ai o le a maua e le iwas fulvaru pasene o tangata o New Zealand le avanoa mo au nanga wha ale sui fua malolo ina i se teimi wawe. O le afiso soani fo i lewa ngā tupe pei o na fola i ngā ruenga ma au nanga taulu sui fua malolo ina o lo o iei nei i tu e seo le tino. Sa a wai le pālemia ia Christopher Larkson i le teimi o lewa asisilanga la whai ngā malo na whai e le sa nafi le pitanu o pakuranga i au ki lani. Ua whautua ina le whai ngā malo e le whalapo tonga o whaufautua whaapitoa le New Zealand Association of Councillors ina ia whautangia se ripoti o lo whai tio ina malo si ai le toe whetuna inga e le malo
o ngā ruenga whai ma tupe ale mata ngā ruenga wa aia te maiti le oranga tamariki. O lo wha mawhaina I le lipoti a le sue tu Sicilia le malo le Auditor General o le swinga o whengainga po konkarate I le wā o le mata ngā ruenga ma nisi o whaalapo tonga e whaatino ina I au nanga po o providers sa telea ina le aini mori mau mani mafua anga te tau na whaavai ai. O le nei manatu aro ia mai le ofisa o le sue tu Sicilia le malo e pei ona whaai lo mai na tau ai o le suia o kon karate ato ai fo ima vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga whai ia sa whai e le teusanga na tenei e le ai ma se malamalama o la tau na whaia ia a fianga ma whaina e ma fua mai ai mo ta maiti au Petersilio na a fia ato ai ma o la tau a inga. Sa whailo mai le presidente o le asosio whaufutua whaapitoa o Sarah McDonald o le tulanga o lo whaamawhaina mai le lipoti ua whaamalosi ai a tunga lunga o loo iai I a whaina e awala mai swinga o whaia I le so longa le leo au nanga mo ta maiti nei ma o lātou a inga. O lo ta o le lipoti le sua tu Sili o November le tausanga taruai le ana whaatonu ina ai le minsta mo ta maiti le matanga luenga le oranga tamariki e whaalu I a lātou tupe I le nā o ngā ruenga ma mata whaioi au tū. Ma ia sua e se vai ngā tupe whaasao e ono ma le awha pasene mai le talo le tupe a le mata ngā ruenga na pāsia. O le taunu unga o ia swinga uma o le whaititi ai leo la whainga e ono se 4 miliona tā la mai tupe whaalu ma le to e wha wawina ai nisi o polo kalame ma ngā ruenga tāua sa re tau na whaia mo ta maiti I lalo o le tausinga ma le wainga a le nei mata ngā ruenga a le malo. E lua ni whaawelawe tau ta mane na tupu I le tu malo Hawke's Bay na whano ai le soifua ni tangata se to lua I le wawe ao le sa. Whairo mai e leo leo e whape o ia whaawelawe e tolu I tu la I a le vā. O le whaawelawe mua na tupu I le pita nua o Wairoa I le te ale titi o le tu la tasi I le wawe ao. To tasi I le tangata na malangai le ta avale lea na lavea I le awala o le Kopu Road ma umai lo na soifua. O lona lua whaalawe na tupu I le awala o le Race Course Road po o le tu lai whai le wawea o le sa mai to tasi I le tangata na ma liwai. O whaia ne iai sua ngā leo leo mafua anga o ia whaalawe lua. I le tu malo le Wairarapa, whātu sanga le matua o le li le ua mōlia leo leo ua tua ia I lona whaapongai I ni mū se fitu I le ai o Masterton I le amatanga o le tausanga. Fitu la whai o mōlianga o le sunuina o ni whale ua whaia leo leo whaasanga I lea tangata ona o ni mū sa ia whaatupuina ia na awhiai ni whale sāsiono ma se whale maliu tasi I le masina o Februari. O le so e tu lai ai o ia I luma o whaamsinonga I Masterton I le wala aunga mua o lea mata upu. I le nuu o Featherston, I le Wairarapa lava, to tasi le ngata na tāwhia leo I le sa, ua masalomia I lona whapaina o se whana I lea pito nuu. E le aise tasi nā whaina pe manua ai I le whana na pā, I le wale ngoa o le Fox Street, pe tusa o le se fulu I le tae ao. Whaalia mai e leo e whapea o stasi o tangata no whai lea vaenga o Featherston, sa i whaalia, e iai tangata na pisa e wholinga na misa, ma se soa I male pā o se whana. E le umi se taimi ai tau nua tu I ai ta wale 5 leo, ma tāo fia mai ai le tangata e pei o na tā ua nei. O lo walo I mai e lo fisa o le tau ti mua mamafa a toa mawila mawhai ti tili a fi ai nisi vaenga o le motu I mātū. Ma o ia tu langa wha le tono le tau, sa I longo na whai nai vaenga I se sae o le tu malo le Bay of Plenty. O la pata inga mo ti munga a awhia le tu malo le Waikato, ma mātū o Taranaki, sa de tau o na whaamuta I le tu la iwa I le pō le sa. I le motu I saute na walo I le pa u o le kiona I le o le tele numela fitus fultolu, le au fiai le Arthur Spas whapea ma le Porter Spas. Ai I le pito I saute o le motu I mātū, sa I le pata inga mo ti munga mamafa, e a awhiai a tu mongo le Tararua Range, whapele tu malo horowhenua ma le Kapiti Coast.
whaelo mai fo ilo official med service, sa whaamawina le whaunga vai aso, ia sa vili wa matangi na o le malolosi, i le se lau fitus fulfa kilomita i le tu la i le Mount Hart, ai o le Mount Kaukau i Wellingtone, na o atu i le se lau ono se fulfa kilomita i le tu la le Sāmoa sa whaamawinai i le San Nafi. Sa i ronga fo i ona mamawhati munga, na palasi i Mount Taranaki mani vaenga o le tu malo Tasman. Peitai na whaadia mai i se sui lo fiso le tau, o le a whaasolo ina lau fie matoa i a wingo le tau mo se vaenga tele o New Zealand i le anga i atu i le fiafi. I nai tala mai fafo i le Vaticano i Roma o le pono po teimi New Zealand sa fa yeile misa e ano i ai le tula i mai o pope leo se fulfa i le tofinga te tai o le kalesia katoliko le lalolangi. E fai tau fia se fulu wafe tangata sa mwhai ona awai whaatasi i le sauninga i le St. Peter's Square sa awhi ai matai tai o le tele o isi malo le lalolangi. I lana launga sa whai tio i nai e pope leo se fulfa ia tai pule tutu ia mafua ai taua ma fe vai inga i tu es o le ke lope. Sa ta uai le tupusa o lona tiu te tau ave whaatai o le kale siawao o le pui lea o le lafu mamoe ma te malosi atu i winga fia pule tutu e lama tia ai i lātou. Na ia mawhainai lona whaanaunga ina ia vea o ia ma au na le au whaatutua e awalai vaenga au tu e lua o lona tufinga o le alofa ma le tuu whaatasia o le kalesia. O le pope o tūlai mai nei, wonus fuliva tūsanga o le soifua, na soifua o ia i le ai o Chicago i Amerika, ai e tele tūsanga o ngalua i le tunu o Peru, e le ngata o ia le urua i Amerika ua avea matupsa, ai o ia foi le urua i tangata mai Peru, ua se e iai le tufinga. I Engelani, ua lipo tia mai iai le ono avea o se tangata surfai na soifuane i le tunu o Iran, maurua i tamaitai e tūlai le tofi aki e pikopo Canterbury. O ia lea o le tamaitai whaiwhi au e sofa ia Julie Francis Decani na ulfale i peletania i na ua se fultolu tausanga o lona soifua. Mai ana ta ua i se lipoti a le newspaper le Daily Mail e fōlinga mai o ia lea o loo lau o lunga nei i whaiwhi au e ono whaia i aile filfilinga mo Stasi e sui tūlanga atu i le aki e pikopo o loo i nei o Justin Webb o le a malo loli taia i le tausanga nei. E pei ona sila fia o le tofinga le nei aki e pikopo o Canterbury po le Archbishop of Canterbury o le whaao lea po o le ulu o le kalesia Engelani ao. A whai e taunu o na tūlai le nei tamaitai whaiwhi au ia Reverend Julie Francis Decani i lea tofinga o lona winga o ia le urua i tamaitai o le a o mia le tofi i le awhe whase lau luas fulwaru tausanga o le tala whaasolo pito o le kalesia Engelani po o the Church of England o le awe ai o ia maona aki e wiko po lona se lau ma le ono. Mai le Pasifika, lipotia mai le whaamanuia ina o tau mawhai ngā fo mai le whalamai tele le ai o Port Moresby le lau mua leo Papua New Guinea i le whaatino ina o se tautonga e sui ai i a whatunga au o se tangata sui fua. O le teimi mua le nei o whai ai, o na whai ai le tonu o Papua New Guinea i a lei tu ai ngā o tautonga. Mai ana whaaria mai le min stalo sui fua malolo ina le atunu o Elias Kapavori, o le whaamanuia ina o leurua i tautonga, o mautino ai, o mawhai o na whaatino i Papua New Guinea ia i tu ai ngā tonga whitinga a ngā iatu i le lumana ai. Na ia ta oi se whailo inga mana utu stala, e ta telele nei wha mai po le whaawhitauli i Papua New Guinea o le a whaina o whatunga o na tangata. Whaalia le main star o le teimi nei, ua o le sefurulua la whainga o masini wha mamatoto ua iai a Papua New Guinea e tautonga whiti ai i la tau ia ua whaina i le whaale tonu. O le tau e sui ai se whatunga au stangata soifua i atunu i whafo, e tu sa o li poti lau whaasena lau, e o i le awha miliona kina po tā la Papua New Guinea, po le se lau luas fultonu wafe tā la Amerika. A ena whaalia le minsta, e whai se tautonga whapei tonu Papua New Guinea,
e le atoa le se fulu afe kina le tau, pe tusa lea ma le lua afe 5 se lau tala Amerika. I tālonga afe leti, o se tamaitai e tupunga mai Sāmoa whaapea matonga o le ulua i Polensia lea ua mua i tu unga ta moe o le se lau mita, whaapea mo le lua se lau mita, i tālonga afe leti a onga maurunga i le state of Florida i Amerika. O le nei tamaitai e ngoa i a Laiana McClinton, e lua na pine euro na maua i tālonga nei le vai aso na te nei. O lona taimi le se lau mita se fultasi tesi fitu 5 se kone, ai luas fultoru tesi ono fitu se kone, lona taimi le tu unga o le lua se lau mita. Ma o ia le urua i tamaitai mai lea onga o loa o ngai nei, ua mano i tu unga ta moe nei, taru mai le tausanga e tasi iwa lua, ia pe ua tolus fultoru tausanga o mawai. Whaalia e lona tira ia Genesia tautala tasi, o se whaafia tele moia ma le ainga le mano ai o ronaro i ia tu unga i tau wanga awheletia o ngā maurulunga i Florida. I la ka pi whaalawao malo a ta mai tai e umale taimi o tutusa e ta i luas fumale fitu ai o le Black Ferns a New Zealand ma le awa kanata i le stonai i se vaenga o le tamusanga o le Pacific 4 i la ka pi nei whaalawao malo. Tā le malolonga o tutusa e ta i se furu ma le lua. Pei tai la e le imanuia le a e le pou mo le skoa mulimuli a New Zealand. Ma tutusa ai i ai o lea ta alonga tau whao i le vāo au e lua e ta i lua se furu ma le fitu. E tasi le ai na malo ai le au soka au kilani i le pōlesto na ai i le la ta alonga mua o le semi-finals ma le au o le Melbourne Victory i le AMI Park i me le pone. O le li o Logan Rogerson na ia maua le skoa le tasi au kilani i lona onus fufa minute o le ta longa i le timu ma le malu lui me le pone. O le a toi foi mai nei la le Auckland FC i lona malai le Mount Smart Stadium mo lona lua o ta longa o le semi-finals ma o le ta longa e fai e lesto na i o lumana i nei. Ia, o le fai unga na le nei vaenga o telefon. O te whiawhi lava e te whaatala whātu e le pa ia ma le mamalo le atunu ma le au whaafonga e le isi wha o poponga le neo tala i meolo o te tupu isi o tātu o tanu i Sāmoa o se mai e le whaafonga. E tu mo atu e tātu telefou o lo tau sa e lia le pūle ngol tine mua Sāmoa le mafu anga na whaatama ia e le afi nisi o whale o loma pisi nisi le taulanga i salolonga e le vaveao le so. Na whaai loa se tase o pāanga o telefou sa i le vaveao sa uli e malanga mai i pia le vaausu e le ngata i na tuai o na taunu wane i le vaenga o le tine mu. A e na whaatama ia fo ia whale le maa losi o le sasao le afi malona tele vave ma ua whawhainga tai le au whainga ruenga o na tape le afi. O lo tau whira mo ta ngasi ulum totua le tino maliu o se tina na maua ua maliu i le afi ongo tula ele. Ta ore komisino mtanga luenga leo o wapaolongo i tino Filipo, o le tina e mai le afio ango a le sa, a lono to lue mai le afio ango tua mua. E mau le tama na whae loe mtanga luenga leo no o atu le mata opu, na nga i esu e sala mea ai ma le tina, peita i e fo iane ua maliu. Ma o le tino maliu o le tina, o le lisi le nei o ta o tonga wha apitoe sa ili ai, pe le o iai mani whainga wha asoli tu la fono, wa umailo na soifua. O se tausanga tūlanga esele nei i le whaanga solongo ngā luenga mtanga luenga leo. E le tele o ilato e whaasala la wina e le ngata o whanau e sa ilia, ai o le au soli tu la fono o loo sa ilia leo. Mai i le tele o mata aupo na o lato wha tino, wa a fiai le lau tele o le atunu. O talo sanga fo ilm tanga luenga leo lungo penga te wha ilangi malana i tūlau, e le mamano le atunu e sa ili aile li i o tanken mai le fio ango lalovaya. Na sola ese i nau taunu watu leo ai tia i eilana ta vale, e se tasi o maotai uloloa na ia tau mawhai e o sa wha ia le fale o se tina whai pi se nesi le anō fuanga.
Sau no awa pa au na sa ilia mtanga luenga leo ia le ta vale, ma maua i se pai ulai nai le aisa, ma ina ta ue wa pa au, o le tele o soli ngātu la fono le teimile neo le ngoi, tale pe fale ma le whao 5, wa iei lava masootanga o fuala au whaasa ina. O le anganga o le whaafitai ma le fie tina ma ta māmā tutua, o le tu mālo whaasa le anga numera 5, e na ua o lātou sao whaia no fōwha ta vale fau, mai se leni whaaua o le poloketi miliona tā la, e pi o na fuafuaina i le komite o le whono whaavae, e tusa mamana o ngā tā ua o loo iai nuu mafio anga o le fo i tu mālo. O na fōwha ta vale i e lata i le tolu se fulu, wa whaatupe mai i le miliona tā la lo na tolu, whaalia le ofisa sili o le whono whaavae le tu mālo, matafeo le saisa aero pena matafeo. O e lava o loo wanga vaa a mata mai pua sa wilano ia whapena masanga. O leo loo o tufa uma iai ia tātou na fōa whaatawali vali. E iai le polkalame le iai le mtanga luenga o tina mtamaitai. Leo loo tau mawhai ia le whono whaavai ina ia muli ta iai pea. O le tūlanga lea. A whapea mai ale a avele talo sanga fo ile mana omia ni wheelchairs po tulang whapena e whalele iai ia le vaenga i e lo mana omia ia mana onga whapi olo iai mana onga tūmau e muli ta ia langa e uma avele talo le tupe on tala noa lea i ona mailo le whautuanga le whaongan. Whadi fo ia matawheo e tolu nisi ati na e lo tāpena li tu malo e whaatino. E au fiele fausia leo se no whanga mo fale ainga po le canteen, mo le whātawi nātua tau mawha nisi o le tu malo, o se fale ai mo whanaua onga, ato ai ma se malai la kopia le tu malo. O le vēso nei ulo ua whaatawe nai e le soifua malo loina lalolangi po le WHO, le lava leo porka la meuna i nai whaamtalanga whaalawi loa, e puipuia mai e o tātou tangata le ngase o le toto maua lunga. O se tasi le nei o ngase ua loa o na whaalawi loa whaalawe tele, ma le tele o porka la mea soifua malo loina, o e ka le sia nuu matatonu fo i o a onga, i le onga o a afianga o le toto maua lunga. E le ngata e whaingo fio na afiai fatunga au, no fo le tata o le fatu, po le stroke o le whai, ai. O fautuanga ma le soifua malo loina le nei fo i vai aso tā ua, e te tau o nā ngā i tangata o mai whaia siaki māsani, e wawe na whaatino tonga whitinga, ma lawe i nai soifua, ai pui ai fo i lanto ua fia. O tala fowia, man wia la mtango nei vai aso si o tātou o tino u, wha soifuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Tama
Whawhiwhenga, ia, mai le au whaili, po le au whaipese le tau le alea, band, ina ua lua se fulu ma le iwa minute, ua te ale se fulu ma le lua. Ia, ole na ua mai alto e whaasaluina o tātou telefou, pei ona tāpenina le whionga la wana o le nei aso, ia, mai se o tātou tala mai Sāmoa i mea lo tupu se o tātou tino o tūna mai, le sunga ia tāse Salem Sam. Ia, toi whafonga le tulai valu, le tai masani, le tai au, ia, i le whaopoponga, o tātou telefou matala mai Sāmoa tāre tasi. Ia ona tarifo leo tātou whaasalalonga masani Sāmoa le tātou ofisa i nai lalawaya. Tau tua mai le sunga ia tā sesa se pa ia le tūlai tolu le afia nanei i lunga o tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube leo awhars fululua ia tāre tasi. Ia ona mai afoi leo le tātou onanga ia ma le tātou tautua i lunga o tātou frequency le tasi o ono te si ma le tasi whamo. Ia ai taniu tātou whaasalalonga i Sāmoa e pei ona masani ai. Ia toi fa malo atu nei taimi manatu na o tari sua foi na matua tausi ia o faila foi si malu lume nei taimi le ta o le uli ia manatu o lo mafana fana tu lo la nei uli ia la e o nei o tatu matua tausi a mafana fana la to ia wa ma o le foi aso ia ai fa malo foi ia ila to lo na fa male va ingo nei o tatu matua tausi nei taimi o malu lu nei atu ia mai se le va ingo la tu tau maftanga ia ile tai au uli a fiafi ia manatua ne malato fala au e pe ona masani ona inu ia tātou ia no fale na ona whamanatua tu pia vaenga whapena ia wa foi pupingo le soifua maloloina ia ona ia tātou matua tausi ia e whamalo fo ia te utole au kuka utolo nafa male tāpeneina o fale maota malawa ia tāpeneina ona ia tātou matua tausi ia e mesi e morino ona i whanau ia onga le tai au to i piki le fiafi ia whamalo mo tō ngā luenga i le whaingo whiau tō ngā luenga ia i le aso ma le aso. Ia mo i la tō rofi ngai pei whiau ma ngā luenga mo le atu le whamalo le tātou poklame ia i le taimi o le awoli ia te utau ona o le whamalo losi usui ngā luenga le tai au le malu lū ia o lo mafuta mai fo le taimi ia na fōua tari fo i sua le taimi na i whamalo stino ia wa fo i tari ngā sua ma tau maftanga o le toi whaawa wele o ngā luenga i le tūlai tasi ia ai mo i la tō lo whaawa pia ngā luenga ia o lo o whailau whai mawhasuiso ia i mai wingo le tau ia i lau mone Wellington mai se porirua ia leo lo wha malu mai ia o savili foi ia to ulu foi nai timu ia o nisi taimi tate vai atu pe ia lau fie ia o winga lava nao le tau o lo ia ile so pe ona
tu ino mai le sunga tu fuena le lal tatu taro le tau ia o le taiao ia po le taiao i le aso lulu astofias fra ile maleasto nai ia o le pe va ia tu le vai mamau atu iai e langi le sulu matango fiele la ia i le telefo i o le nei fo i vai aso ia o le nei lava aso ia la songo fua ia pi fa malu to fo i nai timu ia nisi fo i taimi ia ua tau lao fie mai ia ma va ia le matole la ia na fa mlatu pe wai tau fo i ona alo ese tatou ma le timu wai ngase ai fo ia ai misi nei fa nau ia le taimi e oi fo ia onga ia alo i tau maftanga ma lolongo le nei taimi o le auli ale la fa so fa fianga musika so fifiloi ia wala fo ila fa fo ma mai ia il tatou tua ia non fa na to pe la so soani la fo il tatou pokalami ma le tua ia i le aso ma le aso fu se pa ia las freely ia lo tango i tufa fa soa share ia tatou Facebook ia e te mai mo ia me se fo ia wo ma pa anga ia mo ainga mo lia fo usunga fono tatou pa anga fo lo mafuta mo ina ile laumua i ole kalesia i le fonotele i malua le nei aso ma le nei vai aso ia pe ia meta watu le vai aso muli nei le fontanga ia manuia la foi le amatanga o usunga fono le nei vai aso ia i le fonotele i malua ia i tatou pa anga o lo mafuta ma mai mo mai ai mai se lava i la tu ia malanga atu ia tunu mau ia o le tele nai o lo fa mai mo mai ma mafuta mai ia i le tatou poklame o le nei fo ia uli ia ai na le fa manato tu pe ia le saonga le mu ia il fiafio i fo il tatou tenu i Sāmoa i le swing o le tau ia mai se fa mai pipisi o fianga ia ia le tatou tenu ia te fo o tau malanga mai tau mamai pe atau nu mai ia na fa mlato te pe vaanga fa pena ia au tau au ma wai Sāmoa ia il fonotele ale kalesia e fakasa ia i Sāmoa nisi fo ia kalesia le ta pena fo ia la tau fo i fainga malanga ia wa fo i usunga fono i le fai ungo le ni masina ma le masina fo ia manuia fo le tapenei no tou malanga i Sāmoa ia mai ia talavai ma vainga unfa pena le soifua maloloina ma le soifua saonga le mu ia tau foi ona faitu i pui la tou ia ai le malanga i Sāmoa la tatou i musika se fifiloi e ulo fatoi tatou panga umala fo ia le sifonga la mua ia lo mafuta mai na i le loto ale e kalesia fa poptonga kerisiano Sāmoa i malua i le usunga fono le vai aso alofa tele atu tatou poklame ia te uto umala fo yo lo mai mo mai ai ia ina mai la to fo yo lo ai o le usunga fono tele tau mafa vatu le sunga pali sina ia masion tina ia lo salia Silly.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Le si fong malia le fatua ya si lia utai ya malpese wa fa ngoina lo wa inga ne va ngo musika se filo ya si fong le mua ya le o te se full tasi minuti on tali le o tato fa sala ngai Samoa ya tau tu mai le sunga ya ta se salam sam le tato ofisa ina ila lo vaya ya se ipa ya le tu la tolu i le fia na ne ya te fa malo tu le taimi o ila fo lo ngalu le taimi ya ilunga la wala i ta vale afi ya na fa amna tu pe ma tu atu ya o tafa ya le fa foina lo sa le mase se le wala le ti munga foi ya o le fo yaso e mese o le ya amata mai la fo il taun le la ya o nisi o vai ngol ni tino na fa amna tu pe o tele foi fa la velave o tato muli mawina ilunga ala televise ma ala fa sala lau le tele o ta vale la vea na o le fa o tauto le tele o avata vale ia e a se ista vale ia e la vea toi mana ista vale ia e la sa o me la o ia me foi na le ma sani amna na tu atu pea ma long atu ia fautuanga foi mai le tanga luenga leo ina ia tausisia pea lo saunga le mua fa mua ai aua le tausisia lo sao fa mua lo saunga le mu ia ai aua le tausisia lo sao wa te fi wa te sao ai asa wa tanga tala sao le sipito ia e se la na sao ia e la vea lau ta vale me foi na fa mna to pe le tatu tino o me sila to lo fe wa i ta vale afil ni taimi ina ia ta tu na le mase se e foi la wala ma o tele foi la unga o ta vale le taimi nei me sila tu pulanga ia i le nga o ta vale na ia inga me sila ta vale fo ia pe o to inga ta vale na le foi le e taula le walu ia so fa inga au la iti ia i ta vale na tangata ia al taunga ta na ta vale ia o na famla to ni uli lo to iva minute o na talo le o le tu la tasi fa o pe fa fia o pese ia fa fo me fo il tatu tino le taimi ia o le tatu programe ma le tua ta tasi mai al tatu tua Sekia Samoa Kepata Radio Fai mai você se ona fili sui o le fono
Sāmoa whelo whawhae mai le tamaitai I atu tasi whiu ina ua toi 3 minuti ana tāle o le tasi Sāmoa. Ua mai ale tātou o tautua o le nei aso mo le atua le whaafitai te le lava. Ia ona o le tātou maafutanga mai lava tai au na le ila se ia pā ia mai le nei taimi. O lea ua whamaya ina toi le tātou tautua I lunga o le ala leo le tasi o na te sima le tasi whamo. Ia le la tariu tātou whaasalaunga I lunga o pengata whailangi o le Facebook ma le YouTube. Tautua mai le sunga ia tāse salam sem. Maratu sa whaamle ina lau whaafunga mai. E la fo I se tautua whaale au au lau whainga luenga. Ma tautua ma le usa atu fue na leila. Se pa ia manelei taimi ia whaamalulu atu foi. Sala fo I se maa ngana. Ia ma te whaatu e se atu ma whaamalulu atu. Ia whaamangaloso ma te whaale tonu. Manuia lava le tau maftanga ma le usa tāse sa ilunga o tātou pengata whailangi. Ia wheloi tai au le tai masani le tulai fitu. Ia me le sifonga lau mua Wellingtone, ia mātou te whātua whāwha so I fua le mano le atunu. Whamania tele lava le atua I fua whango toi o le nei aso, whāso I fua ia. Lava nei a se I maso yo gae. Ai atu I natsu ya o elevi inga. Ale mamalu, awa o oe o le tupu o tupu. Le mata I sau oe o mea uma. Wapapa tiso ayo meto tisi Ifa amanu yana Wa etai nikotobi unsa Malo afua umaua Lea tuwa ufa tele Wasa pa yu fatua ele Ela ula usasa le faiva Le soifu le wa matsaina Uotini pa o le uto Malo tau sala Wa etai nikotobi unsa Malo afua umaua Lea tuwa ufa tele Wasa pa yu fatua ele Ela ula usasa le faiva Le soifu le wa matsaina Uotini pa o